Večeras smo podneli prigovor Gradskoj izbornoj komisiji, odnosno tražimo poništavanje lokalnih izbora u gradu Kragujevcu, jer smatramo da su se oni odvijali u neregularnoj atmosferi. Od toga da je Srpska napredna stranka podelila dan pred izbore 20.000 paketa, a nedelju dana pre toga takođe određeni broj paketa, do toga da je dolazilo do kupovine glasova kod romske populacije, organizovanog izvođenja na izbore, do toga da je bilo imigracije iz drugih delova naše zemlje i do toga da mi nismo znali kakva je stvarna situacija sa biračkim spiskom. Sve je to bilo onemogućeno. Mi smo spremni, zarad onih ljudi koji su dali nama poverenje na ovim izborima, da branimo izborni rezultat u gradu Kragujevcu, da tražimo da se izbori organizuju ponovo u gradu Kragujevcu. Smatramo da nije bilo fair situacije uopšte. Takođe i jak uticaj nacionalnih medija na kreiranje izborne volje građana Kragujevca, takođe i prostor nedovoljan u medijima za opoziciju i nedovoljno prostora da opozicija predstavi svoj program. Ono što je karakterisao i prethodni period, to je bilo prisutno i sada, to je jak uticaj na izbornu volju kroz javna preduzeća, državna preduzeća i sve je to uticalo da opozicija u ovom trenutku napravi slabiji rezultat nego što je trebalo u nekim normalnim uslovima i sve je uticalo na to da opozicija u ovom trenutku, odnosno malo fali da osvoji vlast u gradu Kragujevcu. Apsolutno je bio prisutan izborni inženjering u gradu Kragujevcu koji je kreiran od strane Srpske napredne stranke i koji je stvorio atmosferu nefer uslova za održavanje lokalnih izbora u našem gradu. Ovaj zahtev je podnela lista Ujedinjeni protiv nasilja Nada za Kragujevac i Nova snaga Kragujevca Nikola Nešić. Kontaktirali smo još sa nekom opozicijom, oni koji su bili raspoloženi su večeras ovde i ono što će građani Kragujevca sigurno saznati u narednom periodu jeste ko su više opozicijne stranke u gradu Kragujevca, koje nisu, koji se kriju da su opozicijne stranke i varaju građane na našim izborima. Definitivno sa tom praksom mora da se prekine i definitivno svi oni koji se ne budu odazvali o nekoj zajedničkoj saradnji u narednom periodu sa nama, naravno da su to opozicijne stranke koje nisu opozicijne stranke, već su to stranke koje su bliske ili grupe građana koje su bliske vlasti Srpske napredne stranke i koji su isključivo prešle cenzus pod inženjeringom Srpske napredne stranke. Večeras je jedan od... Mi jako slušamo... Ja sam Pavle Novaković, učenik sam Prve Kragujevačke gimnazije, idemo u drugu godinu podeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Pa takmičenje je bilo mnogo lepo organizovano, tako da se osjeća atmosfera kao da su svi pobednici. Takođe, za vreme robot igre imali su mentorke koji su nas bodrile, koji su bili naši najbolji navijači, na čelu sa profesorkom Anom, ona je bila taj vođa tih navijača. Takođe, lepo nam je bilo kad smo čuli da smo prvi, da smo šampioni Adria Regi, nekako očekivali smo drugo ili treće mesto generalnom plasmanu, ali to prvo nas je baš iznenadilo i obradovalo. A bilo je 30 ekipa iz cele Adria Regi, bili su 3 ekipe iz Srbije i ne znam kako su bili iz Hrvatske i Slovenije. I Crne Gore. Vašeg robota ste nazvali Đole. Tako je. Jel možeš da nam objasniš kako ste došli na tu ideju, šta on radi, opiši nam ga, kakve su njegove mogućnosti? Pa Đole, on koristi Brick Spike Prime, on se sastoji iz 2 velika motora koji nas služe za kretanje, imamo 2 motora manja, motora za alatke i takođe imamo 2 senzora za boju preko kojih on hvata linije i žiroskop koji se nalazi u samom briku. Prvo kad smo krenuli sa sekcijom, pošto imamo 2 baze, kao što možete videti, podelili smo teren tako da vidimo s kojom obliku alataka možda radimo preprike, to je da što više prepreka radimo sa jednom alatkom. Sama tema je bila masterpiece ove sezone, što znači da iz naših hobija promovišemo tradiciju i sad, pošto naš 4 člana treniraju folklor, jedan dan kad smo igrali twister na sekciji, dosetili smo se zašto nisu napravili podlogu gde bi naučili ljude, preko koje bi ljudi mogli da nauče kako da igraju folklor, pošto je folklor inače na UNESCO listi nematerijalne kulturne baštine 2017. A i dosta nas nije znalo da igra, a bitan je deo naše tradicije, onda ne bi izumiralo, mi smo izmislili ovu podlogu. A ja sam Hristina Novaković iz Prve Kragujevačke gimnazije i učenik sam 7. razreda specijalno matematičkog odeljenja.
Pa naša podloga služi da učenici uče nove korake, da uče osnovne korake Moravca. Ona kombinuje podlogu i ona kombinuje muziku i svetlosna polja i pokazuje kada igrač treba da zgazi na i koje je određeno polje. Plava boja pokazuje kada treba da zgazi levom nogom, a crvena boja pokazuje kada treba da zgazi desnom nogom i služi za očuvanje kulture i naše tradicije. Čeka vas i svetsko prvenstvo. Da li ćete nešto, da kažem, sa istim ovim robotom idete ili se to menja? Kakva je koncepcija? Pa samo dodajemo da uradimo još 2 prepreke koje nismo radili za Sloveniju, da bi imali maksimum poena ako budemo uspeli. Ali nadamo se da hoćemo. Koliko su dugo pripreme trajale za ovo? Pa počeli smo pre kraja septembra i svake subote smo se susretali i pred takmičenje cijele nedelje smo imali sekcije svakog dana. Glas Šumadije, možemo da vas pitamo šta mislite ko će biti novi gradonačelnik Kragujevca? Đaka. Koliko je vama sve ovo interesantno i šta biste možda poručili nekim budućim polaznicima ovog? Ako se ne izabere pravi čovjek koji može grad da povuče napred, da se nešto događa lepo u ovom gradu. Ako ne, nego i sve nam to znači novo druženje, novo iskustvo, tako da stvarno sve onda bolje da nemamo gradonačelnika da... Katarina Vesković, idem u 7. razred specijalno matematičkog odeljenja. Utisci sa takmičenja su jako lepi, družili smo se međusobno i sa drugim ekipama iz drugih država. Po meni možda da se meni najviše svidio inovativni projekat je ekipe iz Srbije, iz Raške, da naučare skeniraju muziku i onda čujemo da kažem ušima muziku. I onda tako lakše naučimo note da sviramo. Nemam pojma. Ne znam ni ko se kandiduje. Da, mada svi su bili veoma dobri i svi su bili na visini zadatka. Dvojku, mislim, ne znam ni ko je. Nemate ideju ko će biti u Kragujevcu? Ma nema, gori kod ovoga šta se je bilo. Ovaj je zapustio ceo grad. Da ima neki bolji, možda bi došao, ko zna ko je. Ja sada ne znam, zaista. Pa nemam pojma, nisam odavde, ali... Sam dohoj, ali šta znam. Jeste izlazili na glasanje? Jesu. Ne znam, zašto? Nemate ideju? Ne, niste izlazili na glasanje? Naravno. Ne, niko je ni do sad bio. Nikola Dašić. A neki živi zdrav, bit će bolje ovdje. Uopšte ne razmišljam. Sve jedno koji će zbud, nijedan neće ništa razvodati. Dođenje. Novi gradonačelnik Kragujevca će biti Vita. Vita je jedan mlad, perspektivan čovek, obrazovan i svi u toj okruženju njegovom su kao on. Znači Vita, prezime ne znam, ali se moj bratanac Marko Srećko, to je jedan divan dečko koji je Kragujevčanin, takođe, svi su divni, pošteni i obrazovani. Nemam pojma, Jel si izlazili na glasanje? Jesam, ja sam glasala u Ilićevo, sa Furtu i za Vučića. Sad ovde recite mi ko je, ja nemam pojma ko je na listi. Pa ne znam, nisam u tog verovatno neko iz SNS-a pretpostavljam. And if you think you might want to build this project for yourself, then you can get the instructions at brickvault.toys. With each purchase comes a PDF guide to build the model and a digital parts list for ordering your pieces online. All of our models are hand-tested for strength. The instructions are troubleshot step by step, so the model is easy to build, and the parts used in the design are chosen for availability. In the case of the frigate, we also created a graphic file in case you wanted to print some stickers for extra detailing, and if you buy instructions from us, you will be able to build this model in real life. It's also an excellent way to help support us here at the channel and the talented designers that we work with, like Saku, who has built a wide variety of micro-scale models, some different land speeders, some wonderfully detailed construction vehicles, and even a smaller version of the Republic frigate. So click that link in the description below if you want to get started, and we're off to the races with this mock. Let's start with the functions. As you could probably expect, all the turrets on the model can move, they swivel and tilt appropriately, plus they hold their position well without falling out of place. There's plenty of friction. There is also technically some movement with some of these sensors, though I don't know how much of these extremities move around
found in universe. The real interactive function of this model that took me by surprise is the foldable landing gear. The 3 feet tuck themselves away very discreetly at the bottom, and at the same time they can be opened and grabbed very easily. The model itself has some very strong grip points for flipping it over. It isn't a delicate affair to move this thing around, and the designer here also took into account a very subtle thing that I always appreciate on a model like this. The maximum extension of the landing gear when you fold them out is also just the correct position for it to be stable. That means this isn't some balancing act for the feet, and you don't have the fear of the feet folding in on themselves accidentally when you move it around. It's just a solid feature, and I really like the fact that you can do this because now you can pose this ship with ground forces for like a land-based diorama as well as flying. Now, Fukuzaku really did manage to knock out some incredible shapes and proportions for this model. When looking at the ship from all the primary or wide angles, I can't help but think he must have went over this ship with a fine-tooth comb and measured each section out to a very precise degree. Sadly, some of my favorite techniques for the construction here are all hidden pretty deep within the structure of the ship, like the internals for that large cone in the front. There was a great approach to get those thin angled walls on the sides, plus the internals for the cylindrical engines just has a lot of creativity on the inside. Heck, color accents alone are very impressive. The dark red seems to pop out in all the right places, including the stripes that detail along the top. Now, the closer and closer you get to this micro-scale model, more and more of the signature, intricate, and unconventional details start to pop out, whether it's the building details for the laser cannons, the sensor arrays, escape pods at the bottom of the ship, or just some of the panel detailing along the engines in the back. You're ultimately just going to see a connection or 2 or 3 that highlight some very unique stylistic choices. All I'm really trying to say here is that it's a wonderfully pretty model, and it's always really fun when a new build hits that sweet spot for the mutual scaling of other ships in the microverse. It's really cool to see this area of ship sizes getting bigger and bigger in terms of models that match up, and the frigate here in particular makes this whole section of ships feel a lot more complete. Remember, if you did want to build this creation for yourself, you can get the instructions at our web store, www.brickvault.toys. As always, let me know what types of models you'd like to see built in the studio for the future. Thank you so much for sticking around to the end of this video. If you enjoy our content, feel free to like, subscribe, comment, share, and we'll see you next time at Brickvault. Pa čak i našu, a da isto Srpske napredne stranke da nije imao dovoljno broj žena nije odborena. Ja garantujem da svi ljudi ovdje koji su da smo imali te uspjeli da bi Srpska stranka bila daleko manje odborna sa nego što ima sada. Kao što sam rekao, sredinom glasova, deljenje paketa, uticaj preko sigurnih glasova kroz država preduzeća nama pomoći su došli do ovog rezultata na jedan nečestan način. Hey everybody, welcome to Brickvault. Today I'm excited to share with you this minifig scale LEGO AV7 anti-vehicle cannon from the designer Icarus Builds. This mobile artillery unit is essentially one massive cannon with 4 stabilizing legs. It shoots an explosive round with a blue plasma coating that can destroy anything around it on the battlefield, except for maybe a super tank. Operated by a single gunner, this piece of weaponry is basically a direct response to the Separatists' J1 proton cannon that's got a similar overall layout, and the designer Icarus Builds also put this model together as well. I noticed something when making that last video about the J1. You can see it mounted inside the invisible hand in this scene here, while also against the Venator in this scene, you can see the AV7 is firing back. This is never officially acknowledged on Wikipedia or anything, but it is interesting to know that the capital ship weaponry for both sides was basically just being modded
and used for ground operations. Anyways, this is a real solid build. It's got some great details, and if you're interested in putting this together for yourself, you can get the instructions at our web store, www.brickvault.toys. With each instructions purchase comes a PDF step-by-step guide and a digital parts list for uploading your order online to get those pieces. All of our models are hand-tested for strength, instructions are troubleshot for clarity, and parts for the model are chosen for availability. Buying instructions from us is an excellent way to help support our channel and the talented designers that we work with, like Icarus Builds. So click the link in the description below if you want to get started, and let's jump back into the AV7. It scales just right with the rest of the Star Wars minifig scale models, and it definitely helps beef up the ground forces for the Republic. It's not something that goes directly into the fray necessarily, but instead it can offer some excellent supporting fire from a distance. So actually, we're starting off now with the functions for the model. So first things first, the cannon can tilt. It stays in place with a strong ratcheted connection, so it locks well without a chance of it dipping down or slowly changing angles over time like maybe a standard friction connection might do. And it basically just has 3 angles. It locks in place horizontally, then there's this slight tilt, and a full 45 degrees for longer distance shooting. I also enjoy the ratcheted connection because you get a bit of that wobble when the cannon clicks into place. It's kind of satisfying, and in a weird way, in my mind, it kind of looks like recoil. Not really, but I prefer this wobble than the model being completely stiff when you move it. The cannon itself doesn't turn, though, from side to side. This is an accurate original design detail, in fact. And instead, if you want this thing turning, you have to articulate the legs in order to get this thing moving left or right. There is technically some more articulation for the joints of the legs, but not to a huge degree. And for the most part, the knees bending and the posing of the feet is something that would be more useful if you were embedding this model into a larger diorama with uneven terrain. Now, jumping into the details for this AV7, they pop super well. We have some detailing for extra shells on either side. Presumably, these rounds would go all the way back into the body. These are just some surface details, obviously. And then I'd like the little color highlights for the steps that lead up to the gunner seat, who also has some nice controls. I enjoy the piston pipe detailing clipped into the back of the gun, and the droid arms in black with the yellow highlight is probably some of the more flashy and nice looking details on the entire model, in my opinion. According to Wikipedia, and I could not find a visual clip of this anywhere, but apparently the AV7 is supposed to have repulsor lifts on its underside, and it hovers from place to place, and the legs are used to just get that last bit of stabilization for the recoil. There is some detailing on the bottom. I don't know if this counts as repulsor lift detailing. If somebody can find a clip of this thing flying through the air, that would be awesome, but it was just a Wikipedia factoid that I read, and I haven't actually been able to confirm it anywhere else. Anyways, it's a fun model, it's very strong, and this is one of the nicer, easier creations to really help beef out a larger Republic army. So anyways, let me know what you guys think about this creation in the comments below. If you enjoy our content, you can always like, subscribe, comment, share. Thank you so much for watching, everybody, and we'll see you next time at Brick Vault. Napraviti jednu analizu. Bricks and Minifigs is your one-stop shop for all things LEGO. Hit the link below to find a store near you. Hey everyone, Joshua Hanlon here at Brick World Chicago 2023, and I'm back with Stefan and the incredible epic new Hashima City collaborative layout here. This is the most mind-blowing LEGO collaborative layout that we have ever covered here on Beyond the Brick, and I can't wait to take you through all of this. So why don't you tell us a little bit about what we have here? So yeah, you guys are obviously very familiar with the new Hashima project that I started 4 years ago and have featured it on the channel a lot of times in the past already. But yeah, we have the, I'm not going to say the final iteration, but the vision as far as I had taken it at the time. We've taken it further already in front of us today. So we are really getting close to the final vision I had for New Hashima. So super happy you guys are here, and can't wait to share all the details and interviews with a bunch of the builders too, okay? We are so happy to feature a lot of the talented builders on this. What's a rough number on how many people were involved with this whole project? We have 80 builders who took part of the project that have actual physical builds on the display. 80 different people that have builds here. From 7 different
different countries came for the event this weekend. Of 63 who actually made it to the event, so those other 17, they shipped them internationally, they shipped them to friends, they handed them off to people to put in trunks that were coming, and so yeah, 80 builders, 63 actual people here at the display to assemble those 80 builders' creations. That is incredible. So we can launch on in here with this section right in front of us. Tell us what we've got here. So yeah, this is the second iteration. If you recall, the very first one was only 40 inches by 40 inches and only about 3 feet high. And that's this corner right here. It was where it all started in Brick Fair, Alabama, 2019. Or 2020, I'm sorry. And then it's the 08 base that we saw at Brick Fair, Virginia, the 80 by 80 inch that 11 of us collaborated on then. And so this is kind of where it all started. But we have a bunch of new features in the build. Ted Andes built this fabulous corporate tower all the way down with the billboards on. He really pumped it to the max, getting all of the details in this tower right here. And we put him front and center in 08 in the original build just because he knocked it out of the park. He was one of the first builders to post whips in our Discord. And in the Discord, I'll mention, actually had over 100 people collaborating. So it's 80 physical builders. It's 100 plus collaborators, digital artists, 3D modelers, respected builders to give critiques in the effort. So it's a more than 100-person effort to put it together. But yeah, Ted Andes knocked it out of the park with this new feature in Sector 8. And this is a good time to mention some of the kind of lights and the billboards, some of the electronic portions of the whole layout that we'll see kind of sprinkled throughout the whole layout here. So what are some of the features that you'll see on those? So a lot of the build, or people who are familiar with the build know that it started out with me, and I learned electronics to incorporate specifically into New Hashima. For this effort, we're fortunate enough to have Rob from Brick Stuff supporting us through the process, hooking us up with these amazing video screens. And so I would say about 60% of the lights on the display are Brick Stuff, or the Brick Stuff system, which was fabulous because we used the USB as a standard connection on everything to make it easier to unplug and plug back in. And it was just in designing it around USB and incorporating Brick Stuff system, it just worked out more perfect than I could have imagined. And yeah, you'll see as we walk around, we have hundreds of these screens in the layout and thousands of the little lights. But yeah, about 60%. Then a lot of guys, we have some electrical engineers and electric hobbyists who did the same thing as me and built their own stuff and custom coded microcontrollers and stuff on the display. So it's a real mix, mash of electronics solutions to get New Hashima up. And a really important part of this build is kind of the layering effect as well. And you kind of move up the different levels here. So tell us a little bit about kind of the storyline maybe with that and what each level sort of represents. So as you go around, you'll notice there are 4 distinct sectors. It started with Sector 8, and we have 3 new sectors for the display here, and each of them has their own unique story. So Sector 8 is the corporate plaza, which is why you see Ted's fabulous large corporate structure in, and it's where the corporate ruling class of New Hashima, does their business. You can see the NATO troops are suppressing a riot. The New Hashima citizens, as you're familiar, can get a little rowdy every once in a while, and so we have the NATO troops from Carter shutting down the riot and keeping the corporate plaza safe. And I'll let the individual builders tell you the story behind their sectors. But yeah, each sector has its own unique story and feel, but it all matching the central aesthetic of cyberpunk. Fantastic. So we've seen the big building here. What else is in this section? Yeah, so this is my new building for the display. A lot of my work was building tables, planning infrastructure, planning the connections between the sectors. But I did have time to build one new tower right here. And I'm extremely proud. It honestly might be my favorite build that I've created so far, but a apartment structure in a Hong Kong style that I'm very proud of. So yeah, I really wanted to capture that Kowloon walled city, Hong Kong aesthetic in the build with the high-rise apartments with
balconies, clotheslines, little shops built in, and I couldn't be more happy with how that turned out. No, I love those little details like the legs and the torsos here kind of hanging off the side is such a great feature. Then, of course, the little kind of kiosks and stuff, selling all sorts of things. Yeah, we have the best of the best builders in the world. I mean, 7 different countries represented here who are physically here at the event. And we were looking for those people who have that attention for fine detail, we're going to put 100% into the build and match the intensity that the project just has over the course of its lifetime. So I couldn't be more pleased with all the details we packed in there, and we're going to see a lot more. And we start to see the beginning of a monorail track here as well. Does that run throughout the whole thing? The monorail loops into inner city. It's the Masao Hidaka monorail system, who pioneered this brick-built monorail, which we've mentioned before. A phenomenal member of the community. I hope he sees some videos, because I haven't actually talked to him personally, but we've incorporated his system, and it's just worked flawlessly for the weekend and over the project's life. Incredible stuff here, so we can keep making our way around that. So yeah, the other build of mine is, and you might recognize it from previous layouts, the 08 Mega building. Popular trope in cyberpunk media are huge mega structures where like thousands of people live, almost self-contained cities within a city to deal with overpopulation. So I've built this as an ode to Judge Dredd, Cyberpunk 2077, any of those classic cyberpunk films that incorporate that megastructure theme into the build. So this is my ode to that. When we look inside this section, you start to see more of the conflict that you were mentioning earlier. You start to see kind of the inner part of the river here. Yeah, so again, it was important to me. I really am a castle builder. That's how I started building, and I always like to build castles that were organically shaped, like German-style castles that were built into the hills and built organically with the landscape. So when I first started thinking of the project, I wanted to incorporate that experience from my castle building days into New Hashima. So I decided on this layout with the roads at irregular angles. It's also something you'd see in most Asian cities like Hong Kong. The cities developed really organically, and so you would see things like that, roads that just are kind of built matching the terrain around them. No, and it's a fantastic effect, and even like the bridge going over, and you see there's action underneath there with the red lights and everything as well. So even outside of just these massive, incredible buildings, once you start to look inside kind of the middle of each section, there's so much to take in. Yeah, that's right. There's just so many angles to this. I mean, there were so many angles when it was just this. So I haven't even had a chance to take it all in. It would be impossible over the weekend to take it all in, but just couldn't be more thrilled. Also, I'll point out the Nakagin Tower build that's sitting there. It's always sitting right there. This is my favorite angle of the 08 section, looking deep into the city. And I'm so happy to have the Nakagin Tower that was sadly demolished, a travesty, but here still represented in Lego form and preserved. Yeah. Very unique architecture there, looks fantastic as well. So as we start around the corner, what else do we have here? So we're getting into the second sector of the city. This is Sector 2, Inner City. It's where all of the outer sections intersect, and we have the really tall structures. So in Inner City, the vibe of Inner City is where the wealthy lived and have picked their spot out to be the highest and peering down on the lower classes that reside within New Hashima. And that's the inner city is just the meeting point of the whole city, where all of the lives intersect that are living within New Hashima. And we have right here, I'm going to pass off to a fabulous builder, the tallest tower in Inner City. Ben Brixon is going to come in and talk about his tower. Awesome. Thank you so much. So take us through what we've got here. Yeah, definitely. So I feel like in Cyberpunk, there's a whole lot of, obviously it's overpopulation at this point. And so rather than actual individual homes, you get these tiny pods, living containers you see, if not an apartment. So rather than filling out a cube, I decided to try to work inwards, kind of hollow out the cube structure and create the superstructures below that. So you've got this hexagonal diagrid going up, and then modules starting to get plugged in. And obviously space for more is that the congestion just increases within the Cyberpunk world.
Below that, you've got little bits of park space, of course, trying to get some kind of green. Obviously not like green space, but pockets of that throughout the city. All sorts of stalls, vendors, people selling stuff, vehicles passing through, all sorts of action happening. And aside from just the living, you've got places like ramen shops, noodle shops, sports balls, which is a really big ball attraction, of course. IKEA little furniture, nods to that, which is fun. Even old representations to like a historic Buddha head you've got here. Drone repair, and then obviously path from trains going to the docks. And with these super tall towers you've got, just more moments stuck in. You can see up in the tower here I've got, it's very congested apartments, and the goal for that was to have a very thin core, but then how can you extend out and get these big moments of massive apartment livings, go back to like the mechanical space with AC units, fans, all that kind of stuff. Another apartment unit, just a living block. And then of course, radio towers galore, because that's really what just highlights the skyline throughout the city. Talk a little bit more about that core, because what I'm seeing here is some pretty small posts that look like they're holding up a ton of Lego. So I'm sure there's some risks taking there. Yeah, there definitely was. So we know the cube structure, it's a pretty strong module. It's been in the community for years, of course. And so in this, all that support happens to be our columns. Coming up to the moment right here, it was trying to create a raft, essentially, structural raft inside of that first base plate that then feeds to the core. Going back up, znači, dan je počeo kao i svaki drugi, krenuli smo u školu, sedeli smo, ja sam imala tu nesreću da se Biljom i Jasminom, koji su imali još veću nesreću od mene, koje su ostale slepe, sedele smo u prvoj klupi. Znači, evo ovako kako nas dve sedimo, tako smo Bilja i ja sedele preko puta profesora, pošto je njegova katedra bila spojena sa našim stolom. I on je, naš profesor je bio nam omiljen profesor, pored naše razredne, kome je uvek bila životna želja da svoj život okonča u svom kabinetu, u toj učionici gde je zaista se to i desilo na kraju. Vole istoriju, predavaju našim roditeljima, ceo grad ga je poznavao i ono što je bitno, što bih jako žela da napomenem je to kada je otvoren sada ovaj trg sa fontanom. Bista Vojvode Radomira Putnika je, da kažem, njegova ideja i on je bio taj koji se zalagao za to i moj razred je tada bio jako umešan u sve to oko organizacije, oko otvaranja, znači on je sve to sam osmislio i jurio je oko toga, znači to je bila njegova životna želja da se bista Radomira Putnika pojavi u Kragujevcu i to je bilo. Eto, to su svi zaboravili, mislim, niko ne zna čiji je zasluga. Dušan Jovanović, profesor istorije. Naši roditelji su ga zvali Ciceron, mi smo ga zvali Cezar. Pošto je jako volio istoriju i ta učionica je bila kao muzej. Znači tu je bilo svih mogućih stvari od Prvog svjetskog rata pa drugog. Neke stvari imao, ja ne znam sad, ne sećam se svega, imao je čak iz onog našeg nesrećnog posljednjeg rata 90-ih. I neko od profesora, sada ja tu moram da krenem na malo, ne malo, nego na malo veću kritiku, neko od profesora matematike koji tada nama nije predavao, bio je na ratištu i doneo je ceo paket tih bombi. Sve što je korišteno u ratu u Hrvatskoj. Tu su bile i bombe i neke injekcije, ja se sećam se sve to videla, a među njima je bila i Zolja, znači sad vi verovatno ne znate nešto ogromno, znam samo da je jako veliko i da ubija sve pred sobom, i među njima je bila ta kumulativna trombonska mina. To je protivtenkovska, inače, koja kada se ispali, ona proizvodi veliku toplotu i toplotom i eksplozijom ubija sve oko sebe, tako otprilike. Svi su bili okupljeni oko njega, pogotovo dečaci, jer je njima to bilo jako zanimljivo. Ja sam u trenutku to gledala i videla sam tu kumulativnu trombonsku minu koja je stajala ovako ispred mene i rekla sam mu, profesore, ovo će da eksplodira. Naravno i šale. Naravno, on mi je rekao advokat, pošto mu je zvao advokat. Ćuti, ti sve se ti pitaš, sve ti znaš. Ja u tom trenutku stvarno baš sam bila pažljiva na času, krenula sam se kod drugarice i nešto razgovarala, pravile planove za taj dan. U tom trenutku je jedan naš drug odvrnuo osigurač i kad je to počelo da se pakuje, sve profesor je hteo da vrati tu bombu. Pokušao je da zatvori osigurač, nije uspeo. Jednom je lupio 100 da se to bolje zatvori, drugi put kad je lupio, to je eksplodiralo.
Mene je spaslo to što u tom trenutku nisam gledala, znači nisam ovako bila sam okrenuta, zato mi je stradao najveći deo ramena, stradao mi je prst nemam, ove ne mogu da ispravim, ovde mi je ostalo sve, ovde imam ožiljke i imam po grudima koji su, imala sam neki još danas se vide na ovoj delovi plastike koji su mi ostali tu. Ono što hoću da kažem je da u tom trenutku ja sam videla tu krv koja je počela da pljuska iza mene i mašinalno sam se okrenula i ovu sam ruku digla na oči. I u stvari to je mene spasilo. Mada na oku imam ovde koji mi stoji, rekla sam ne dirajte, ne želim ni bolnicu, ni doktore, ne smeta mi nekada, tu je sa mnom. Kada sam se okrenula u trenutku sam videla svoj raskomadan prst. Ovo je visio, a ovaj deo mi je skroz, mislim, vidi se sad. I to tu držala sam u ruci. Samo znam da mi je cijela bluza bila raskomadana. Ja sam izletala iz učionice u takvom stanju. Srećna sam što nisam Bilju pored sebe videla i Jasminu, koja su u tom trenutku bila u komi. Nisam videla ni profesora. Profesor je već pao. Da, ono što je priča je da je on bio posebno na uviđaju kada su bili policije i sve to, da je, to je šištalo sekundu dve, ja se toga sećam, da je on svojim telom delimično nas zaštitio, da je jednostavno video, primetio da je već krenulo i on je bio u poluokretu. I taj neki poluokret je, mogu reći, i mene spasio. Tačno kako je ti, ja sam ovako sa ove strane stradala i njih dve. Možda podsjetimo gledalce i čitavce koja je to godina? 91. Sveti Nikola, 19. decembar. I povod za ovaj naš razgovor je da napomenemo vaše okupljenje koje je, tako, svake godine uoči Svetog Nikole kad se vaše odeljenje okuplja i na neki način odajete počasti i profesoru i sećate se tog dana. Naravno, sećamo se tog dana i slavimo taj dan, to je kao naš neki veliki rođendan. Mada, evo recimo, druga drugarica koja je ostala slepa, što i razumemo, ona i sama kaže ja nemam razloga što da slavim tog dana. Za mene to nije slava. Ja sad mogu da kažem, za mene jeste, ali ne uzima niko za zlo. Znači svako od nas proživljava to na neki svoj način. Neki su ovako, neki su onako. Nažalost, mene nije toliko ta bomba pogodila, jeste, ali ne toliko koliko nepravda posle svega. Pogotovo nepravda u školi. Znači što sam doživjela od profesora. A i od pojedinih ljudi, pojedinih drugova iz svog razreda. Mi smo sada izgledali te odnose, ali za to je bilo potpuno 30 i više godina. Sada da se ja vratim na onu priču, jer samo hoću da dočaram kako je sve to bilo i šta sam sve proživjela, a koga nikog nije bilo briga. Desilo se da ja sam izletala napolje, bile su dve drugarice sa mnom, meni je kosa bila skroz ovako, znači one su vrištale kada su mene vidjeli, meni je lice bilo horor. Odvezli su nas u hitnu, u tom trenutku bio jedan koji danas je meni jako dobar drug, pored mene, koji u tom trenutku mislio da je on aktivirao tu bombu ili on držao tih nekih, on je vrištao, njega nisu mogli da smiri. Apsolutno je bio psihički totalno ili emisiju i čak je vrištao, ja sam svoje odeljenje ubio, ja sam svog profesora. Pogotovo što je jedan drug prišao da pomogne profesoru, prišao i vidio je mrtvog profesora, pokrivenog mojom jakom. Otišla sam u operacijnu salu, su me odveli, odvezli su me i sećam se cijele priče da su doktori suđivali profesora i rekli su taj idiot, on je decu uništio, on je decu ubio. Iako sam bila u takvom stanju, ja sam progovorila, profesor nije on to namjerno radio. Apsolutno, on je nas čak i zaštitio. Skratit ću priču, oni su mene odvezli u šok sobu i ja se sećam kada sam se probudila posle operacije, sve oko mene je bilo zeleno. Pojavljaju se, nisam je prepoznala, naša razredna, Mila Stefanović, koja je sve vreme bila uz nas i ona jednostavno više nije mogla da izdrži taj pritisak, ona je nas ostavila, ona je sledeće godine otišla u školu, više nije htjela da radi, nije mogla.
Ona je došla i nikad neću zaboraviti njenih reči kada mi je rekla, pošto ja jako volila književnost i znala koliko volim, prišla mi je i tako sam i prepoznala. Pod ono masku nisam mogla da prepoznam, rekla mi je, Kristina, nemoj da brineš, bit će sve okej, samo se seti tvoje Santa Maria della Salute. I to mi je dao neki tračak nade, da jednostavno idemo dalje. Uživali smo, idemo dalje. Ali posledno pola sata su bili u smiju, prevezli krevetima pored mene. I ono što sam videla, mislim, neću da kažem, nije baš za priču, ali za jedno dete koje ima 16 godina i koje tako nešto vidi ispred sebe, znači to su neke stvari koje ostaju za cijel život, trauma. Ja sam posle par dana su me prebacili u odeljenje i tamo sam stvarno imala tretman, mogu da kažem tadašnja, ja mislim bila maksilofacijalna hirurgija. Svi medicinske sestre, osoblje su jako bili prijatni i bili su mi tu od čistačice do severike do medicinskih sestri, a i doktora. Ono što se jako ružno desilo je to što je, mi smo bili u ratu, zemlja je bila u ratu. Svude je bilo ranjenih. Nas su smatrali civilnim žrtvama rata. A mi smo bili deca. Nismo bili samo civili, već deca pod brojem 1. Pokojni doktor Maraš je mene vodio kao moj plastični hirurg. Urađena mi je operacija, sređeni su prsti, ruka i sve i jednostavno to je tako bilo vreme. On je otišao na skijanje. 2 nedelje. 2 nedelje niko od njih, od doktora koji su tamo ostali, nije smeo da mi previ. I počela gangrena da mi hvata prst. Znači ja sam osjetila se jednostavno. Moja majka je tu bila i videla i ona i znači nismo imali što da radimo. Mi pitamo medicinske sestre, mi kažu mi ništa ne smemo, ne smemo da se mešamo. Pokojni doktor Vojvodinović, neurohirurg, koji inače bio naš komšija, pozvali smo njega i on je vidio i samo je rekao, eto kako u to vreme bila ta politika i sve to, rekao je nemojte da kažete sam ja rekao, morate hitno da je vodite, njoj će otići cijela ruka. Jer je gangrena već krenuo da hvata. Što se desilo, doktor Pavlović, ja mislim da je on još uvijek ovaj doktor u bolnici. On je bio okej prema meni, mogu reći. On je mene hitno odveo u operacijnu salu i oni su meni bez ikakve anestezije, jer u to vreme nije mogla da se nađe anestezija, da je neko rekao mojima, moji bi našli. Znači oni su mene odveli, oni su meni na živo čistili sav taj gnoj i sve te rane. I to ne samo tu, jer je umeđu vremena počeli tu i po grudima, pošto sam imala kratere, to je bilo sve puno gnoja, eto moram tako da kažem. Meni je sve to na živo čišćeno, ja sam 3 puta padala u nesvest. Ništa, ja sam se vratila, bila sam u bolnici nekih možda mesec i po dana, tamo sam provela naravno i Novu godinu i Božić i sve praznike. Imala sam veliku podršku društva, kao da kažem drugova, drugarica koji su svaki dan dolazili, rođaka, prijatelja, znači bilo je, ne mogu da grešim dušu, bili smo svi tu zajedno, Bilje i Jasmina su prebačeno onda na taj sprat kod nas, ja sam polako počela da ustajem iz kreveta i dolazila sam kod njih u sobu, ali nije bilo prijatno vidjeti drugaricu koja je dojuče sedela s tobom i koja je ošišla na ćelavu, koja ima sondu za disanje. Kada je njima već bilo malo bolje, počeli smo neku komunikaciju. Recimo, Bilje meni rekla, Tina, molim te reci im, neka mi skinu ove zavoj, samo da vas vidim na 5 minuta, pa neka mi vrate. Ja sam tada nju morala da lažem. Ja sam stavila svoju uvijenu ruku meni na oči, rekla sam, Bilje, pipni, ja sam uvijena. Samo da bi se malo smirao. Nismo imali snage, niko nije mogao da im kaže da nikada neće progledati. Iako je bilo priči da Rusija, meni je doktor Janković, maksilofacijalni hirurg, koji mi je stvarno ušio, eto ne vidi se, sad je već, on je meni rekao, budi srećan što si ostala živa, tvoje drugarice nikada neće progledati. I to je meni nešto ostalo što, eto kažem, mislim, hvala Svetom Nikoli, hvala tom danu, ako išta postoji,
Da je nesrećna okolnost bila je. Da je to neko uradio namerno, nije ni. Problem je u tome što je uopšte ko je dozvolio da se to unese u školu. Znači škole kriva pod broj 1. Oni su se u nastavničkoj kancelariji dan pre toga bukvalno gađali i dobacivali tim bombama. Svim tim što je bilo unutra. Nije eksplodiralo, eksplodiralo je kod nas. Ja sam videla svojim očima da je to pisalo ispaljeno. Mi smo bili na suđenju, posle 2-3 meseca možda, što opet smatram veliki propust ne samo škole, nego i društva celog. 16-godišnju decu, posle cijele te tragedije, da vi sada vodite u sud i mene, znači, pošto sam bila najbliže, bilje smina, nisu bile svesni, bile ste dalje u bolnicu, mene su ispitivali kako je izgledala, koje veličine, šta je pisalo, da li je pisalo ćirilicom ili latinicom ispaljeno, kako je to šuštalo, kako se to čulo. Kažem, to je bila nesrećna okolnost, profesor nije kriv, možda čak nije ni kriv taj profesor što je donos ratišta, ali meni samo nije jasno da niko drugi profesora nije reagovao kada je vidio da je to donešeno u školu sa ratišta, znači opet je to bilo neprovereno, i što u to vreme je bilo zabranjen je bio ulazak u školu roditeljima čak baš zbog stanja u državi, u zemlji, ne u državi, znači u celoj bivšoj Jugoslaviji, da ne bi baš došlo do nekog terorističkog navodno napada i šta znam. Eto, desilo se da roditeljima je bilo zabranjeno da dođu da provere ocene svoje dece, šta god, a toj bombi sa ratišta nije bilo zabranjeno. Ted is the exception that he built a brewery on the dockside, and then you'll see where his other builds are on the later. And then if you look on the last one on the end, that's Dan Lachek's build. And I really like the, specifically on the other side, where you got the maintenance mech doing some work on the thing on the side of the wall, and it's like it's also like you can kind of tell we kind of the closer it is to the city, it's kind of nicer. So this is like a really nicer diner for food to do that. And then moving up to the next section, this is Blake's chunk, and Blake, we'll talk to in a bit, but like he was the hardest person to start off. Like he was like gung-ho, and he just went non-stop for a year. And the techniques that he put, and like he set the bar, because Ted and Blake were kind of like the first ones to go, and everyone's like, okay, this is the standard, this is the level we have to get to, and his is still some of the best stuff. And then the next one is Josh Papalini. Josh isn't here, unfortunately, but he shipped his out, and he is the second person to build Charles. He shipped it out from, even though he's not going to get here, but he's like basically a bit of our clown in the Discord. He's the funniest one, but he also works at a Brinklink store, and he was helping us to fill stuff. Like at one point he made a deal to get us a bunch of bricks to try to help that, and like he is a superstar, and like his builds are phenomenal, and even better, funnier comedian. What is this piece here that he uses kind of the gate there? So overall, the entire group had what are the coolest pieces that shouldn't be used for things? Those are Scala vents, or Scala oven vents, I think, like or stove pieces that are fit up for fences. It's also old gray, which is like a slightly different color. So like rare colors. We actually think that we have used every single color LEGO has produced somewhere on here. Ja sam mislio da bi mnogo bilo bolje da se taj protest politički artikulisao u vidu nekog pokreta koji je bio širok i sastojao se od I think I'm going to pass it on to Blake to talk about his nešto slično proglasu, političko krilo javnih ličnosti. Thank you so much. Okay, we got Blake here, so what can you tell us about your contributions? My first contribution was the train running through there. I don't know what compelled me to build a train. I'm not a train guy. I've never built a train before.
one of the advantages of that is that I broke every single rule of train building. It's a huge train, and I started off, I know like they tend to be about like 6 studs wide. That one varies anywhere from, I forget, it might be more than 10 in places. Cars are huge. I'm going to actually try to pull one out of here. Jedna čudna apatija, jedna čudna kolaboracija između dela, zapadnog dela međunarodne zajednice, zatim Moskve i Pekinga, a onda i glasača u Srbiji. Iz vrlo različitih razloga. Primetili ste da uoči ovih izbora sva 4 centra moći. Znači, krenimo od Pekinga, Moskve, Vašingtona do Brisela, svi su zapravo navijali za pobedu Vučića. Ja znam da od njih ne možete pobediti na izborima. Sem, kao u slučaju Crne Gore, to se desi u Crne Gori, it doesn't even fit on a normal train base. The wheels can't make the turn. It weighs about 2 pounds. Notice that it has 2 9-volt motors under here because I tried being, not a train guy again. I built it and I figured, 9-volt motor, no problem. But with only 2 cars, one would just die after about a minute of running. Onda vi kad ste imali 100.000 ljudi na ulici niste znali šta ćete sa njima, a kamo sad kad imate par hiljada, ako imate par hiljada ljudi ispred Rika, i apsolutno nemate kritičku masu. Sa zapada su to navijali zbog onoga što su oni inače promovisali u Srbiji, a to je stabilokratija, nesmenjivost Vučića do trenutka dok se totalno ne odmakne od Kosova. Rusi i Kinezi iz svojih razloga, jedni ekonomski, drugi neki, treba im makar jedan saveznik u Evropi, tako? And, so then I had to engineer it into actually moving. I was a little bit worried about it, but I had to get a 100-watt power supply. This thing pulls about 2 or 3 amps when it's running, but it's worked. It's been going for the whole con, and it has installed. Fantastic. Tell us more about the design on this one on the right here and what this contraption is. Yeah, so I owe Ted Andes the credit for suggesting I do something robotic. But I actually started, I guess I thought of the concept when I was going to make a hopper car. That tended that went in a very different direction than I was planning originally. I unfortunately don't remember the name of the artist, but there was a concept artist whose sketch I used to neke divne, kvalitetne ljude koji obogaćuju vaš život. But then this is more what I was thinking when I was originally planning the hopper car. But then I thought, 2 hopper cars might be, a bit much. And so I put a big robot arm on top of what was kind of going to be the original platform. Sad su ponovo izglasali, sada opet... No, and it looks incredible there, and I like your color choices here as well, so using some unique colors as well that blend together maybe some rarer stuff too. Yeah, I had to get a lot of new colors for this. I had to buy, I had almost no dark orange, and, tricky color to work with just because I didn't have many parts. My entire collection of dark orange was on the floor when I was working on it. I know you mentioned that you hadn't done much train building before. Has it been running smoothly for you? Is your kind of end product what you wanted? Yeah, it hasn't stopped at all. It took some electrical engineering, to get even the voltage to be even on the track. But yeah, I've been very happy with how it's run. It's really had no issues, hasn't even come apart. And something that's really cool here, and I don't know how easy it is to show, but you can see the train cars as they go by through these different sections. And so you really get kind of that immersive feeling as you see the train go behind all the different cubes. Yeah, definitely. We didn't want the whole thing to show at once because the train is it's almost half the length of the track that it's running on. And that was just kind of weird. And so you kind of get more the impression that there's a train running in the background. And, it's ambiguous where the track actually is even going. I built a giant train layout because his train was so cool. It was very annoying because it is very wide. We had very specific turning radiuses that is much wider than a normal Lego train, which meant we had to redesign an entire section, both sides with both the tail ends for the curves because it couldn't turn in a normal space. It's even though it's like 10 studs wide, it's so long, it carves out,
12 studs going around those corners. Well, that's fantastic. It's great to hear more about kind of the inner workings of the train and some of the inside stuff there. So thank you so much. Do you have other sections here as well? Yeah. I'm just going to put down my train cars here for 1 second so I can point to it. Here, I'm not going to put them back on the track right now because that's a bit of a pain. So after I was done with the train, I decided I was going to build some cubes. The first one right here is Bot Mart. That's actually the second one I built, but that's the closest one to us. This was sort of a meta collab within the collab. Because you notice there's a strut in front of here under the landing pad. There are 4 of them total. When you guys get to the other side, you'll see the others. And when I started that, I wasn't actually planning on having it being part of the infrastructure. It was just going to be some sort of cool projection. It wasn't even going to be on the front of my cube. It was going to be on the side. But then, it just sort of evolved to look like a strut. And so, I talked to Alec, who built the whole top layer of the docks, and we decided we were going to try to integrate his landing pads into the strut. And it's actually functional because those pads have some weight to them, and the struts are pretty sturdy. So they're actually holding the thing up. They're functional. We also just thought it would look cool because it ties the top level down to the cube structure below. And then at least we were fortunate enough to think of the idea of integrating them early enough that I was able to make a digital model of it as I kept going, because there are 4 struts. I built 2 of them, and then I handed the digital model off to other builders with the instruction to take creative liberties with them. If you'll notice, no 2 are quite the same. Even mine are a little bit different. No, absolutely fantastic. I love it. Great work there. Thank you. And I think we'll come back to Simon now then. Yeah, so we're now moving into the furthest spacey spaceport section where, as part of original design, we had basically 3 spaceships that we wanted to build. So this was like who can I get to build the spaceship? And I think it's a good time to point out that we really tried to get as many builders as we want. So I would say we put out feelers like specific invites, as well as the open invite, hey, if you're going to Chicago, or even not, or please join this thing. So my attempt to try to accumulate as many lugs as possible, I had tried to get someone from Eurobricks to build one of the ships. He unfortunately couldn't, so I ended up producing this during September. Again, going back to this is the craziest thing we'll ever do, the Maersk ship is actually Maersk Blue, which, as some of the viewers might know, it's not exactly a cheap color. In fact, it is very expensive, and it's this collaborative nature of stuff. There's many people that sent other people parts where they didn't, like the cube, as you saw before, not a lot of people have all those 1x16s in the specific color did. You notice in the docks, it was a gray structure. In all the other section is black structure. But a lot of builders don't even have that. But what happened was Alec Doty, he sent me all his mirrors so that I can do this. That sharing aspect along with the collaboration as well. Right. And this is where we also wanted to celebrate a lot of this. And one of the things we decided to do is we wanted shirts or a uniform. So we designed, Kevin Wise actually suggested, let's do a esports jersey. So I designed this so that we all look really cool, and you can see the different lugs and the actual sponsors kicking around of the different groups that actually partake, and they're all customized for everyone's names. So in the back you can see my name, my real name, and some of other lugs that partake, and if you notice all over the weekend, you can spot us a mile away. And it's funny because I think of the 80-odd builders, 40 of them bought jerseys. No, 45 of them. And some they weren't here, or it didn't look very good on the picture. And then now everyone's like, okay, we're gonna do a second order because everyone
Simon wants the jersey to keep. So moving on to the dock section, another prominent feature that if you saw in the model is the slopes. The slopes are interesting because they were partially designed digitally by the other Simon. So I was tickled pink that there's another Simon, and the concept of Simons collabing I thought was really, really funny. So he designed like if you look on this one, he kind of designed this slice of the slope based off of my thoughts, and then I flushed in the rest. So like this is another thing where rarely have I ever seen people collaborate on the same portion of a build. Usually it's I built one side, you build the other side, but it was really here's a digital file. I think Blake talked about the crates and how we customized his concept, and this kind of working together is something that I have never really seen, just bringing this out in a whole collaborative nature. We're reaching peak Simon here. It's a little scary. Yes. And moving on, so the other prominent feature in the model was the crane. So we had Marcus build this crane over here, and then I'll show you mine in a second. So a lot of the other prominent feature that was on the model was also the landing pads. So if you want to take a closer look at this one, this was designed by Zach. Zach took it on to him to I'm going to build this. It's going to have lights. It's all wired. You can actually see probably on Adrian's ship a bit better that it's hooked in and wired so that you can drop USB straight down, as well as it's got the custom lights, as well as the paneled lights for everyone. And this light during the World of Lights was fantastic. But this was a case where we built it, and Adrian kept asking on the bigger ship, which you'll see, is it going to hold the weight? Because it's very heavy. And the way Adrian builds, it's a solid chunk. Versus at least a lot of the cargo containers, the cubes, they're semi-hollow, or at least it's facades and such. But we tested it, it's fine. I also want to give a shout out to this piece back here. I think, is that one of the Mars kind of tubes there? Yes. So we love fancy piece usage. So it's a shame that we spent so much time building a lot of these things that are completely hidden, but we know it's there. It adds that level of detail and depth to everything. So the other thing that we actually did was we had a couple of build parties where we got together and mass produced some things. Mass producing the cargo containers was one of the things we did for this. We went to the house. I brought a lot of pieces. We watched Shrek for some reason, and if you actually come over here, there's a Easter egg, and you can see there is a Shrek cargo container hidden in there. So at one point, we were basically trying to figure out how many cubes per Shrek movie could you make. I was by far the fastest, but I was also making the more simplest one. So Sean Mayo, Kevin Wise, Micah Biederman, who was very nice to host us. We did a Shrek watch marathon. We almost got to Puss in Boots, but we didn't get that far. And we're just cranking them out all over the weekend. So the next section here is this front area was Kyle Vermees. So Kyle is one of the 3 original Brolug builders from 10 years ago that was here. He's been kind of out of the community for 5-6 years, but when he reached out, he's like yes, I will come. I'll have to redo that. So he built. He came in kind of late, so we already kind of set where everyone and who's going to do what, and okay, we got to find a place for Kyle. So we basically, if you notice, we actually raised this a whole another level to fit him in, and I had to build the back section just so it kind of worked. But then I think I'm going to actually hand it off to
Casey McCoy, who's going to talk about the Octane Tower. Yeah, this little thing we've got in front of us here. So, Casey, great to see you. Tell us about what you brought here. Yeah, good to see you as well. Thanks for being here. So I'm Casey. I'm a builder from Chicago. This is Octane Tower. Starting from the base where you see the Octane logo, I build everything starting from there and upward. The tower is about 4.5 feet without the antenna. It's about 6.5 feet with the antenna. It's kind of a little cheating. Everybody in this collab thought that they were going to have the tallest tower, then come to find out that Simon blew us all out of the water. We'll get to that. But yeah, I'm super happy with how it came out. This kind of like blade monstrosity that represents, the dominance of the Octane Corporation in the future. If we kind of just like start with the lower sections, right? So out in the front, we kind of have like a corporate facade, I suppose, of like hiding all the inner dealings and crime that they're covering up in New Hashima. So there's kind of like some propaganda and environmental propaganda video in the back that's running on an old phone, so I cut up that video together, and just kind of like a lounge area. There's kind of like a cyber attendee for the desk. We kind of zoom out to this kind of rounded facade. We've got some script overall in my build with the script, so that should say Octane, apologize, I'm an ignorant American. If something is lost in translation, I'm so sorry. But that's kind of like the base of the tower. If we wrap around the back, it's just dock doors pretty much for, receiving in crates, processing, any kind of shipments that the Octane Corporation may have and things like that. So the tower itself is based off of Taipei 101, the tower, which, knowing you guys, you've probably literally been in. Not yet, but I'm familiar with it. Very, very nice. Give it time. This is the preamble for you guys. So Taipei 101 kind of has this like design where it's fans out and then recesses with all these repeating floors. I don't have 101 floors, unfortunately, like them. Nor do I think they have 101 recessions, obviously. But I try to take after like a real-world Asian-inspired architecture design when planning it effectively. So it has kind of some repeating floors first. Those are like corporate offices, right? We've got our Octane corporate soldiers that are kind of protecting the well-guarded information of the Octane Corporation. So kind of in the lore, this building does like corporate offices, it does fuel processing, we'll get to that as we go further up, like shipping and receiving, and it also does air traffic control. We'll get back to that when we go further up. So next up is kind of like the most prominent feature of the tower, which is this giant Octane logo. It's about 48 by 48. My voice is a little shot because I was screaming my head off at the Fold concert yesterday at Brickworld. So, Octane logo, again, it has that same repeated script that should say Octane. If we move over here to the right-hand side, this is kind of an example of like all the fuel processing and whatnot. So in my mind, there's like liquid fuel processing over on that left side, along with airlines and water lines, things like that. There's kind of like an oxidizer on the top that uses some James Bond Speed Champions printed pieces. Really happy with how that turned out. There's some, dock workers working around. One of the most cool things about this collab is how well integrated everyone's kind of ideas were and whatnot. So you'll see that especially with Sci-Town and Zach's cubes, which are coming later with this section of the docks. But some like small things that I was able to incorporate is like Blade Junkie Luke, his dog is kind of the one that he gifted me is kind of down here on the bottom there. So we've got that dog incorporated. My buddy Dan Lashik, who made a cube, he has this repair drone on the side of one of his cubes. I've got that same repair drone being repaired by one of the dock workers. My other buddy, Michael Higgins, he made these advertising blimps. That's also in the next facade, but I've got one on the very top up there as well. That's got an Octane advertisement. So it's so cool how people have, like without, even intentionality, just see something cool posted in the Discord. It's like, that's so awesome. I want to integrate that. And that kind of like adds to the story and the lore of like how well connected everything is. Because in theory, this could be extremely disparate, but it's kind of crazy how well it all blends together when we put it all together. So if we come back around to the other side and you see this kind of like massive EL wire sign, again, that should say shipping, and it says it on both sides. That was really technically challenging. The
internal of it, so the two facades of the two sides is about 3 bricks across, and then there's a half-plate bevel that surrounds it. So I had to cram all the EL wire into basically a 1-brick frame, and then also run 32 long axles, Technic axles, through them to try and support it, and then attach it and suspend it mid-air. There was a lot of sagging at first before I just bit the bullet and just bought 32 axles pretty much. So we're very pleased with the flower sets for making those massively available. If we turn around to the other kind of like fuel processing side, so Hashima Island was a mining colony effectively that kind of reached its heydays, I want to say in like the 70s or 80s. It's abandoned now and whatnot. I'm sure Stefan has probably gone through the lore and the history better than I can. So I try to represent something like if Hashima was taken back over, maybe they found more coal. So in my mind, this like tank over here on the right, that's kind of like a, you know, coal tank or something like that. And they're like scooping it with the crane and whatnot. And then we've got, you know, more processing and things like that. The greebling was easily like one of the most time-intensive parts of making this tower. But I'm really happy with kind of like how the fuel processing component worked. And then if we spin over to the back now, this is probably the other kind of like detailed portion. This is where like the air traffic control happens for the ships. So there's a custom video that I put together that kind of splices both advertisements that were designed by my graphic artist friend Nathaniel. So thank you to Nathaniel for putting those together. He did an awesome job. But then it also has air traffic, like flight status and things like that. So it has arrivals and departures and things like that. So it has all the names of the ships in the docks, in the correct numbered docks that you see on the build. And it has their names, where they're going, things like that. And then for arrivals, it has like little Easter eggs for The Expanse fans, for those that are fans of The Expanse. Kind of a niche TV show, but we're all big fans here. So that's kind of like the screen. The script on the left and the right, if you read it from left down and right down, should say air traffic control, should. And then in the bottom you have like the workers who work in air traffic control that are kind of like talking on the monitors and whatnot. So it's so crazy with this display that like people, like you can't even see hardly that screen unless you're on the other side, but like everything just blends together so well, and like you can stare at this for 2 hours and you'll like still miss details. It's crazy and incredible. So that's like my gigacube in the tower, because Simon explained to you, I think, the cube system. So that's 32 by 32, and my base is 64 by 64. But then when you go up and start doing those like recessed and fanning floors, right, that kind of works off like 50 studs long. So if you double the dimensions in all directions of a 32 by 32 cube, you get like 8 times the volume, right? But if you do 50 studs by 50 studs, it's about like 4 times the volume, approximately. So this is my gigacube, which might be the biggest cube. It's a little, you know, geographically boxy, but it turned out okay. And then we just have more repeating floors as we go towards the top. There's kind of like some industrial AC units. Again, just back to this collab, like people have poured so much detail and heart and soul into things that most people will probably never see. So like even people down here on the floor, I mean, this tower is like probably like 9 feet, 10 feet tall, something in the air. No one's going to see the roof. I said I don't care. I love this project too much. The roof has to be detailed. So there's like, you know, AC units on the top. We've got like radio antenna, which is crucial for like interstellar communication with other spaceports and things like that, as well as like a giant radio dish as well. So I'm just so thankful to Simon, our sector leader, and all the hard work that he's done, as well as Stefan, who had the brilliant idea to, you know, like revive the prologue spirit, and he's put so much time and energy. So we're super thankful and grateful for all that was done. So happy to be a part of it. It was like truly an honor. So yeah. Awesome. Incredible work here. Thanks for taking us through all those details. I'd love to hear kind of your approach to the whole build. So awesome work. I just thought of one last thing. So I also designed the soundtrack for New Hashima. So I want to take that opportunity to show that as well. So we had kind of like early discussions. I'm like a big music fan, right? Especially getting into like synthwave genres, outrun music, things like that. That kind of got kickstarted after the movie Drive. There's like a big explosion in that kind of like culture and like 80s revivalism of like synth type music. So I got really into that into college, and
when I first started, being a part of this display and idea back in like the fall of last year, I built, just like a generic playlist, live playlist, but as we were getting closer to the show, I was in a Discord call with Stefan, and he was like, hey, we need somebody who wants to run the music. I was like, please let me run the music. I don't care about the builds. I will just do the music, please. So we have two different playlists. One's like a daytime playlist. This is like the centerpiece is Blade Runner Blues, which is a total classic and what was used at Brick Fair in DC, I believe. So that's kind of like the centerpiece, and we use other like movie soundtracks like Blade Runner 2049 and Drive and other kind of like disparate themes. For that, what I wanted to evoke was a like feeling of like mystery and awe and intrigue and reflection and things like that. So there's a lot of like low BPM, Time Cop 1983 in there as well, and that's kind of like what we wanted to evoke. But for the nighttime playlist, I wanted it to be hype. So instead, it's like really hard edge, kind of like grit, and that kind of like incorporates like, again, more like harder nighttime, the midnight tracks, so things particularly from their EP. I forget the name now, of course, but look up the Midnight, they're big. I think it's Nocturnal, so yeah, Nocturnal. It's like my least favorite track on the EP, so I kind of forget about it. But then also like this band, September 87, they're an awesome synthwave band, so we use a lot of their EP from Act 1. And like we just got a ton of comments from people who say like the ambiance that was set through the music of like the whole display is just encapsulated in that music. So honestly, I'm more happy of how the music turned out than I am of the actual towers. So I'm just saying something when you look at this here. That's incredible. I love the amount of thought that went into something even like the music. Outside of the build itself, it just says so much about kind of the level of effort that everyone put into this here. So super happy they let me take that over, because I'm like a snob when it comes to music too. So, thank you. We'll come back over to Simon. So one thing I should point out that Da li to znači, pošto mandati još uvek nisu verifikovani, odbornički mandati, ukoliko budu verifikovani, pa se krenu formiranje odborničke većine, da li to znači da vaše dve liste u pregovore idu if you turn around and look at Casey, who normally builds monastery, so we have an entire channel dedicated to posting pictures of ourselves, and one of the minifig guys, like Josh, he built all our, like, ourselves and hid in the city. I believe mine is in some sort of a dome club of some sort. Oh, Simon. I didn't put it there. They put me in there. But that's again another just thing that we all did. Like another one is, if you look, there's all these like robot dogs. So that's he designed all of these and he put them up in options. So there's an actual page or spreadsheet where each one has a bio. That, like what they're like, their dislikes, and such. So like you spend an entire night writing bios for each one of these dogs that people have adopted, so that you can see they are scattered throughout everywhere. So looking back now to the layout, this ship here, the green one was Zach built. So Zach, if you remember, he built the landing pads and he also designed this amazing ship. I know it's gone through like several iterations, but like the quality here is crazy. Like I don't want people to build volume. Yes, we have a lot of builders, but we always said focus on your one thing. Again, the quality level bar set very high, and again, like this is where we just look at Sve su to sad, kako bih rekao, delegirani neki ljudi koji obisavaju priče. Pretpostavlja se da će Srpska napredna stranka, kažemo koliko budu verifikovani odbornički mandati, jer još uvek postoje prigovori i zahtevi da se ponište rezultati izbora na svim nivoima. Pretpostavlja se da će Srpska napredna stranka da bude tako da će prva biti u situaciji da formira vlast. Šta vi radite ukoliko ova suprotna strana, odnosno opozicija koja neće nikako sa Srpskom naprednom strankom ponudi jednom od vas dvojice mesto gradonačelnika? Evo prvo, mi imamo neku
istoriju međusobnih odnosa. Dakle, i jedna i druga opcija, mislim na opciju Socijalističke partije Srbije i na opciju koju predvodi gospodin Aleksić iz čiste Kragujevčana, su imale saradnju sa Srpskom naprednom strankom u prethodnom mandatu. Normalno bi bilo da se ta saradnja nastavi, naravno. I pretpostavljam da će ona imati prioritet u našim međusobnim razgovorima i odnosima. Pogotovo u svetlu nekih izjava lidera drugih opozicionih ili tog drugog bloka. Da. Pa mislim da izjava gospodina Nešića koji je rekao, ako sam ja dobro to razumeo, da neće da razgovara ni sa kim ko je bio u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i to je apsolutno njegovo pravo. Ali bez obzira na sve to, mi pretpostavljamo isti ovim putem i čekali da probamo da nastavimo tu vrstu saradnje, naravno, ukoliko postoji želja i volja ljudi iz Srpske napredne stranke, odnosno koalicije koji oni predvodi da razgovaraju sa nama. U ovom momentu mi nismo previše važni, važan je koncept, verujem da je ono što je najvažnije svima nama da ovaj grad nastavi da se razvija ili da se još ubrzanije razvija i mi smo spremni da tu damo svoj doprinos kao zajednička grupacija, a ovo sve drugo vidjet ćemo, vreme će pokazati. Dakle, za sad nije bilo nikakvih poziva zvaničnih i mi se nećemo ni oglašavati dok neko ne pozove. U zavisnosti od toga ko bude prvi pozvao, mi ćemo se svakako odazvati, ali će prioritet imati Srpska napredna stranka kao neko sa kim smo mi sarađivali. Naravno, koliko želim nastaviti sve. Isti odgovor, mi nastupamo zajedno. Dakle, isti odgovor. Normalno bi bilo da sa onima sa kojima ste sarađivali, pokušate da nastavite saradnju ako je to moguće. Ukoliko nije moguće, razgovara se sa drugim. To je prosto. Što se tiče ovoga, ako dozvoljavate, tih opaski da pojedini predstavnici opozicionih lista neće da razgovaraju sa ljudima koji su bili sa Srpskom naprednom strankom u koaliciji. Moje pitanje Tomom koji je u komandatu, pošto je on lično bio u saradnji sa Srpskom naprednom strankom od 2006. do 2020. godine. Mi smo to mogli u kampanji 1000 puta da potegnemo tu temu i verujem da bi bio daleko ispod ovog rezultata koji je imao da smo mi tu temu otvorili, koju smo znali da 4 godine podržavao svaku odluku vlasti koju je predvodio Radovan Nikolić i sad bio deo te vlasti. Zna da je to tako bilo, međutim mi nismo ispunjivali otvorne strelice u kampanji bitnog. A imali smo ih sa jednih sa drugih strana. Ni jedne prema drugima nismo imali otvorne strelice, ali nismo imali ni prema. Kako ćete vi da sarađujete sa Srpskom naprednom strankom koja vam je u sred izborne kampanje otela dvojicu kandidata za oblast? Mislite da drugi to nisu pokušavali. Samo nisu naišli na pravo. Nisu uspeli. Pokušavali su na izborni dan. A oni sad slušaju pa znaju o čemu pričam. Dakle, to su stvari koje se, nažalost, na ovoj našoj političkoj sceni dešavaju. Nažalost. Ja nisam deo tog sveta. Momčilović isto, mi smo odrastali s nekim drugim ljudima i gajili neke druge odnose. Ali to se, nažalost, dešava. To su stvari koje su za nas jako čudne, ali se dešavaju. Tako da, ponovit ću, sa druge strane bilo pokušaj da uradi isto. Hvala. Was this one, which is basically Optimus Prime. Actually, no, sorry. The Shrek one's still up. It's so silly. We should mention real quick, just to give an idea of the scale, this spaceship alone right here is like 6 feet tall, probably? Slightly lot. Well, actually, yeah, about 6 feet. The base layer is 8 inches high. So, like, every sector is actually a different level, but they're all permutations living on the So, like, this is 0. S obzirom da vlada Republike Srbije ignorisala zakonsku obavezu da postavi generalnog direktora i to se desilo tek juna meseca. Tek tada je praktično krenulo odgovornost nadležnih da neko može da odgovara za upošljavanje fabrike koje je u ovom trenutku i dalje na jednom značajno niskom nivou i gde mi insistiramo i zahtevamo da se ti trendovi promene i da ono što je sve do sada bilo loše ostane negde iza nas. Da li će tako i biti, vidjet ćemo, ali ono što
opterećuje u fabriku, to je dalje povećavanje dugova, dalje povećavanje svih obaveza koja proističu iz poslovanja i ono što je najgore u toj celoj situaciji, što se ne izmiruju obaveze za penzijsko, doprinosi za penzijsko osiguranje zaposlenih, ne izmiruju se prava po osnovu kolektivnog ugovora i to će biti tema daljih pregovora između sindikata i postojećeg rukovodstva. Moram kažem da je postojeće rukovodstvo zauzelo jedan vrlo oštar kurs prema sindikatu i gde je od prvog dana praktično krenulo sa stvaranjem i produbljivanjem krize između sindikata i rukovodstva, da li po nečijem nalogu ili njihovom ličnom voljom, tek ćemo videti, ali ta situacija će sigurno eskalirati ukoliko se to na neki način ne bude normalizovalo u nekom narednom periodu. Nas čekaju teški pregovori u smislu povećanja cene rada, u smislu ispunjavanja svih obaveza od poslodavca po pitanju bezbedonosnih uslova rada, po pitanju zaštite na radu, po pitanju mnogih stvari koje se u ovom trenutku ne ispunjavaju. I to je zadatak na kraju i svih nas sindikata da na tome insistira i ja verujem da ćemo mi nastojati u tome. Obećanje menadžmenta je da će sledeća godina biti značajno više uposlena. Mi to sa skeptom primamo, s obzirom da i do sada smo imali sve te najave da je upuna uposlenost preduzeća, da su veliki prihodi, da su veliki poslovi u pitanju, a da je to bilo samo dodatno zaduživanje i dodatna opterećenja po preduzeću. Ovo je i ujedno i godina propuštenih šansi. Mi smatramo da je velika prilika bila da se fabrika pozicionira, da se uposli, s obzirom na tražnju lovačkog isporskog naoružanja. Imali smo obstrukciju nadležnih ministarstava za neizdavanje izvoznih dozvola i tek nakon pobune zaposlenih krajem prošlog meseca je došlo do deblokade praktično i do omogućavanja plasmanja našeg oružja na američko tržište. Sa kakvim rezultatima su pozivali ste na te gubitke, jer se tu nešto popravilo ovih zadnjih meseci? Pa, kriza se produbljuje u finansijskim tokovima, gubici se gomilaju, obaveze se povećavaju i to ni malo nije ohrabrujuće. Ono što je pozitivni pomak, to je da je izvršena konverzija obaveza dela prema Republici Srbiji i prema gradu Kragujevcu, tako da su sada ukupne obaveze preduzeća negde oko 19 milijardi dinara. Da li su neki od vaših zahteva ispunjeni? Pa da, glavni cilj je bio da se omogući zaposlenima bezbedonosni uslovi rada, grejanje je značajno popravljeno i ono što je najbitnije, delovi kapaciteta su uposleni s obzirom da je krenuo plasman robe na američko tržište i to će značajno poslušiti pojedine delove fabrike, ali mi insistiramo na tome da se oni naši strateški proizvodi vojnog naoružanja, mitraljevskog programa i onih najskupljih artikala uposle i to bi sigurno u finansijskom toku začinalo omogućilo bolje prihode i relaksiralo plaćanje dobavljača i svih drugih onih obaveza, nabavku materijala, popravku opreme i svega onoga što treba da bude, a što u ovom trenutku nije. 2350 zaposlenih u ovom trenutku sa trendom daljeg primanja zaposlenih radnika. Just incredible work. Thank you so much for all your effort here, and it's great to hear that you were able to see the previous iterations, the previous videos, and then get involved. I love to hear that with the collaborative layouts as more and more people join. Šalim se, ne znam kako će da izgledaju. Awesome work, thank you. Sad idem i razmišljam. So we will come back over to Simon again here, I think. Yeah, so considering on from down, we didn't talk about on the other side, but this top layer, Alec, Doty, he was just the guy that let me the Maersk Blue, but he was just in charge of this entire top section. So like there's 8 total cubes, 4 on this side, 4 on that side, as well as the top that again, Casey mentioned, you can't really see. I'm not that tall, but like it is completely gorgeous from there. And Alex, he was in charge
of all this. He lives down in Knoxville, so it's a bit of a drive, and he actually shipped it and spent like, we got here on Tuesday and spent a lot of time actually just rebuilding that. Him and Luke, which is another earlier attendee that came early, helped with the recreation of all of this, but like the having this, it really caps the feel of this isn't like a city per se, this is a giant warehouse to give that kind of vibe. As well as he designed these landing pads. So the landing pads, if you remember, the model was always there, the little 10 2x2s that we had. But as we kind of started doing this concept, we were like, oh, we need struts, where we need something to hold it up for both actual support as well as electrical. So like the Blake designed these crazy struts and built one and created, basically recreated in Stud.io digitally so that the other two builders they can recreate and build their own variations of the strut. Again, it gives like the concept of this is a functional building, and it makes sense because you have to have these components. Znači, gde god se ruže, cveća, bilo koje, sređeno, sve to, plusi, sve to. Super. Samo, ako mogu još nešto, sam došla sa strane skoro, iz Beograda, sem ovog parka, Kragujevca, tuga bez zelenila. Po centru, posekušeno malo, parkinzi, čudan, beton, eto je to. Bolje nego samo drveće da stoji. I also wanted to point out real quick, this section here is amazing. If you look at these individual divno je, zaista divno. Ja očarana sam, baš sam čitala i čula sam, ali nisam znala da je ovako lepo. A tek će biti lepo, pretpostavljamo u proći kad procvetaju ruže. Oduševljena sam. Well, actually, it was actually not eye level. It was actually higher than eye level, and then that's when we decided instead of 2 pillars, we're going to make 3 to drop it down, because otherwise, I think the top was 13.1 feet. If we kept the original design, it would be like 14, 15, and like, vi ste bili prvi na listi, Aleksandar Vučić, Kragujevac ne sme da stane. Da li ste vi kandidat za gradonačelnika i kada očekujete da krenu pregovori o formiranju nove vlasti gradske? Na to pitanje već smo govorili, dakle, kandidati su svi na listi Srbije ne sme da stane, tako da uskoro očekujemo naravno i da će se rešiti to pitanje. And we're supposed to go 2 more and then put the top on, so we had to completely redistribute things. I think it actually makes more sense because it's more dense, which is, for me, because I built a lot of the inside, you can't see as much of the stuff I intended to, but it's just going to be, it works so much better. Izbori su završeni, u Kragujevcu Srpska napredna stranka može da formira glas sa socijalističkom partijom Srbija, to je već tesna većina sa jednim odbornikom razlike u odnosu na sve ostale. I ono što je utisak je izazvalo pometnju na kragujevačkoj političkoj sceni, to su prvo jedna, pa posle druga fotografija lidera 2 liste socijalističke partije Srbije, odnosno Ivica Dačić premijer, Ivica Momčilovića i 300 Jevčana, Dušana Zeke, Aleksića. The one underneath there is Sean Mayo, so keep in mind that we have, we're near the water, so like it made a lot of sense to have a fish market going in, and you can see that he did these wonderful fish skeletons to go with it, as well as the inside there. It sharks hanging down there, that's super cool. Yeah, like again, you gotta use all the fun pieces that we can find. Branka Ružić i Slavica Đukić-Dejanović. To je posao završio, dakle mi smo imali saradnju, ta saradnja normalno dosta dobro u Kragujevcu i mi smo imali jedan kvalitetan ljudski odnos. I to ništa nije neočekivano da mi naša saradnja nastavi. Ali je veoma izbornoj kampanji da imate tu saradnju. Pa kažem, izborna kampanja je tako bila koncipirana, da smo mi pre svega kao socijalisti po prvi put posle možda 15 godina odlučili da izuzmu sami bez naših tradicionalnih partnera iz jedinstvene Srbije. Jednostavno želeli smo da vidimo gde smo i oni su želeli da vide gde su. Izbori su dali sliku svega toga, ali ovo što gospodin Aleksić je rekao, dakle, nisam siguran da je za kragujevačku javnost bar ono upućenje ova naša saradnja nešto što je neobično. Dakle, mi imamo dobru saradnju i prijateljstvo, ako hoćete, i naši odbornici i aktivisti imaju međusobnu dobru saradnju.
a mi smo baš na ovom mestu kod vas u više navrata govorili o istim temama. Znači, ako se setite, mi smo manje više davali iste i slične odgovore vezano za sve teme koje su ovdje bile kandidate. Sad, ako možemo da zaokružimo celu priču, dakle imamo zajedničko viđenje budućnosti grada Kragujevca, imamo odličan međusobni odnos, odličnu saradnju u prethodnom periodu na poslovima vođenja grada Kragujevca i naravno imamo taj politički moment koji kao ljudi koji se bave politikom koristimo u ovom momentu jer smatramo da je to dobro i za buduću gradsku većinu ukoliko bude formirana, a i za sam grad. Da li to znači, pošto mandati još uvek nisu verifikovani, odbornički mandati, ukoliko budu verifikovani, pa se krenu formiranje odborničke većine, da li to znači da vaše dve liste u pregovorima jedinstveno ili svako za sebe? Apsolutno jedinstveno. To ne znači da ćemo mi praviti zajednički odbornički klub, ali to uopšte nije važno u momentu, dakle što se tiče pregovora i bilo kakvih razgovora i dogovora, nastupat ćemo homogeno i kao predstavnici 10 odbornika, odnosno skoro 11.000 glasova naših sugrađana iz grada Kragujevca. Da li vam to povećava koalicijni kapacitet? Da ne kažem ucenjivački kapacitet? Nemamo mi nikakvih ucena ni prema tome, mi imamo svoj izborni rezultat, imamo procenat učešća u vlasti, uticaja u vlasti, tako da mi smo tu na svom rezultatu koji smo ostvarili. To je, nikoga mi nećemo ucenjivati. Da li iz predstavnika Srpske napredne stranke ili sa ove druge? Ja sam vama neformalno rekao, to su sve uvek neformalni razgovori, svi šalju neke delegate da nešto pitaju, da se priča i tako dalje, nikakvih konkretnih razgovora nije bilo od lidera lista i ljudi koji imaju mandate da o tome pričaju, ali ovako, svi su se svima razgovarali, verujte mi. Razgovarali su i one dve kao totalno suprotne strane, pa su one imale određeni kontakt. Tako da postizborne priče su počele, samo što još uvek nisu na koje sad recite, koje dve suprotne? Sve liste među sobom i ovi koji kažu da su opozicija, tvrdo niko ni sa kim neće i oni imaju kontakte određene među sobom i sa nama i sa Classic Micah right there. You know, why build it ahead of time when you can just do it all last minute? You know, it's just easier that way. Well, speaking of last minute, I was on a last minute call chatting with folks, and I realized that we're going to do fire, and like, I'm going to do a nice fire truck, and I know one of the Lego Master contestants, and I was like, okay, I'm going to build him a little fire truck and give it to him, and Nick Delamora, the season 3 master, was, why don't I just ask him to do it? So like a week out, if you pan over here, Yo-Yo, he built, who is a fire truck, or a fireman in real life, he built knocked us a giant fire truck, and then I only saw like pictures of it in like a Vanish Instagram style thing, so like I was like, okay, I kind of remember, so I built him the chief truck that's sitting right in front of that, so that's like the last minute things that we kind of did. So a lot of it was very well planned, but a lot of it was also very last minute. So moving down to the next sector, we have Caleb again. So Caleb Wagner did the this whole section right here? Yeah, this whole strip. So like you can see on both sides you have a lot of the solar panels. Thank you, Lobo. Because it sets again, we wanted the building to feel like it had a bit of structure to it. And you can see here, it's another like, has a crate, and so like we have the ramen shop, and then we have another, you can guess what upstairs might be, assembly, and you can kind of see that there's implied inside where the crates are going in and out and they're stacking, and even like the back walls, all of them is the idea is like all the inside is massive storage for all these containers coming in and out. And then on the far side, there is a hydroponics because people have to eat.
u zavisnosti od toga ko bude prvi pozdrav, mi ćemo se svakako odazvati, ali će prioritet imati Srpska napredna stranka kao neko sa kim smo mi sarađivali. Ali koliko želimo nastaviti u Srbiji. He saw what we're doing and he got excited, and if you follow him and you see some of the latest releases, it's very, very cyberpunky, and like you can see like some of the geishas here, a lot of the panels, a lot of it was done by him, and it's absolutely fantastic. Victor is the best. We love everything he does. So like you see these do not enter caution, like all of this is Victor. We work with them and it's been fantastic. Despite that, one of the things I've always wanted him to do was the trauma team from the game Cyberpunk 77. He hasn't done it yet, so I just like, okay, I'm just going to build my own. But Victor, jokes aside, is absolutely phenomenal and has supported us so much from day one, much like all the other folks. So moving down to this bottom layer, Luke, who flew from UK, he created this kind of drone mecha repair section. And we had to ship him a lot of the parts because not a lot of, he's more of like a figure guy, which is great, but like, again, we tried to get anyone and everyone whatever they needed, so there was a lot of part shipping around. And then in the middle here, Riley, I think Riley might win on the best part usage. So in there is a bionicle mask that works as a door on the inside. It really is like the perfect scale when you look at the minifigs next to that. Yes, exactly. And it's just, I could not believe it. It's just like, okay, like, no way this is going to work, and it worked. And like, this is just a common trend of the talent that we have to put everything in there. Moving on the far left side, Scotty, he unfortunately couldn't come, but again, he sent it with the rest of the crew, and he works actually as a machine shop in California. So like, he needed to basically recreate. And like, of all people, he actually would know what some of this stock stuff looks like because this is what he does all the time. Like, even like, we send some, we have like whole channels of pictures of inspirational things. Like, all right, we're going to do that, we're going to do this, this looks right, this doesn't look right. I think one last thing that I should mention that is not seen, but again, it's like, we build a lot so that it all makes sense. And even though that it's not seen or it's not that visible, it's still an important part. Like you can see, like, again, there's like a whole hazmat scene in there with black UV light, and it's so not visible. But like one of the major components of this was the wall section between docks and inner city. So if you see in here, there's a giant wall here. gore u toj celoj situaciji što se ne izmiruju obaveze za penzijsko, doprinosi za penzijsko osiguranje zaposlenih, ne izmiruju se prava po osnovu kolektivnog ugovora i to će biti tema daljih pregovora između sindikata i postojećeg rukovodstva. Moram kažem da je postojeće rukovodstvo zauzelo jedan vrlo oštar kurs prema sindikatu i da je od prvog dana praktično krenulo sa stvaranjem i produbljivanjem krize između sindikata i rukovodstva, da li po nečijem nalogu ili njihovom ličnom voljom, tek ćemo vidjeti, ali ta situacija će sigurno eskalirati ukoliko se to na neki način ne bude normalizovano u nekom narednom periodu. Nas čekaju teški pregovori u smislu povećanja cene rada, u smislu ispunjavanja svih obaveza od poslodavca po pitanju bezbedonosnih uslova rada, po pitanju zaštite na radu, po pitanju mnogih stvari koje se u ovom trenutku ne ispunjavaju. I to je zadatak na kraju i svih nas sindikata da na tome insistira i ja verujem da ćemo mi nastojati u tome. Obećanje menadžmenta je da će sljedeća godina biti značajno više uposlena. Mi to sa skeptom primamo s obzirom da i do sada smo imali sve te najave da je puna uposlenost preduzeća, da su veliki prihodi, da su veliki poslovi u pitanju, a da je to bilo samo dodatno zaduživanje i dodatna opterećenja po preduzeću. Ovo je ujedno i godina propuštenih šansi. Mi smatramo da je velika prilika bila da se
with an intensity I have never seen. This model would not be here without Simon. I mean, this is built on the backs of tons and tons of people and tons of effort and man-hours. Estimated over 1,000 hours just this week assembling it for these 2 days. And just insanity. Like I said, it's built on all of those backs, but nobody's bearing more weight in this build than Simon. It's an achievement of a lifetime. And we should all be so proud of, I'm so proud of everyone, but nobody more than Simon. Incredible work, Simon. And not only building, but also thank you for taking all the time to take us through so much of this. I don't even know how long we've been going for now, but it's incredible as you take us through every level and all those details there. Thank you so much. We'll keep moving around then to the next section here. How are we doing? I'm great. This is incredible. I'm loving it. Nap between the next one. Ready for 4 hours. Heck yeah. So we're going. New Ujima does not, it shows up. But hey, we're back in the inner city, so you can see the other corner. I designed the inner city, the layout, and how the connections would all work in the inner city very purposefully. I wanted to break this collab away from the standard collab where it's rectangular structure. And there was, I was thinking when we were expanding from 08, which we started with, how can we differentiate, how can we expand but differentiate the build from a standard collab and elevate it in my idea, and it's worked out just perfectly. I'm so happy about it with the triangular shape to get this regular shape to get more viewing angles for the public and for the AFOLs over here. We went through some proposals. A lot of this was like a lot of back and forth with a lot of our talented builders here of layouts. I had a very irregular layout, but we had a mission of openness. No one was above criticism. Everyone was bringing 100%. Anyone could speak their mind about a build, and we just nailed that aspect of it. Šalim se, ne znam kako će da izgledaju. Sad idem i razmišljam. A nama je kvalitet velikog parka nebo. Ovi borovi nas upućuju, mi smo koji smo odrasli ovdje, mi smo odrasli pod nebom. Cvetni taj element može da bude dobar i atraktivan i vješto napravljen i dobro održavan, ali zatvoran nebo. Dobro neba ima, koliko će on da bude samo do ovde ili će, ja ne znam, to sam danas Glas Šumadije. Eto, to sam mi pročitao. Sviđa mi se i mislim da će baš biti lepo kada izrastu the different sectors and roadways meet. It's part of me, like, I want you to be able to look at the build and see a spot and be able to work out in your head how a minifig would travel to and from each spot, and there'd be a logic to it. And that was how I decided very early on how I was going to differentiate New Hashima from the Brola. Again, so much thanks to the original Brolog members. Without them, without a lot of people, narodni heroji, pa to je prosto oko. Neka su oni, nek počivaju miru, neka su uradili što su uradili, zaslužili su, ali da na svakom koraku 50 godina mučenja i torture, to je budalaštvo. Nisam ne videla. Na početku, a ovo, pa i treba da se dotera, a ne da bude jednostavno. I za decu i za nas mačare. Oni su postavili te lukove, a sa strane će biti ruže. Biće ruže koje će prelaziti te lukove i tu će biti maltene pokrivena cela ta strana, to će da bude ekstra nešto. Znači, gde god se ruže, cveće, bilo koje sređeno, sve to plus i sve to super. Samo, jako mogu još nešto, sam došla sa strane skoro, iz Beograda, sem ovog parka, Kragujevce, tuga, bez zemlje. Po centru, osekušeno malo, parkinzi, čuda, beton. Eto. Lepo, ne ovo se. Bolje nego samo do večera. Mnogo mi se divno je, zaista divno je, očarana sam, baš sam čitala i čula sam, ali nisam znala da je ovako lepo. A tek će biti lepo, pretpostavljamo u proći kad podsvetuje
cvetaju ruže. Oduševljena sam. You'll probably recognize it from the Lego CMF line. I believe it was Series 22 with the Super Robot Guy character. But he had that logo printed on a 1x1 tile, and I had a couple that I had sitting on my desk, and it got me thinking, I have a bunch of sand green parts. Why don't I make a sand green tower going off of that part? So there's a couple of them hidden towards the bottom of the tower, and I just kind of built up, added a whole bunch of greebling piping. I really wanted to give it that really industrial look. A lot of texture and make it really feel that cyberpunk vibe. And this is really my first time really doing lighting this extreme. So I wanted to add some light to the back of the logo too after making a big one. So I'm very, very proud of that tower. I'm very happy with how it came out. And if you saw it on the other side earlier, you noticed that one side slanted in too. That's actually just loosely kind of hanging in there. It's not connected on any studs. I tried to, but it was actually harder to connect it on studs. It actually sat better just sitting there loosely. So I just left it like that, and it works. And that's all that matters at the end of the day. And under that tower, you'll see a orange cube with these blue lights, tube lights going through it. I also did that cube there. And as I was building the sand green tower, you'll notice in the windows, I have a bunch of translucent light blue 1x2 bricks to kind of fill in the windows, because there's nothing inside, it's just hollow structure, just to kind of quickly build it up. And so as I was digging through my parts, finding the 1x2 bricks, I found the 2x2 round bricks. And I'm like, you know what, these would be kind of cool for like a factory kind of power coils sort of look. And so as I'm sorting through, I'm pulling them out, and I realized the tube lights we had fit through those bricks perfectly. So I just kind of weaved them through and put it in there, and like, make it like a sort of factory design. And I'm very happy with how that one came out as well. And I did 2 more towers here. They're a little hard to see because as there's so many awesome contributions to this build. It's like an actual city. Some things get lost in it, which I think kind of adds to the whole amazing detail of it. So around here you'll see a white and light gray building that says Nintendo on the top. And that one's also mine. And I just kind of wanted to do a more kind of clean, curvy looking building that has a lot of nice curves on the front and undersides of it, just to make a really nice design, I guess. I really don't know what else to say about it. I just wanted to make a really clean building. Because the inner city, or story of New Hiroshima, the inner city is supposed to be the more newer part of the city, supposed to be a little cleaner, more high-rise style building. So I wanted to have something that was a little worn, but also it looked like it was newer, had a more nicer feel, like maybe some people with a lot more money live there and stuff like that. And under, I also did a cube that has some blue buildings and a garden underneath it, just to add a bit more life into this sort of almost no plant life city. There's a lot more dead plants in there. It's almost a bit more of kind of preserved life in this almost cement jungle, I guess. So, but yeah, I had a fantastic time contributing to this build. I'm so honored that Stefan invited me to be a part of such a wonderful build. And I'm super proud of the work that we did. I'm super proud for Stefan for bringing us together. I'm super proud for everyone for just giving it their all. It's just really fantastic, and this is going to be something I remember for the rest of my life because of how amazing it is. So, of course, I'm not the only builder, as we mentioned, I'm not the only builder who contributed to this. So I'm going to pass it on to the next person here, Mason. Mason did some amazing towers that are also in the inner city, and I'm going to let him tell you all about it, because he did it, I didn't do it. So Mason. Hey, I'm Mason. My Instagram name is msoccer2, and I was one of the, I guess, the admins of helping coordinate the inner city and kind of getting things set up and telling people what to do. And I even run our official New Hiroshima collab Instagram page. So if you haven't followed that, quick shout out. We repost everything that we've been doing here, our setup, our tear down, just the World of Lights, you name it. But getting into the build here, we'll start kind of on the corner. On the bottom here, this is a very, very hyper detailed cube from, his name's Lauren, Pinecone Eagle Man on Instagram, I believe. You kind of have all sorts of stuff going on. You got the bonsai trees, some
printed Eclipse graphics parts there for ramen. You got pipes going everywhere. You have people eating some kind of translucent orange soup with chopsticks. I don't know how that's possible, but Lauren was actually one of like the people that had some of the best parts usage throughout his build. So just kind of pointing some things out, like these little stud with a clip. He used that as like a little awning. Let's see here. What else do we have? You know, we have. I think a lot of it's on the other side, but you know, we've got a little like store down here, a cafe, some apartment buildings, and it just really came together to support this massive tower right here. So this was made by one of the original Brolug members, Carter. He asked me to kind of just talk about it a little bit for him. But if you kind of go around the bottom section here, we have like ramen shops and, you know, just a bustling life and very abundant, diverse characters throughout the whole thing. And we actually, the way that it was designed was that there's stairs on the side, and they actually go up into the structure, and you can see the kind of little pathways that they would take up into this tower, which turns out is an apartment building. So, you know, kind of as we go up, one of the things we like to say to make things cyberpunk is add AC units, add pipes and little antenna arrays and signs, and then you've got a cyberpunk city, basically. Kind of a fun fact about how this was transported is this came all the way from Europe in one suitcase. So every single side panel that you see, all the details, all removable and Tetrised like to the max in one suitcase. So like all these are very thin panels, but there's structure inside to kind of brace the different walls together. And then the fun part is just adding the various pipes and cords and wires and stuff. You know, kind of as we go up, you know, you see various lights, like the landing pad up here that has a kind of the Blade Runner spinner, a custom design for that. And we have, you know, a lit up sign for AO5. I'm not really, I can't really remember what the reasoning for that specific signage was, but it looks cool. There's a lot of lore here. A lot of lore. I wasn't filled in on a lot of it, but I could do my best. So like probably what we would think about is like we've got like some kind of control tower up there, because you see like the very old red lattice bricks. There's probably 20, 30 of them just on that little tower array alone, with all the different, you know, radar dishes and the old giant gray lattice pieces that were used, I think, in I don't know. It's so many various pieces that were used here, and kind of a shout out to the old Scala panels here. We have like this salmon color, and then like on the other side it's like kind of like a pastel pink. So I guess kind of moving on a little bit, maybe we can come down towards the road here. Is I built this little Akira bike and some of the gang, and we've got just various like cars spread throughout. And we actually have a kind of tunnel for the train that's in inner city, which they'll talk a little bit more about that. But as you can see, we kind of have like these little robot dogs. We had one member of the group, his name's Luke, Blade Junkie, a shout out to him. He was very generous, and he made one of these for every single member of the whole collab, and he kind of framed it as like, hey, I want you all to adopt
a robot dog. So we went in and everyone kind of picked one, and then we kind of have just populated the entire display with our little robot dogs. This little speeder right here, I made that as well. Just a little, very simple, probably only about 30 pieces. It's a little cube speeder, and we've got more speeders spread throughout, but you know, we've got a whole little police entourage right here for watching the show and kind of patrolling outside of this very risque kind of adult nightlife type couple cubes here. Now this bottom cube right here, this was actually shipped to one of our members, but that was made by Josh. His Instagram. His Instagram handle is Building After Dark. Josh is probably, I think, one of the only people to have made something for every single section. And so he's got a special role in this entire collab, and he's been very active, very good at giving criticism, very he gives a lot of memes and just kind of brings a lot of life and humor into the group, which, you know, we love to have fun in New Hashima. Memes are the bedrock of all good collaborations. Yes. So it was probably mentioned somewhere else, but we had this kind of running joke that in The Incredibles, Edna Mode, she says, "No capes." Instead, we changed it to "No mechs." But somehow some mechs kind of made their way into the city. But so things like that, like we kind of kept the group fun and kind of entertained throughout the kind of duration and the planning and the building of this whole collab. So kind of moving up this cube stack here is Riley, Dr. Orange. He made this kind of like flashing type deal. Very packed. There's, you know, little gangs here and there. You can kind of see kind of the some figures doubling up, like they're you know, kind of patrolling the area or whatever. But you can kind of see some old like Belleville lattice parts, and you know, just kind of, we wanted to create some kind of cohesion between some of the cubes, as you've kind of seen throughout the whole city. So kind of moving up, this next cube is from Jan Jastabrick on Instagram and I think Flickr, and he came all the way from Switzerland, I believe, and made this beautiful octane, like refueling station, and he's got this ship on the dock here is one of his as well, and some kind of details in here is we've got like kind of the little Star Wars droids from the Obi-Wan Kenobi show. They got little hard hats on. You have like a service desk and some refueling stations, a guy eating a donut, and then probably one of my favorite parts in the whole collab, I just love small little details, is right inside the hangar bay there. He's got racks of just octane fuel canisters, and it's a subtle detail, but it looks very clean, and I don't know, I just like it. And then another shout out, these screens are all provided by Brick Stuff. He was very generous in kind of sponsoring this collab. Like every screen that you see, minus like maybe one or two that Stefan actually rigged up himself, are from and donated by Brick Stuff. So thank you again. We cannot thank you enough for kind of helping bring even more visual interest to the city. And then the last cube here on the top is from El Barto's Bart. He made this kind of cybernetic dentist. So you can kind of, if the giant teeth outside of the building weren't enough indication of what this is, you can see people being worked on inside of the
the cube itself. And then I forget exactly where the window pieces are, but it's not a normal, like, you know, 1x5 or 1x6x5 panel. Those are special bits that fit in between those columns. Kind of another nice parts usage there. And then on the top, we actually, you know, you can plan as much as you can, but sometimes a few things kind of maybe fall through the cracks. And we didn't have a topper for this cube stack right here. So we had bulk bins, and we just kind of got to work and started making like fun little antenna arrays and just kind of a platform to like a blank canvas to kind of start populating with things. And you know, we have so many flying ships that this was a perfect spot to put one of these fun vehicles. Kind of moving back down here, I got a shout out to the Rebel guys. This is made by J&J Bricks. We have a meme in the group. Don't know how it started. Nobody does, but we all are obsessed with Shirtless Woody. He's probably spread throughout the city. Who knows? People hit him somewhere. But when the idea for New Hashima kind of came about, we wanted Shirtless Woody in some capacity. So we're like, what if we made a hologram Shirtless Woody? And Joe got right to work and made this super cursed, staring at you into your soul at all times if you come on this side of the display, and just kind of nuzzled him right back in there. I mean, the original idea was like, a lot of our inspiration came from Blade Runner 2049, so forget the name exactly of the hologram girl that you see like out from the balcony, but that was the kind of vibe we were going for with Shirtless Woody, except, you know, he's Shirtless Woody. So kind of moving further down the side of the inner city. This entire tower was mine. So I was, like I said, I was one of the kind of admins that helped coordinate inner city. And I said, I want to go big, because if we're gonna do New Hashima, I want to build as big as I can. So I originally started out with kind of like a very brutalist type architecture for the base, because if the tower is going to be tall, I needed something to support it. So I started out with just this light bluish gray, and I just kept adding. And then on the other side, you can't really see it from here, there's like an entrance to kind of go down into where the train station is. Just more lore. And then, because I knew that I wanted to populate both sides with cubes, I kind of made it so, or made the tower in a way that things could just be pushed up right against it. So I didn't have to worry too much about details on the sides, at least on the bottom. And it's the way I kind of went about making this tower was I kind of had a lot of ideas, small bits of free time here and there. So I'd make a module here, I would make a module there, and then I needed to figure out how exactly it was all going to fit together. So I made like little adapters to fill gaps, and there's like a staircase on the other side with a whole entire apartment building. Like this side that's kind of blocked a little bit by the cubes. There's like a whole like piping network that goes all the way to the top. And we have those old, like, kind of like, I think they're Rock Raider type parts. We made like, I made a vent that would kind of, the lore is that the mist from the bathhouse on top, right on the corner up here, would kind of vent out of that that area. Kind of coming around the build a little bit. This whole section is an under construction casino. So
I was kind of coming up with some names, just brainstorming, and I came up with the 777. I feel like that's kind of fits the casino vibe a little bit, and that's what the Japanese signage on the outside. It's kind of weathered a little bit. It says the 777 in katakana, I believe, is the correct pronunciation of the. Šta je lepo što vam se desilo u ovoj 2023. godini? Pa ja mislim da mi se sve do sad lepo desilo, što kažu i deca su mi završila fakultete, u stvari čerka mi još završava fakultet, ali uspešno svi mi radi, tako da zdravi smo, veseli, puno smo putovali, eto, to je ono što je lepo. I lepi su ovakvi događaji i kad možemo da idemo na koncerte i da uživamo u životu. Otvorili svoju firmu, eto, to je teško. Sve što je jako bitno, da. Pa završavam fakultet, to je jedna od lepih stvari. Znači, ja sam iz Makedonije, ja dolazim iz Makedonije, smešteni smo u Jagodini. Došli smo ovde u Kragujevac da vidimo, vidjeli smo da ima lepih stvari ovde u Kragujevcu, dosta smo da vidimo. Zadovoljni smo, baš je lep grad. Mnogo čega lepoga, putovanja, druženje s prijateljima, tako. Pa život, punoletstvo smo imali. Owner of the bathhouse, which just so happens to be Ljubav, sve, znači. He's perched up there on the kind of gold balcony. Dušane, ti imaš sigurno kažeš nešto, neke lepe stvari. Deluješ kao čovjek koji čini lepe stvari drugim ljudima. Sestra rodina mi je postala trudna, tako da ću da postane munjak. To mi je hvala. One final thing on the top is I got those kind of, I wouldn't say, I think they were used in like a bridge or something. I just kind of inverted them and made like just kind of a whole like support tower array. I posted that, and the next thing I know, Ben, who you probably already talked to on the other side, his tower array is a foot taller than mine. So we kind of had that running joke going back and forth, and then all of a sudden Simon brings his monstrosity of a tower, an antenna array on top of his tower. So I just kind of preserve myself to, this is it, I'm happy with Ovdje ste večeras na koncertu. I u grupi da dolazi ono, tako da bit će super. Pa tu smo oni svi negde, žali se da su malo stariji ovako, okej. We'll talk more maybe on the other side once we get around to it, but imali smo zdravstvenih problema, odnosno supruga imala, ove sad je hvala Bogu, dobro, zaboravit ćemo. Ovdje ste na koncertu večeras, da dočekate. Loše, iskreno, dobio sam posao, evo upoznao sam devojku, možda će mi biti buduća supruga, dobit ću rješenje za stalno, nije toliko loše. A kako ocenjujete uopšte kada je društvo u pitanju i situaciju u zemlji? Mislim da bi mnogo bolje da bude malo više slobode, medijske i demokratije i ljudskih prava. Ne kažem da zemlja da li idu u dobrom pravcu, ne znam, nešto se trudi. Naš predsjednik, ali mislim da mora da dođe do korekcije, sigurno. Neki promjena mora da dođe. Another person who should be very, very proud of the effort they put in. An OG Brolog member building for tons of years. Kako ocenjujete situaciju u društvu i državi u ovoj godini? Michael Wilhoit is going to take you through Old City. And I know his guys are super excited to talk about it. Mike, thank you, man. You also, did an amazing job and bore a lot of this weight. And you're taking it away. All right, well, thank you for having me, guys. We're going to take you through Old City. We're going to start this out by talking about like a little bit of the lore of it. We wanted this side of the city to be a little bit more, I guess, like grungy in a way. And so you start out like moving through this train tunnel or a walkway into like a decent part of these small islands. And train stops, you can get off at this like decently modern luxury apartment area like up on the top floor, but it gets skis you as you go down. There's an abandoned mall on the side here.
as well as like just some like stuff going on, I guess. The train then moves around the track to this weird pagoda shantytown, over to the large island full of just like the seediest stuff possible. So like, that's an overview. The lore was very much inspired by like a melding of just like all kinds of stuff. It's like the oldest part of the city has been here for decades, and just anything can happen. We have like a fiber optic cable running to the big tower. We got dudes fighting on it that you'll see a bit later. But to start it off, I'm going to introduce Cam here, and they're going to talk about their builds, our other collaborator Joseph's builds, and some people who couldn't be here as well. So Cam, take it away. Hey, how's it going? Fantastic. I love that we're launching into a whole new section. Even though we've been here like 2 hours already, there's still so much more. There's truly so much to explore in this city. And the city we're in, or sector that we're in right now, is the old city, Sector 4. So Michael here was kind of the showrunner behind this sector. Kind of the idea behind this part of the city as this is the more decrepit, kind of proteklo mirno, imali smo samo 14 intervencije, to je stvarno mirna noć za naš zavod i službu gde za noć imamo i preko 20 do 30 terena. Najčešće su se javljali mladi sugrađani i išli smo, bili su pod dejstvom alkohola, tako da smo to mogli da rešimo i na terenu i prevozili smo takve pacijente do kliničkog centra i naši hronični bolesnici, najčešće asmatični. Na svu sreću nije bilo nikakvih saobraćajnih udesa. Što se tiče rada ekipe hitne pomoći, kao što sam na početku rekao, noć je protekla suviše mirno. Kako biste rezimirali 2023. godinu kada je hitna pomoć u pitanju? Pa znate kako, iza nas su bile one godine pandemije, u 2023. godini pandemija je polako jenjavala, bilo je sporadičnih pisana slučajeva, imali su malo veći, nekada smo imali veći broj takvih tih pacijenata. Mislim, primili smo i veći broj i lekara i tehničara, tako da što se toga tiče, malo smo se obnovili naše osoblje, tereni kao i do sada i naše intervencije u našoj ambulanti kao i do sada, znači to su najčešće hronični bolesnici. U posljednjih možda mjesec dana bilo je malo više tih saobraćajnih nesreća koji su se najčešće veoma često završavali i smrtnim tim sada ishodom, ali to je u prirodi naš posao. And I've put in some EL wire to get kind of a steam effect for the coffee logo. And inside on this side, we've got stairs that go up to the Ripper Dock, the body mod shop. Jeste, 2009. godine sam počeo sa vođenjem hora, tada je bilo nekih 30 dece, inače, sa blagoslovom episkopa i od tog trenutka je broj dece počeo da se uvećava, da tako kažem, tako da svakoj probi je bilo sve više i više dece, dolazilo do nekih trenutaka kada je bilo i manje dece, ali sada smo, hvala Bogu, izašli na taj broj preko 50 dece u horu, preko 100 dece u folkloru, jer smo među vremenu otvorili folklorni ansambl i pored folklornog ansambla imamo i etno grupu. Poslednji koncert imali smo sad u decembru, 22. decembra ove godine na Prirodno-matematičkom fakultetu ovdje u Kragujevcu. Bila je zaista velika posvećenost, imali smo preko 400 ljudi koji su tu prisustvovali. Sada već imamo, da kažem, i neke naše vjerne ljude koji vole da slušaju našu muziku, koji su prepoznali ovaj sklop te duhovne, tradicionalne i etno muzike. Na prvom mjestu, kada je osnovan hor, prvobitno jeste, da kažem, temelj svega toga je pevanje svetoj liturgiji, odgovaranje svetoj liturgiji, tako da mi inače, pored ovih koncerata koji imamo, redovno pevamo na arhijerejskim liturgijama, ako nas neko pozove neku drugu crkvu, isto tako idemo i tamo i pevamo, tako da je ta baza, da kažem, sveta liturgija, da prvo nauče da odgovaraju na liturgiji, nakon toga su i probe posle svete liturgije, gde mi odlazimo u ove prostorije pored našeg hrama i tu se nastavlja proba hora. Uglavnom jesu iz ovog kraja, jer ovde je blizu škola i Mirko Ivanović i Sveti Sava, dosta dece iz moje parohije inače,
A dolazi sa svih strana, ne u nekom velikom broju, ali vidimo decu iz Malčićima, decu iz Ilića, iz Šumarice, tako da kogo da čuje da ovde postoji hor, da je ta neka lepa atmosfera koju mi zaista gajimo, on dolazi i to stalno i govorim da najbitnije je da deca to vole, da deca prihvate to, da čuju i da osete tu muziku i tu emociju koja je prisutna i u duhovnoj muzici kao i u etnoj. Dobar dan, ja sam Marko Milosavljević, umetnički rukovodilac i koreograf folklornog ansambla Sveti Sava koji radi ovde pri našem hramu Svetog Save na aerodromu. Folklorni ansambl posluje od 2019. godine i trenutno radimo u 4 grupe. Najmlađa grupa preškolaca koja radi do neke svoje 6. 7. godine, zatim 2 školaraca grupe i još jednu grupu rekreativaca. Želim da istaknem da smo prošle sad već godine 2023. osvojili drugo mesto sa dečim ansamblom na Republičkoj smotri u Batočini i ovako na moj veliki ponos mogu da kažem da nas ima gotovo 100. Upravo smo završili koncert 22. decembra na PMF-u. Kao i svake godine nadamo se pozivima, nešto sad uskoro baš nećemo imati, ali očekujemo tamo već početkom proleća da krenu festivali, da krenu nastupi i onda ćemo svakako biti malo više zastupljeni. Ja sam Aleksandra Iličić i imam 8 godina. Aleksandra, da li si ti u folkloru ili si član hora? Ja sam u folkloru i u horu. Pa u horu sam 4,5 godine, a u folkloru sam godinu i po dana. I kako ti se ovde sviđa? Ovde mi je baš lepo. Da li imate neke koncerte, da li ste možda skoro imali neki koncert ili ste snimali neku numeru, neki spot? Pa mi smo snimali sa horom spot koji je Oticima napisao pesmu i skoro smo imali koncert na PMF. Jel znaš možda kako se zove ta pesma? Sveta Savska zvona. Ja se zovem Tisinija, imam 8 godina. Igra, znači ti si u folklornom ansamblu. Koliko si dugo ovde, jel znaš? Ali već neko vreme, sigurno. Reci nam, Ksenija, kako ti se ovde sviđa, kako se družite, koliko puta imate probe? Pa imamo utorkom i četvrtkom probe, ovde mi je super i super se družimo. Ja sam Anđela i na folklor idem već 4 godine. Ja imam pesmu. Pa mi redko, mislim, uglavnom 2 puta nedeljno imamo probe i često imamo koncerte i nastupe i baš sam zadovoljna sa horom. Kako se zove? Tadija. Tadija, koliko imaš godina? Igram u folkloru Ja sam Natalija. Ja 3 godine. This video I want to point out is absolutely fantastic. There's so much happening. You're going to have one pick. Oh yeah, that's the general. He calls the shots. That's the general. And so we move over to this corner lot here. And this beautiful corner Šta ćemo danas čuti? Koju numeru? of the old city, facing the public, is another guy who showed up, built it, and then dipped. Ryan Keith, another Thug Lug original. Down here, we have like, after you get off the train at this strip club station, you end up down at the monorail stop. And that takes you to the rest of the town. You can either go up to the pawn shop, and then walk through the town here, or you can go down to the lower level. Emilija, da li si ti član hora ili folklornog ansambla? Folklora. Bolskorija su folklora. And then also up at the top here, we have a pawn shop. We have the high security checkpoint, the black site. A ti si novi, kako ti se onda ovako kao novom članu folklora dopada ovde? Little vignettes inside of here with lights courtesy of Brick Stuff, with like computer wiring, torture, we got like domestic surveillance, we got everything here. I ustario sam grupi, samo sam na folkloru i našla sam mnogo boljih drugara i puno boljih.
Marvelous shot right there. So, a part of this is like all three of these cubes here, Ryan's and my two right here, we all coordinated to make sure that the sidewalks lined up, so it had this very contiguous feeling. I'm gonna let George in on a second, but I did an homage to our one other member who couldn't be here, Nate Brill, Shabilulumas on Flickr. He built this amazing salmon scala tower back in 2013, and I had to pay tribute to that with a white scala tower and a flashing neon sign that in Arabic says Al-Burak, which means lightning. It's a mythical creature, and then Kibernetica in Hebrew. So it's a really multicultural mixing ground, and we wanted to pay an homage to the OG. One last thing is this other sign here that I built is Jinmai Komainu, which is the lion dogs of like Japanese and Chinese folklore and like Shintoism, where one has his mouth open and one has his mouth closed, showing the beginning and end of the universe. And we thought that would make a great like gateway Easter egg into the rest of the city. So George is going to come up next. He has been my colonel, my lieutenant, my soul brother, my good town guy for ages. George Hawes, let it bang. Well, thank you, Michael, for the introduction. So yeah, a big part of this section for us and in the planning, we really wanted it to feel like you can really move around through the entire city, get to every location on there. And that's kind of something, so I worked mostly on this section here, got some cubes down on the bottom, but really wanted to have a way to move from the bottom at the water. There's some stairs on the backside that come up to this first kind of landing that goes around, and you can see it from the other angle over there, but there's a rug shop that I built in there. We have Michael and I are kind of collectors of all those fun Scala and Velvo cloth pieces, and I thought it'd be a fun way to use so much crazy, unique stuff that Lego has done over the years like that. Absolutely, absolutely. We love finding that stuff and trying to find fun ways to use that. And then there's a little smoke shop here, and that kind of comes around to this walkway, and then you can get up around. And then Jackson did a great job down here in this cube. There's a little train station for the monorail, and that's something we added as well. I'm not sure if Michael talked about the graffiti that we put on his train, but we had one of our friends from Thug Love, Ben Lefty. He did some graffiti, and we actually got it cut out and put on his train. I tried to be a little more purist with mine, but I got all kind of Lego graffiti stickers on there to make it feel more natural, like it's in the old city. And on the back side of this, there's an Oakley store. Michael and I both big Oakley fans, so I unfortunately didn't wear my shoes to match Michael today, but we've got that going on, and then on the back side you'll see again, I did a lot of ads for this topper here with the dragon. I started with, I got a bunch of the NBA stand plates through a yard sale. I think I got a huge bag for $1, and I was like, there's got to be a fun way to use those on my topper. So that was kind of the inspiration there. And the dragon was something I'd seen in Die Rise Zombies map. That I wanted to build for a while, designed digitally in studio, and then kind of thought this would be the perfect place to put it. And so we've got ads all over. We've got the Scala guy down here with the backing paper is from the Dreamstar watch. So still purist there. We've got the Oakley store down the bottom, and he's wearing the same shades that are on the logo above the door, so he's selling. It's an Oakley ad there. Future sponsorship, maybe? Maybe. Fingers crossed. Fingers crossed. And the architecture of the Oakley store is based on their headquarters out in California. And then Mike was saying he's got a plastic surgery sign, or shop down in his, so I added a plastic surgery sign on there, which, you know, got a little double meaning there. And then, yeah, sorry, George. The entire backside of this thing is like hidden deep in this, but it like adds such a great effect of depth of like you stand in this one window and just see like all the stuff that's just like hidden inside the city. Got like the kebab shop down in the corner there with the tobacco signs, the tobacco store sign, the Electrica cybernetic enhancement station. We got like a laundromat in Jackson's cube. We got the metro station. We got the Oakley store in George's cube, and we have La Real, which is Brian O'Leary's beautiful VR hotel, where you just jack in and like just let the wires like take you into a different reality.
I tako, znači, so much to see and do. Absolutely, absolutely. And then for my rug shop, I thought it'd be perfect. So the lettering on the back there is says rug in Japanese, so we've got that down there. And then tried to add some lettering or some wiring to around some of the signs. So I found some Clickets necklaces and bracelets. So you can see it around the Jaguar sign and around the Speed Racer sign up there. There's some neon with the Clickets. And then shout out to Ignacio, Nacho. Ignacio Bernal does another Brolug OG for the camel sign. The smoking camel there is, you'll see it on a Flickr photo. He did the same advertisement of a camel smoking a cigarette. This is a whole part of town back here too, is like where you get all the stuff that you can't in the rest of the city. You get like your crazy tobacco shops, your mahjong parlors, your illegal enhancements, your VR hotels that you should not be going to. And you also get your digital surveillance. And we have these two dudes in the middle, I guess maybe I didn't point out, doing a little anime sword fight right on the fiber optic cable. Fighting for the fate of Old City. I think that really just about covers it for us. I guess one thing I forgot to mention, this Cam did, is our boy Lego Finn, his amazing contributions to the seawalls down here. He built like a little squid processing shop and like a little shanty town with like a sewage drainage pipe down there. So I guess if we can get in there just a little bit down below here, you got like George's Rug Shop, you got like some dudes chilling out in spheres, and you got like the lower highway full of like busted tiny trucks and stuff. So I want to thank George, and I want to thank all of our boys. Set background here, we have the whole crew for the old city. More and more details here. So, just real quick, this here is the whole crew. We got like Francis, Jackson, Ryan, Aiden, George, Finn. These are all the members of the old city that came by, and of course got to shout out Jordan, Mason, and Riley for helping out with like various knickknacks and vehicles and stuff all over the city. And one last guy I got to shout out is Connor Lill for helping me finish up this train track. Without his collection, that would not have been possible. That dude really like grinded out all these train bridge pieces. Insane. Like him and I like did half and half on it, but like without his like pillars and stuff, this train would not have been running. So that's the old city. All the people that aren't here, we got Braley, we got Zach Beam, we got Josh Briccolini, we got Jack Spittler, Tobias Whalen, Ryan Keith. So many great builders. Yeah, I think that's it. So thanks for having us again. I guess we'll hand it back to Stefan now. Here we go. Da bi se on potpuno samostalio u svojim rutinama. Hey, moja kuća da se svi sad već cijela Srbija zove Novi Dom Đokovića. Proud Papa I am. Ovo se totalno drugačije. So next we have in inner city Meredith and Brian who came out to who put a ton of effort into these towers that we have here in inner city. We're so happy to have them. They were such a huge help this week. We haven't had a ton of people who just really, I mean, everybody gave 100%, and that's the people we were looking for, but Meredith and Brian really showed up and helped me out, watching out for me, bringing me lunch and dinner on the floor so that I could eat as fast as possible and keep building, and just really so much thanks to them for this weekend. It's been so special. We're so happy to have them, but I'm going to let Meredith talk about her builds, okay? I'm really just thankful to be invited into it, but we got a quarter here of inner city. Mason asked if I'd talk you through maybe just a little bit of his part of the corner. So we have the other half of the casino. We like to laugh because there's a cable up there because we're very international here. And actually, it was supposed to be casino, but apparently it's like sexy mattress or something. It's not right, but it's still fun. I love having all the languages. We have this kind of aquarium going on here, and there are giant koi fish in there. And there's some cultists out front. They're a little weird and wacky, but that's part of the fun of Cyberpunk. But the favorite part for me of Mason's build is this beautiful garden that he has on top of the aquarium. And it just feels like it flows. And this is what really astonished me about the build is we had ideas of what we're building, but no one could say, well, mine's this high, mine's this, like, we had
footprints, but we had no idea what they would look like together or how they would mesh. And to me, this is magic. Like, you know, I didn't want to build super tall, but it fits so well, and it allows it almost like to grow like a mountain behind it. So Mason's garden is just phenomenal. And I have this corner over here. I like to call it the friendly corner. I'm a big fan of Martin Harris, and I love building in bright Friends colors. So we kind of have all of the Friends colors in here, but again, it's adapted to cyberpunk. So we have a mall that's out here in the corner. I love Azor, so we're in all the Azores. I try to give it kind of that 80s vibe where, like, you know, you watch an 80s movie and they're trying to be like, this is what the future would look like. This is like if there was an 80s mall in the future, here's where it would be. So it's got a full kind of interior with different little stores. It's not super fleshed out, but it definitely, you can see in there, and there are people in there shopping. We have a Mean Girl squad out front with the tutus that are robbing people so they could go buy some more clothes. My daughter made those figs. It was hilarious. Next door we have a purple bathhouse. Unfortunately, I got a little turned around when I was building this because, again, we're all thinking we have Excel files with layouts. Okay, you're here, you're there, you're this layer, and so it's facing, the door's facing out into the inner plaza, but I still think it looks great. And then Mason had built that giant bathhouse, so we have a bathhouse competition, but, you know, people in New Hashima need to get clean, so I try to have that typical Japanese-style bathhouse vibe, and then above that, I have kind of another token thing of, you know, when you go to Japan or Tokyo, it's a capsule hotel. It literally says capsule in pink on the side. Again, I found the dot set that had the picture holder clamp. That's what those parts are. I thought they made a great kind of modern, brutalist texture out front. Luckily, no one likes those parts, so they were readily available in brick link and volume, and so I could get pink in there. And then the top two items we have kind of like a mini corporate plaza. I love teal too. As you can see, I like color. My dad worked for the state of New York, and if you've ever been to Albany, New York, and they have like these state buildings that were built in the 60s. Gorgeous, gorgeous, mid-century modern. And they have this washed sandstone sides, and that's what I was trying to do. So I try to use a lot of texture and white, and then I went in with aqua and teal to kind of give it like that rippled sandstone effect. And then it's kind of just very brutal and minimalistic. My daughter's best friend told me it looked like a prison, and I said that's awesome because that's what I'm going for. And then we use an acronym for a wonderful cyberpunk movie from the 80s, RoboCop. I needed an evil corporation, and I just couldn't put evil corporation. So it actually translates to the letter OCP. You know, the company that took over and built RoboCop, so that's their new headquarters here. And then next door, I was really inspired. I can't remember the artist's name, and I'm really feeling bad about that. He has a display in the Lego house. It's a beautiful pagoda with the tree dragon wrapping through. I was really inspired by that. I kind of ripped off the builder's roofs. And I said, I want to make that, but I want to make it look like it's not natural, because his was it was like all about beauty and nature coming together. And so this is like, okay, if we took that and we kind of made it unnatural, because this is a cyberpunk city, I used highlighter yellow, which is reactive to UV. And shout out, I know you know Chris Giddens. Chris Giddens is working on a space, like little spaceships with a theme of highlighter yellow, and I stole the idea from him. Sorry, Chris. That color is just like so in your face when you look at it there. But you know, it gives you that feeling that, yes, this is beautiful, but it's not necessarily natural. And then we kind of have that vertical garden underneath it to kind of be like a play on, yes, we're trying to have nature, we're trying to have, you know, some very, you know, old ancient roots here in the city, but it's not really, it's kind of a facade. So that was kind of my story for this corner. You know, and again, just shout out to my husband. I am not a Technic person, and these two toppers are very tall and narrow. And they have he made these great Technic spines. They are completely stable. They won't fall over. They won't lean, because again, that teal building is all built on its side. It's all built on its sides. There's no studs up supporting it except for in the center. So shout out to my husband, my collaborator, my co-builder. So happy Father's Day to him too. And then the last thing I'd love to point out is
I love buildings. I think I'm a decent builder, but this city would not come alive with all the carts and the cars and the kiosks and the minifig staging, which all these other builders have brought to it. And it just, like, I think they look good, but until you put these figs there, it looks alive. So that's my little friendly corner of inner city. I think Kevin is going to talk to you about more of the skyline behind it. So let me get Kevin in here. Awesome work. Thank you so much. Thank you. Hi there. Hello. So why don't you tell us your name and then what do you have here? Sure. My name's Kevin, aka Lego Revolution, and I was able to contribute one of the toppers here in inner city. So it's this white office building with these lab modules off to the side, and then there's a band of kind of 1960s apartments, kind of mid-level and below. And the concept here was to create something that's more of an old feel in the inner city, because New Hashima is a very old city. And I wanted there to be like this 1960s-esque feel for like the tower and its originality. And I was really inspired by some of the older buildings where I grew up in Phoenix, Arizona. So you see kind of this tile pattern, kind of this Art Deco brick banding in the haphazard apartment levels, and then you've kind of got like this, cast construction for the office tower above. And the lab modules off to the side in yellow were meant to be kind of, more this ominous feeling, get the cyberpunk New Hashima feel of, at some point in the future, some sort of experimental lab like came in and occupied the tower and took over the side. So you got 3 lab modules there, and on top I used some Clickets containers as another type of lab modules. So the research is occurring up there on the roof as well. The research is ominous, of course. In the top lab module off to the side, there is a monkey with a robot arm and a hook escaping, and that's a big shout out to Keith Goldman, OG. Big inspiration to me back when I was a little kid, building about 13 years ago. So this is the first time I've built in 13 years. It's been a lot of fun. I think the challenge was to prove to myself that I still could build, and I'm very excited that Stefan and the rest of the group accepted me in to include a build like this. No, this is spectacular. So you've got this one section there with all the different colors and then lots of different elements. What are some of your favorite pieces that you were able to include in that part there? Yeah, great question. So as I said, I haven't built in 13 years, so I had quite a bit of catching up to do on the color palette and new parts coming out. The coral for the video containers, those are supposed to be like apartment modules I wanted to include. And then we've got a Clickets panel above, kind of adding to that element of the module of the apartments there. And conceptually, the idea was that these kind of coral elements were going to be an additional add-on to the textile brick apartments that were pre-existing. So at some point in the future, or in the past, I guess in this instance, these apartments were added onto in the building. But another element that I really like is I've got some of the old UFO panels off to the side on the right there that form a green light well, like a cyber light well. I always loved the UFO sets when I was a little kid, so I wanted to pay homage to, kind of those older pieces and really create something that was unique and interesting. I figured that a cyber light well would be something that's like really cool that I would want to go experience in an apartment complex. Incredible work. Thank you so much for what you brought out here. Appreciate it. Thank you. And Kevin put in a tremendous effort getting his stuff back together. We knew accidents were going to happen, and we were prepared for it, and everybody brought 110%, Kevin included. It's tremendous how much, everybody was like, yes, I'll do it. And we were here to succeed as a group, and nobody was getting left behind from that group, including Kevin. And I know that I have a ton of people to thank. I'm not going to thank them all because it's just too many.
me. But I wanted to specifically thank Victor at Eclipse Graphics. If it hasn't been said before, he's poured tons of love into this building, tons of love for the new Hashima group. And so a special thanks to him, Simon, Mason, everyone, Spaceballs. And it's just been tremendous. Thanks to all of the families who've supported us, my family, my wife, who supported me through the whole 4 years. It has been tremendous. My mom and parents who've been texting me or who are here, and just it's been great. And I know all these guys have that exact same story and that exact same network behind them. And you know, this was very close to my final vision for the project, but I just want to say on record that we aren't even close to done. We are going even bigger next time, and you better buckle up. No, it's on record. It's on record. Anyway, thanks so much, Josh. Oh, man. That's the good stuff. Oh, man. Thank you, Josh. It's been awesome, my man. Thank you so much for everyone who took the time to take us through this whole layout here. This is incredible. I have no idea how long we've been going for here, but this is insane. Thank you for all the builders and all the effort you put in here. I can't thank you enough. Hey, it's our pleasure. Thank you, Josh. Thank you, Stefan. Jasno pokazuje da smo oni doživjeli poraz. Uz to što su nosili ime predsjednika Republike, sve neravnopravne uslove kada govorimo o samim izborima, to da su posle prethodnih izbora sami imali apsolutnu situacija u kojoj danas oni ne mogu nikako jedini koalični partnerima da formiraju vlast, govori da su građani jasno pokazali kakva je njihova volja i želja. Njihova volja i želja jeste da se raskine sa jednim konceptom koji je forsirala prethodna vlast, pre svega oličena u samom načelniku, gde se odluke donose daleko od zatvorenih vrata, daleko od očiju javnosti, daleko od očiju građana, daleko od transparentnosti. Građani su također izborima pokazali da žele novu energiju Mlađana Rakića i njegove koalicije, da žele i dalje iskustvo jednog mudrog lokalne grupe građana, ovi su iz Bokanskog je nevjerovatna rezultat vrlo malo vremena. Želio da uzmemo u obzir sve te uslove kojima su se izbori podržavali. Ovakav rezultat sa jedne strane opoziciono delovanje i svih koalicija i grupa građana jasno pokazuje da su građani Kragujevca ti koji su odlučili da Srpska napredna stranka na čelu sa Nikolom Daškovićem više ne treba nikad da vrši vlast u gradu Kragujevca. Koncept sam u kojem čak verujte i Srpska napredna stranka nije vršila vlast. Jedno usko okruženje blisko bivšeg gradonačelnika i njegovih prijateljica, predaleko i od simpatizera i članova te stranke, je tek daleko od njihovih koalicijskih bivših partnera i tu mislimo na pomenuti ljudi su dakle, svako u ovoj ono što mi možemo vidjeti jeste za jedan timski rad. Grad poput Kragujevca mora da vodi tim ljudi. Ti ljudi koji je svako ko može da da doprinos dobro došli. Apsolutno sam. Dakle, u prethodnoj vlasti to nije dešavalo. Jedna vrlo i definitivno se pokazalo da jedan čovek ne može da vodi grad, makoliko mu tome pomagala i sva njegova uža i šira rodina i njegovo blisko življenje. Dakle, građani Kragujevca trenutno imaju pred sebe jednu ponudu, jednu sinergiju, jednu očigledno buduću saradnju između s jedne strane i Slađana Rakića i Veroljuba Stevanovića i doktora i Nove snage i mi smo tu da damo svoj skroman doprinos i kao neko ko predstavlja šumadijski blok, želim da kažem da ovde vidimo mogućnost da se grad razvija na jednom zdravom temelju uz saradnju apsolutno svih postojećih sutra organa, ljudi i uz jednu veliku promenu kada je u pitanju participacija samih građana Kragujevca. Svedoci smo da prethodna vlast nije vidjela
ni svoje članove, ni svoje koalicijne partnere, a kamoli građane Kragujevca. Počeli su da ih primaju na samom isteku mandata, što je više bio marketinški potez nego iskrena namera da čuju njihovo mišljenje. I ono što je tužno, to čak nisu ni oni odlučili, nego su na to bili primorani od svojih iz Beograda, jer je više do zlogrdilo. Koliko se ne vidio sa sopstvenim građanima. Ja evo ovde ne mogu da zamislim da neko ne može da dođe do Slađana Rakića, čovjek je pre podne u gradu, popodne u svom ekoparku. Da podsjetimo i Veroljub Stevanović je svakodnevno primao građane, doduše malo rano, čini mi se u 6:30 ujutru, koja je mogla da ustane, mogao je da dođe da razgovara sa tim, što je u potpunosti ukinuta praksa u prethodnom periodu. Kragujevac je jedan ozbiljan grad, ima jedan veliki potencijal, to je jedna formula, slobodno mogu da kažem. All right. Hey, what's up, everybody? Sorry for the delay. There's always a whole bunch of stuff that I gotta do before these streams. A lot to prep to make sure it's as smooth as possible for you guys. So once again, thanks for joining. Thanks for checking out my channel. Thanks for being here. We on a Saturday. We're gonna learn and grow together. That's the whole point of these things. It doesn't matter what program you're using. It doesn't matter how much knowledge you have. It's time to just jump in. All right. It's time to jump in and learn and practice our passion together. So today I've wanted to do this for a while, but this tutorial is basically going to go over how to track your footage here, and we're not even going to comp anything into this footage. We're just using this as camera data. We're going to take this 3D tracked camera data, and we're going to build out a 3D scene. I'm using Cinema 4D. You can use whatever you want. We're going to build out that 3D scene, and we're going to use this 3D tracking data and apply it to that scene in order to give it a bit more realism. Now, obviously, I think the faster way to do this would probably be to actually hook your iPhone up to your camera and do this in Unreal Engine, but I'm not quite there yet. So I'll certainly have a tutorial on that later, but I still have a lot more research to do before I can confidently jump into Unreal and bring you guys through that process. I don't want it to waste your time here. I certainly want to be as pointed as possible with these streams. So, before we jump in though, just a couple announcements for you guys. The last couple weeks have been huge for my channel. Thanks to you guys, I really, really appreciate it. You've checked out my videos. You've been leaving comments like crazy. So I put out my photoreal VFX, full VFX workflow video, and that's got 32K views. That means a lot to me. Thank you so much. There's a whole bunch of comments in there, and it's an hour-long video. It goes through my entire workflow when I'm comping like VFX, live action. Sorry, so many words. It goes through my whole workflow basically when I'm trying to put in like realistic-looking CG elements into live-action footage. And then I also dropped this custom HDRI tutorial video, and unlike the live streams, these are actually produced videos that I took time to edit and whatnot. And it's at 36K. You guys are awesome. Thank you so much. And it's full of great comments as well, great questions. Yeah, with the custom HDRI thing, I released a HDRI pack. The link is in the description. And with the photoreal VFX, yeah, I think that's it. That's all I wanted to say. I just really appreciate all you guys stopping by the channel and helping me out here. It means a whole bunch. So if you're not subscribed already, definitely subscribe and leave a comment. What do you guys want to watch? What do you guys want to see in the coming streams? But I'll be doing my best as usual. You guys are always stopping by here. You guys know how it is. I'll be watching the chat here, but I'll also be focusing on the lesson. So I'll do my best, all right? And then also, there's a weekly challenge every single week, and that is set up through basically or ran through the Discord server that I have. The link is also in the description. And we do one every single week. I announce the winners at the end of this stream, at the end of the lesson. And I'll also announce the new weekly challenge at the end of this lesson. So definitely stick around, and let's make some cool stuff. Let's jump in. So we want to track this footage. Also a link in the description. Download link for the footage. I've been playing a lot of Last of Us. A lot of Last of Us 2. And, you're squeezing through some dark, tight spaces. And that's certainly what I want to do. I have downloaded all of... Oh, this is a mess here. Let me show you guys. I got all these, like, barrels
ammo crates, boxes. Let me get rid of the cloner. Just lay out here what I got. This is all from Megascans, and I used Bridge to bring all of these assets into C4D quickly and easily. There are super high-res 8K textures. And, oh yeah, another crazy bit of news. Guys, I got something really awesome in the works. If you look very closely, you'll see here, I am running a Quadro RTX 6000 with 24 gigs of video RAM here. That is huge. That is so much more than, I mean, I was on a, you know, just a couple months ago, I was on a GTX 1070, and I think that had like 8 gigs of RAM. And then I got an RTX 2080, and that still had 8 gigs of RAM, but my goodness, 3 times more. With the Quadro RTX 6000, I'm so amped. And actually, we're going to use the power of this card in this scene. We're going to have a whole bunch of these boxes and crates. We're going to stack these things up high. You ever seen the end of Indiana Jones 4? It's basically going to be like that, but like a real tight, narrow corridor that we're going to be squeezing through. And we're going to light it with some really cool, like, old vintage Edison bulbs. So that's the plan for the stream today. But we start with tracking our footage. So we can do it in After Effects with the After Effects tracker. Let's just run it and see what it does. Actually, real quick, before we run it, I know I'm going to need... I'm getting ahead of myself. I don't need a JPEG sequence because we're not comping anything into this footage. So let's just, in After Effects, I'm just going to throw a 3D camera tracker effect on here and let it run. I'm not even going to mess with any of the settings here. I'm just going to see what it's going to do. And hopefully, this thing is blazing through. It's only 1280p, so, or 720p, sorry. But how you guys doing? How you guys doing in the chat here? We got some fans from India. Awesome. Welcome, guys. Welcome, welcome. I definitely want to visit at some point. That is high on my list to visit India. Very, very excited. I got a couple friends out there, so it'll be cool to visit them and explore the city. The country, the entire country, rather. Yes, Rotobrush 2. It's awesome. It's very fast. And it's really cool because you can actually expand your like working area so that if you have any fast-moving targets or fast-moving objects, the Rotobrush will actually be able to like catch up. And it's a lot more accurate. So it looks like this has tracked our scene pretty darn well. And I'm just scrubbing through looking at these points, and there's a little... No, it actually looks fine. And here's the thing, is this doesn't have to be perfect. As long as it's tracked for the most part, like, again, we're not comping anything into this footage, we're just taking the camera data, and we're using that. So I'm going to go ahead and lay a floor plane probably at this point here. So I'm just going to select, I'll select all these. I'll right click and set ground plane and origin. Boom. Actually, let me get just these guys. Set ground plane and origin. And let's go ahead and just make some solids here. So I'm just gonna hold down Shift and try and select 4 points that are kind of in a square. Maybe like these points here. Right click and create a solid and a camera. It's gonna give us our solid right there. And if we scrub through, we can see that it's pretty much stuck to the floor. Let's go ahead and give ourselves a wall right here. So I'm just going to select footage, select the camera tracker, and we'll make a plane right about here. We'll make a solid there. And I'm going to rotate this guy. Let's see. Let's rotate this guy up about 90 degrees. So I'm holding Shift to rotate it 90 degrees. And you just want to line everything up so that your lines are pointing in the right direction. And this guy we can actually probably scale and scale.
I basically just want to optimize our scene, so I want to tell After Effects like where these points are, and honestly, I probably don't need to build out all this geometry. Let me think about this for a second. I tend to get ahead of myself in these streams, you know, I just keep going, charge full speed ahead, but it's nice to stop and think for a second. So, alright, I just want to have this, when I bring this into Cinema 4D, I want this camera data to be as easy to work with as possible. So maybe all we need to do is have our floor. I'm going to go ahead and parent the camera to the floor, alright? This is going to optimize our scene. So what we'll do, I'm going to hit P, and since it is, you guys see here if I make a new solid, and I hit position, it's at 640 by 360, alright? So I want to lock in the same position for this red solid. So 640 by 360 to 0. Alright, and since the camera is parented to this floor, nothing's going to change because they're moving relative to each other. But what happened was basically this is snapped to the center point. So when we bring this into our 3D space, it's going to be at 0, 0. Let's mess with the rotation as well and just zero everything out. And we'll put that at 270. Alright, so that's just going to orient everything correctly. And then as far as scale goes, scale is always adjusted in Cinema 4D. I have to adjust it no matter what. So, let's see here. So I'm honestly, yeah, I'll mess with the scale. I'll just show you guys. I'm going to make a new solid. And we're going to make it 3D, and you'll see it's kind of tiny down here, right? So all you want to do is mess with the scale of your floor, and since this solid is not parented to the floor, if I hold control, it'll make these numbers slide at a lower or a slower rate. So you just want to get this solid so that it's about the size of your composition. Something like that. And then you can just unparent everything. And every time you make a new 3D layer, it's going to sit perfectly right in the middle of your scene. So that's a really fast and easy way to optimize your scene in After Effects. And I know that I think Action Movie Dad put out a plugin to do all of that in like 2 clicks. So definitely check that out. Okay. So all I need to do is go to File, Export, Maxon Cinema 4D Exporter, and let's do tracking folder, and I'll just call that track, and we should be done with After Effects. Let me open up that file that we just exported, track. Okay, cool. And if I scrub through, you can see that our footage just dropped perfectly in, and it looks really nice. So the idea here is we want to build out a, like a little corridor. Hvala I vama što ste se odazvali, a onda pre razgovora po tradiciji uvek gledamo uvodni prilog. Ovog puta sagovornici naši urednici Tamara Skroza na ove teme su Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli I Dragan Popović iz Centra praktične politike. And we just need to build geometry around all of this. So if I spawn a cube and we do something like this, Mesec dana posle izbora nismo ni tu, ni tamo, ni na nebu, ni na zemlji. Posle izborne krađe, svakodnevnih protesta, uličnih nemira, najava I zaklinjanja, I dalje je sasvim nepredvidljivo hoće li se iz ove krize izaći institucionalnim ili političkim putem I da li će na kraju presuditi ulica. Mislim da je ovdje ulica I politički put se uvek kombinuju. Dakle, čim imamo neku krizu ovakvih razmera, a imamo ih stalno, mora da se kombinuju očigledno I ulica kao vrsta van institucionalne borbe, ali opet legalne I legitimne u demokratskom svetu I to što je
klasična politika, uključujući i pregovore, i razgovore, i razne posrednike i sve ono što ide bilo javno, bilo ne toliko javno. Jedino u šta apsolutno ne verujem to je institucionalno rešenje, jer mislim da iskustvo svih ovih godina nam govori da mi, nažalost, institucije više nemamo. Kod nas institucije realno ne funkcionišu i ne postoje, ili postoje samo kao maske i makete iza kojih se krije zapravo vlast jednog čovjeka, da se ne laže. A s druge strane i ovaj institucionalni rasplet ili scenarij je također dosta neizvestan na dugom štapu i ne mnogo verovatan. Tako da prosto je, mi umesto da se pitamo koji je scenario realniji i verovatniji, mi zapravo pričamo dva podjednako malo verovatna scenarija raspleta ove postizborne krize. Većini stanovništva, 96. su prve demonstracije. Nema šanse da to upoređujemo sa ovim sad kad su nam hiljadite ili ne znam koje. Tako da to, a plus, da ne ulazimo sad u dublju analizu, ali sve je drugačije. Društvene mreže, kako živimo, šta očekujemo od života, izbor koji imamo, ekonomska situacija. Mnogo lakše danas možete da odete u inostranstvo na kraju krajeva ako vam dojadi Srbija. Dakle, sve to zajedno čini da moramo da nađemo druge načine borbe, drugu metodologiju. Dakle, ne da se držimo slepo onoga što je bilo, to je prošli vek. Jedno od ključnih pitanja jeste i hoće li opozicija verifikovati osvojene mandate ili će bojkotovati parlament. To je pomalo tamni vilajet, kad je reč o toj temi. Tu se opozicija nalazi u poziciji tamnog vilajeta, da ko uzme kajeće se, ko ne uzme kajeće se. Njihovi mandati će svako biti verifikovani. Ne postoji pravni način da vi kažete, ja neću. Postoji, ali nakon verifikacija poneste ostavku. Ali to onda, kako da vam kažem, ja ne vidim razlog da se to radi. Ja sam glasao da ima neko da me predstavlja u toj skupštini, koliko god ta institucija je bila urušena, ipak je još uvek to najviše to telo na koje smo mi preneli svoj suverenitet kao građani ove zemlje. Ja samo se plašim da se ne sastave loši aspekti obe odluke. Znači, ova jedna odluka, naravno, odbijanje tih mandata ima i materijalne posledice, odnosno štetu pod te stranke, a što je važnije sad u ovom trenutku kad govorimo o tim negativnim aspektima, to neće moći da bar na deo opozicione javnosti ne deluje demotivišuće, destimulativno, delovaće kao neko povlačenje, iako ja ne mislim da to nužno mora da bude ni kapitulacija, ni povlačenje. Jedna od izbornih tekovina jeste inicijativa Proglas. Može li upravo Proglas doprineti razrešenju i kakvu je ulogu odigrao do sad? Oni imaju svoju još uvijek i moralnu pa i političku težinu i bilo bi štete da sada zaključe misiju bilo da proglase uspeh ili da se rezigniramo po... Proglas je imao jasno postavljenu ulogu, dakle da motiviše ljude da je promjena moguća. I on je to, čini mi se, vrlo dobro uradio. Dakle, on je motivisao jedan veliki broj ljudi da su promjene moguće, da ima smisla boriti se. Sad, dalje, ovo je sad potpuno druga faza. I sad bi osnivači Proglasa morali da sednu i da se dogovore šta sad hoće da rade nakon svega ovoga, posebno imajući u vidu sve ovo što se dešavalo sa krađama izbora. Tako da, to je, taj odgovor samo oni mogu da daju. Definitivno posla ima. Istom tom ili nekom sličnom pakovanju ima prostora za takav angažman, a ja najbolje znam, ili njega najbolje znaju i oni. Naravno, većina njih koji su već to radili u nekim različitim drugim pakovanjima i aranžmanima, kako je to mučno, teško, nezahvalno, kako rizikuješ povlačenje kroz blato i napade, ovakve i onakve, ali mislim da je to pozitivna stvar i možda je to jedna od par pozitivnih stvari koje su se desile na ovim izborima. Mislim da nije bilo tog apela i njihove inicijative da bi izglednost bila manja i rezultat opozicije loši i klima politička je bila još depresivnija nego što jeste. Profesor, evo sad kad smo odgledali čuli ove naše sagovornike iz priloga, krenuo bi sa pitanjem koje se odnosi na vaš tekući bio angažman u ovom izbornom procesu. Bili ste član Republičke izborne komisije ispred koalicije Srbija protiv nasilja, veoma aktivni kao njen član i unutar komisije i u javnosti.
Pa bih vas pitao, ako biste uporedili ono čemu ste svedočili u toku ovog izbornog procesa sa onim što znate da se dešavalo na prethodnim izborima, da li uočavate neku razliku i u čemu? Mislim da smo u ove izbore ušli spremnije. Mi kao, da kažemo, građanski deo Srbije ili proevropski deo Srbije, upravo ovaj koji je umeđu vremenu se formirao kao koalicija Srbija protiv nasilja, i da smo bili pažljiviji i oprezniji u svim fazama izbornog postupka nego do sada. U tom smislu smo otkrili mnogo više nepravilnosti nego što smo mogli o njima da svedočimo prošle godine, a to ne znači da tih nepravilnosti nije bilo i prošle godine. Zapravo, neke nepravilnosti su bile već jasne prošle godine i ovo vezano za falsifikovanje izjava podrške kandidatima i kandidatskim listama. I isto tako, recimo, ovu migraciju birača smo konstatovali 2022. godine. Ali razmere tih nepravilnosti smo sada bili mnogo više u mogućnosti da razotkrijemo, između ostalog i zbog toga što je na osnovu izbora od 2022. godine što su stranke imale i svoje opozicijne stranke imale svoje poslanike u Narodnoj skupštini i na osnovu toga smo moje kolege i ja ušli u stalni sastav Republičke izborne komisije i Republička izborna komisija zapravo još uvek funkcioniše i u ne samo stalno, već proširenom sastavu. Dakle, taj rad i dalje traje, jer i to da preciziram, izborni postupak još uvek nije okončan. Dakle, dok se ne okončaju svi sporovi koji se trenutno vode, a vode se i pred Gradskom izbornom komisijom u Beogradu i drugim lokalnim izbornim komisijama i Republičkoj izbornoj komisiji, pa vode se i pred sudovima, na kraju očekujemo da ćemo se obratiti Ustavnom sudu, mi ne možemo da kažemo da se izborni postupak okonča. Dakle, on još uvek traje, postoje izborni sporovi i dok se ne objavi ukupan izveštaj o rezultatima izbora u službenom glasniku, mi ne možemo da kažemo da su izbori okončani. Dakle, da se još jednom vratim na vaše pitanje, mi smo sada svedočili o mnogo većim nepravilnostima nego 2022. godine, što ne znači da njih nije bilo u istoj razmeri i tada, ali svakako nismo bili u toj meri spremni za njihovo praćenje, otkrivanje i alarmiranje javnosti. U redu, sad vi pominjete nepravilnosti. U ocenama ovog izbornog procesa mogli smo da čujemo da je on bio nefer, pa da su akteri bili u neravnopravnom položaju, pa se pominju nepravilnosti, pa se pominju izborni inženjering, na kraju pominje se izborna krađa. Na toj skali različitih, pa ne sad samo nijansi, nego i ocena. Kako biste vi ocenili ovaj izborni proces? Da vam kažem, prvo, kao pravnik moram skrenem pažnju da o svim tim pojavama kada govorimo, moramo da znamo da mi, nažalost, nemamo zvanične odluke naših pravosudnih organa, da bismo mogli da do kraja i bez ikakve sumnje tvrdimo da je došlo do takvih pojava. Međutim, sama činjenica da tužilaštvo ne reaguje na mnogobrojne prijave koje su podnete, vezano i za pomenute falsifikate, vezano za calling centar, dakle, za očigledno krivična dela koja se tiču primanja i davanja mita u vezi sa izborima. U vezi sa vršenjem pritisaka na birače koji su korisnici centara za socijalni rad. Dakle, sve to što smo videli u ovih proteklih nekoliko nedelja, što je javnosti bilo predočeno, na što je tužilaštvo moralo da reaguje, to samo po sebi govori o tome, dakle, sama ta nereakcija, dakle, tužilaštvo govori o tome da je bilo nekih nepravilnosti povodom kojih tužilaštvo neće da reaguje. Isto tako moram da kažem da smo svedočili i u ovoj fazi sada, kad je reč o radovima sudova, Višeg suda u Beogradu i Upravnog suda, da su donosili presude po odlukama povodom žalbi protiv odluka Gradske republičke izborne komisije, koje zapravo bacaju senku na sudstvo i dovode u pitanje ugled i nepristrasnost čitavog sudstva kada pogledate kvalitet tih, odnosno sve nedostatke tih presuda koje su donete. U tom smislu
mi možemo da kažemo da bilo činjenjem ili nečinjenjem naših državnih organa da je došlo do ozbiljnih nepravilnosti, da te nepravilnosti ipak nisu odgovarajući sudskim postupcima dokazane, ali da sve to što vidimo, svi ti dokazi koji su prikupljeni, na kraju krajeva moje kolege i ja smo takođe izvršili uvid u izborni materijal u Gradskoj izbornoj komisiji, tu smo konstatovali nepravilnosti, ističemo nepravilnosti i pred Gradskom izbornom komisijom u Beogradu i pred Republičkom. Te institucije ne reaguju na te prigovore i zahteve za poništavanje glasanja na koje tražimo. Tako da sve to govori zapravo o paralizi institucija. Kako ćemo to sad tačno pravnički kvalifikovati? Ja moram vam kažem da u pravu i nema tako preciznih kvalifikacija i stepenovanja od nepravilnosti preko nefer izbora do izborne krađe. Recimo, govorimo o tome da je reč o nepravilnostima koje su imale uticaj na ishod izbora, i koje su se desile bilo u jednom delu postupka ili u čitavom postupku. I tada Ustavni sud ima nadležnost da poništi te izbore, bilo u jednom delu ili u celini. Dakle, možemo novinari i politički analitičari mogu to kvalifikovati na jedan ili drugi način. U pravu govorimo o nepravilnostima. Kada utvrdimo da su postojale nepravilnosti koje su imale značaja za ishod izbora, onda to jeste razlog za poništavanje tih izbora, bilo delimično, bilo u celini. Moje kolege i ja, dakle, koji smo takođe u pravnom timu Policije Srbije protiv nasilja, smatramo da su to toliko ozbiljne nepravilnosti da one nalažu poništavanje izbora i gradskih izbora u Beogradu i pokrajinskih izbora, dakle u autonomnoj pokrajini Vojvodini i republičkih parlamentarnih izbora u celoj Srbiji, a sasvim sigurno da ima takvih analognih nepravilnosti i u drugim lokalnim sredinama u kojima su se desili lokalni izbori, dakle u kojima su se održali, dakle ostali 64 lokalne zajednice i da bi verovatno i tu trebalo pokretiti postupke za poništavanje izbora pred Ustavnim sudom. Preduzeli čitav niz pravnih radnji i u odnosu na Gradsku izbornu komisiju i na Republičku i na sudove. Pominjete obraćanje Ustavnom sudu, s druge strane govorite o paralizi pravosuđa, odnosno sudstva, a potencijalno institucija. Da li vi uopšte verujete u institucionalni raspad ove postizborne krize? Moram da kažem da, nadovezujući se na prethodno pitanje, da smo mi sada takođe svedočili, ja sam sad član Republičke izborne komisije pa to vidim iznutra, ali sam temeljno analizirao i prethodne izborne cikluse, rad organa za sprovođenje izbora, dakle Republičke, Gradske izborne komisije, rad sudova koji su takođe kontrolisali postupke pred ovim izbornim komisijama. Mi smo sada svedočili o tome da se i forma gazi. Dakle, do sada je to, te komisije su bile strogo formalne, do te mere da se gubio smisao njihove funkcije i njihove misije, dakle, držali su se strogo forme, zanemarujući suštinu i šta više i tada u tom periodu 2022. 2020. 2016. 2017. na predsjedničkim smo mogli da konstatujemo da je reč i o svojevrsnoj zloupotrebi forme. Sada, dakle, ovo što smo videli, primjera radi, odluka GIK-a da se proglasi nenadležnom povodom prigovora koji su podneli, dakle, ovlašćeni predlagači za poništavanje glasanja na izborima u Beogradu. Prosleđivanje tog predmeta Republičkoj izbornoj komisiji koja je tobože stvarno nadležna, Republička izborna komisija koja kaže da ona jeste stvarno nadležna, a da zapravo to nisu podneli ovlašćeni predlagači. I Upravni sud koji sve to aminuje. Pa znate, to je kao kada biste, recimo, imali problem sa vidom jer niste izvršili redovno korekciju, pa dođete kod oftalmologa i kažete, znate, ja imam između ostalog i glavobolje, a oftalmolog kaže, a pa vi ste slučaj za neurologa i treba da idete na neurologiju, evo vama odmah uput za neurologa. Vi dođete kod neurologa, neurolog vam kaže, da, vaš problem je neurološki, ali vi niste moj pacijent i ja ne mogu da vas lečim. Vi se obratite onda upravniku klinike, on kaže, da, vi niste pacijent neurološke, dakle, neurološkog odeljenja, a ja ne mogu da se izjašnjam o tome da li je vaš problem
zapravo oftalmološki. Eto, mi smo, da dam jedan plastičan primjer, mi smo u toj situaciji, tako se ponašaju gradska i republička izborna komisija. Tu više nema nikakve ni procedure, kad je reč o ovim postupcima o kojima govorim. Tu se gazi elementarna forma. Nažalost, većina u gradskoj republičkoj izbornoj komisiji je izašla izvan prava. Ona je ta koja se ponaša uličarski, a prebacuje ljudima koji opravdano demonstriraju na ulicama, jer je to jedino što im je očigledno ostalo, da se oni ponašaju van institucionalno. Ja bih rekao da ima u tom smislu mnogo više institucije na mirnim demonstracijama, a one su uglavnom bile mirne, nego u većini, dakle u RIK-u i GIK-u. Okay, so let's just give this a save. Again, NQ, it's going to hide your textures and make it a lot easier and quicker in the viewport. So let's go ahead and merge this with our kao društvo sa tom vrstom, kako bih rekao, boljke. Za kome i za koji led da se obrati? Ja sam rekao da je Srbija pseudodemokratija i dalje stojim iza toga, zato što smo mi u jednom periodu naše neposredne prošlosti, dakle od 2000. do 2012. smo se izborili za to da se vlast smenjuje na izborima. Dakle, to je nešto što niko ne može da porekne. Dakle, od 2000. do 2012. smo imali izbornu demokratiju i bili smo na putu da postanemo liberalna demokratija. To je ono što su, recimo, države Evropske unije. To je ipak neki standard i za sve nas ostale i za ceo svet kad je reč o kvalitetu demokratije. Sama činjenica da mi više nemamo izbore kao mehanizam da smene vlasti, sama činjenica da se elementarne procedure ne poštuju na tim izborima, da organi za sprovođenje izbora ne poštuju te procedure, da se sudovi oglušuju osnovne pravne postulate. Sad ćemo vidjeti šta će reći Ustavni sud. Dakle, ostala je još ta instanca i to je jedna specifičnost ovih izbora u odnosu na 2022. Suprotno onome što kaže predsjednik Republike, mi smo iskoristili mnogo više pravnih mehanizama sada nego ikada ranije i tek ćemo koristiti pravne mehanizme. Sutra ćemo uložiti još jedan zahtjev Ustavnom sudu, znači mimo ovog konačnog krunskog koji se tiče poništavanja izbora kako u gradu Beogradu, tako i u pokrajini i konačno parlamentarnih u Srbiji. Mi ćemo sada tražiti povodom ovog pitanja o kojem sam vam malo čas govorio, te činjenice da se, ni oftalmolog nije nadležan, ni neurolog nije nadležan, mi ćemo sad tražiti od Ustavnog suda da on kaže ko je nadležan u datoj stvari, jer Ustavni sud jeste sam pozvan da o tome odlučuje. Dakle, mi smo sada koristili mnogo više pravnih mehanizama nego do sada. Ja mislim da ćemo biti u stanju da kada iscrpimo i te pravne mehanizme, da se zapitamo da li mi više nismo ni pseudodemokratija. Jer pseudodemokratiji postoje izbori, ali ne poštuju se sva izborna pravila. Mi sada vidimo da postoje izbori, ali da se ta pravila ne da se krše, nego da se izgubio svaki smisao izbora. I da u tom smislu mi zapravo možda ćemo to moći da zaključimo nakon svih ovih postupaka koje vodimo, da smo zapravo prešli u autokratiju. Jer pazite, postojali su izbori i u vreme socijalizma, ali je to opet bila jedan kvazi-demokratski plašt koji je trebalo da prikrije autoritarizam jedne političke stranke. I zar nismo sada u toj situaciji da se izbori javljaju kao kvazi-demokratski plašt koji treba da prikrije autoritarizam Aleksandra Vučića i njegove kamarile? Pa dobro, ako je sve to tako kako opisujete, u kojoj meri onda građani u ovoj zemlji uopšte imaju realno mogućnost da na izborima ispolju svoju političku volju? Zapravo nemaju mogućnost. Zapravo nemaju mogućnost. I mi smo sada zaista na toj prekretnici, dakle kažem, u narednih nekoliko nedelja, jer čekam još da se ta izborna procedura, izborni postupak o kojem sam govorio, da se privede kraju i pre samog kraja, dakle da se obratimo Ustavnom sudu, tek kada Ustavni sud kaže, onda možemo da kažemo da se ta stvar, kad se Ustavni sud izjasni, onda možemo da kažemo da se ta stvar okončala i moći ćemo da znamo hoće li se poništiti izbori ili ne.
Kako stvari sada stoje, jer ove političke stranke i ne samo okupljene oko koalicije Srbije protiv nasilja, nego i druge opozicione stranke u Narodnoj skupštini, još uvek važećem sazivu Narodne skupštine, su pokrenule već sredinom novembra jedan postupak pred Ustavnim sudom povodom ocene ustavnosti obrazaca o radu zapisnika biračkih odbora, jer smo primetili da postoje problemi u tim obrazcima. Oni su se pogotovo manifestovali na izborima 2022. i sada su se potvrdili. Mi smo, da bismo sve to predupredili, pokrenuli postupak pred Ustavnim sudom. Znači, to je već 2 meseca kako postupak se kiseli pred Ustavnim sudom, a bio dužan da o tome odluči hitno, zato što je to pitanje koje je bilo značaja za održavanje u tom trenutku predstojećih izbora. Dakle, nisam veliki optimista kad je reč o Ustavnom sudu, ali kao pravnik smatram da, i kao odgovorni građani, smatram da svi treba da iskoristimo sve pravne mehanizme koji nam stoje na raspolaganju, pa da tek onda donosimo i konačne odluke na ovu temu koju ste vi pokrenuli, a to je da li smo mi zapravo uopšte i pseudodemokrat, da li imamo pravo da uopšte imamo taj demokratski prefiks uz definiciju naše države ili zapravo smo jedna autokratija. Dobro, i ako se ispostavi da se sva pravna sredstva pokažu uzaludnim i ako se ispostavi da neće dati nikakve rezultate, šta je onda potencijalno sledeće? To je to. Dakle, mi moramo sada već u ovom trenutku da razmišljamo ozbiljno o narednim nedeljama. Pa, jel te, čekaju nas i lokalni izbori krajem proleća, početkom leta. Dakle, mi moramo da dobro promislimo političke stranke, ne samo one okupljene unutar koalicije Srbije protiv nasilja, već i druge opozicione političke stranke, dakle ne samo proevropske, nego i ove suverenističke, ako ne žele da budu dragulj u kruni Aleksandra Vučića, onda treba da svi zajedno poradimo na tome da sačuvamo demokratiju, jer ipak očigledno je da, znate, kada Aleksandar Vučić kaže sve ovo u redu, izbori su protekli bez većih problema, ovo su vaša mesta u parlamentu, to je to što ste osvojili. To je kao kad vam neko, jel te, useli se u vašu kuću, oni su nama oduzeli glasove, tako što su pridodavali svoje glasove. Znači, oni su nama oduzeli određene mesta u parlamentu koje nam pripadaju, koje pripadaju građanima Srbije. Dakle, oduzeli su nam naš stan i rekli su vam, evo vam ova ovde, jel te, straćara u dvorištu, pa živite tu. Pa sad, ako ću ja biti građanin drugog reda u svojoj zemlji, onda je možda manje poniženje da budem građanin drugog reda u tuđoj zemlji. I ja se plašim tog, ne govorim to za sebe, dakle, ja sam tu i profesor sam pravnog fakulteta i to je moja misija i, dakle, borit ću se do kraja svojih profesionalnih mogućnosti za to da Srbija bude zemlja u kojoj postoji vladavina naroda i vladavina prava, ali ne mogu da osudim one koji jednostavno neće da pristanu da žive u toj rupi. I jednostavno, ako će biti, kažem, i građani drugog reda, onda je verovatno manje poniženje da budete to u tuđoj zemlji nego u sopstvenoj zemlji. Dakle, mi moramo da građani, ovo nije poziv da građani napuste Srbiju, ovo je zapravo poziv da se trgnemo, ovo je poslednji trenutak, jer sad smo, ponavljam, svedočili i u suštini dokazali, iako ne kada sa svim pravnim formama, jer sudski postupci i tužilački postupci, nažalost, nam se ne otvaraju kao u dovoljnoj meri kao mogućnost. Mi smo, dakle, posvedočili mnogo više o razmerama te krađe nego u 2022. godini i prethodnih godina. Dakle, sada je taj izborni inženjering mnogo jasniji. I mi moramo sada da se, pogotovo u narednih nekoliko nedelja, opozicija mora da se konsoliduje, ponavljam, i proevropska i suverenistička, i da jednim snažnim pritiskom, dakle, uključujući i masovne demonstracije, koji su institucionalne. Dokle god su te demonstracije mirne, to je institucionalni vid borbe, zato što je to Ustavom zajamčeno pravo građana na slobodu okupljanja.
Dakle, vi apsolutno imamo, svi imamo pravo na slobodu okupljanja i upravo je to onaj krajnji mehanizam kojem građani pribegavaju kada se nađu u jednom autoritarnom sistemu. Mi to vidimo istorijski i kod nas i u drugim evropskim zemljama, dakle, kako to funkcioniše. I, dakle, da se izvrši jedan snažan pritisak na institucije, samo u tim uslovima ja očekujem da bi moglo doći do podrške sa zapada. Dakle, sada čekamo naravno konačni izveštaj ovih međunarodnih posmatračkih misija. To je, da kažemo, stručna analiza koja će s njihove strane doći, ali je druga politička analiza i politički pritisak koji treba da dođe od drugih država članica, pre svega Evropske unije, jer su one na prvom mestu zainteresovane za to kakvo je stanje vladavine naroda i vladavine prava u Srbiji. Da li su zainteresovane? Čuli smo različita reagovanja iz različitih evropskih institucija, pa i različitih evropskih predstavnica. Da li je Evropa, a pre neki dan smo čuli i Vašington, da li su oni u suštini uopšte zainteresovani da Srbija ima jedan regularan izborni proces i jedan stabilan demokratski poredak? Ima tu naravno više faktora koji utiču na njihove odluke i na njihove procene u kojoj meri treba osuditi jedan režim, jednu ličnost, u kojoj meri podržati nekog drugog. Prvo, kad je reč o međunarodnim organizacijama, znate, Srbija je članica tih međunarodnih organizacija. Položaj međunarodnih organizacija je jedan, poseban je, zato što, dakle, u meri u kojoj vi osuđujete kao država članica te međunarodne organizacije drugu državu članicu, vi onda možete očekivati i da ćete vi biti predmet možda u nekoj narednoj analizi kritika. Dakle, to je sada poseban, mi vidimo da je Rusija napustila Savet Evrope, dakle, isključen je Savet Evrope, to je znatno uzdrmalo takođe legitimitet te međunarodne organizacije. Dakle, položaj međunarodnih organizacija je specifičan. Države koji imaju svoje vlade, dakle u Evropi, su zainteresovane u onoj meri u kojoj je Srbija relevantan faktor. Srbija je vrlo važan faktor na Balkanu, na Zapadnom Balkanu. Ona bi trebala da bude promoter, dakle, ako govorimo o sad državama članicama Evropske unije, onima koji su najjače koji diktiraju politiku Evropske unije, Srbija treba da bude promoter evropskih reformi i uključenja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Evropska unija je u više navrata stavila do znanja da je zainteresovana za uključivanje tih država u svoje redove. Ali te države takođe moraju da zadovolje odgovarajuće standarde i kad je reč o ovim pitanjima demokratije i vladavine prava. S druge strane, ako vi nemate te reforme i taj nivo demokratije i vladavine prava, vi onda vidite da ta država može biti zapravo pogodno tle za širenje uticaja nekih drugih antievropskih vrednosti i država koje promovišu te vrednosti. Mislim ovde pre svega na Rusiju, mislim pre svega na Kinu. Dakle, iz tog razloga je Evropska unija i zainteresovana za stanje demokratije i vladavine prava u Srbiji, ali istovremeno i oprezna. Jer dokle se opozicija ne pokaže dovoljno snažnom da može da uzdrma, ako ne i smeni režim Aleksandra Vučića, oni real politički u Evropi moraju da računaju i na određenu saradnju sa Aleksandrom Vučićem i njegovim režimom. Dakle, tu je stvar real politike. I iz tog razloga mi, ako želimo da sebe sačuvamo, dakle, državu kakvu imamo, da nam ljudi više ne odlaze, da moramo da se organizujemo i da pokažemo taj pritisak kroz one sredstva koje nam stoje na raspolaganju, a to su masovni demokratski protesti. Profesore, predajte studentima ustavno pravo. Razgovarate s njima o značaju ustava. Razgovarate s njima o važnosti vladavine prava. Kako gledate na to da sve ono što je zapisano u udžbenicima i što je, bar na pravnom fakultetu, deo nekog akademskog znanja i učenja koje ti mladi ljudi odatle treba da ponesu, u potpunoj suprotnosti sa onim što ti isti studenti vide kada izađu sa fakulteta i pogledaju stvarni život. Pa, vaše pitanje dolazi u pravom trenutku. Dakle, sada ću u narednom semestru držati predavanje iz ustavnog prava. Jer je to, dakle, drugi semestar u kojem se drže ta predavanja i moram priznati da se ne osjećam nimalo prijatno. Jer istovremeno uz
predavanja o istoriji ustavnosti i uporednoj ustavnosti, naravno govorimo i ustavnosti u Republici Srbiji. Mi smo svakako, svi mi pojedinačno smo svedoci nefunkcionisanja, neprimene Ustava u jednom ili drugom njegovom segmentu. Dakle, svedoci smo korupcije za početak, koja je krivično delo, koja se mora goniti. Na to institucije nedovoljno reaguju. To su sada, možete reći, pa individualni slučajevi, tome ste možda vi svedočili, neko drugi nije. Ali sad je reč o krađi koja je zaista očigledna. Dakle, migracije, nasilje migracije birača. Da ne govorimo o medijskom mraku u kojem se nalazi najmanje 70% stanovništva Republike Srbije. Dakle, to je kulturocid, dakle, to je kulturno uništavanje jedne nacije. Kada pogledate programe televizije sa nacionalnom frekvencijom, sistematsko zaglupljivanje nacije. Kako ćemo, dakle, to rešiti? Mi sada govorimo o biračkim spiskovima, svedoci smo, odnosno postoje, dakle, informacije o tome da se već sada pripremaju ti birački spiskovi, bilo u smislu prikrivanja prethodnih mahinacija, bilo pripremanja za naredne lokalne izbore. To je možda i moguće srediti u narednih nekoliko meseci pred lokalne izbore. Ali šta ćemo sa ovom stanjem svesti u našem narodu, koje je, dakle, već više od jedne decenije živi u ozbiljnom mraku. Dakle, velika većina Srba zapravo živi u uslovima u kojima nema informacije na osnovu kojih može da donese relevantne odluke na izborima i o drugim životnim pitanjima. Pa dobro, ali nekako mi sad logično iz toga proističe sledeće pitanje. Dakle, s druge strane, vi verovatno nemate građanina u Srbiji koji se nije sreo sa korupcijom. Verovatno nemate ni građanina u Srbiji koji se nije sreo sa nekom nepravdom ili bio izložen nekim nezakonitim postupanjem. Kako onda sad, nezavisno od visoke politike, objašnjavate to da je nam dobar deo biračkog tela i dalje podržava ovakvu vlast, a s druge strane imamo jedan deo biračkog tela, ne mali, koji uporno uspava. Dakle, fakat je da jedan veliki deo biračkog tela, mi zapravo ne znamo koliki tačno. Jer, samo da se vratimo malo i na ove vaše izbore i na neke nepravilnosti o kojima nismo danas govorili. Migracije su bile značajan faktor izbornog inženjeringa na lokalnim izborima, u Beogradu, Kraljevu i drugim lokalnim sredinama, gde je očigledno došlo do tog preseljavanja stanovništva kako bi se krvna slika vladajuće stranke poboljšala. Međutim, mi smo svedoci takođe na ovim izborima više nego na prethodnim. Evo tu nepravilnost da sada iskažemo, koja je baš primećena na dan glasanja. A to je glasanje van biračkog mesta. U recimo u gradskoj izbornoj komisiji kada smo ušli, kada smo ostvarili uvid u glasanje na određenim biračkim mestima, mi smo konstatovali sistematske nepravilnosti u vezi sa glasanjem van biračkog mesta. Sada, koleginica profesorka Marijana Pajvačić je sprovela analizu upravo tog pitanja glasanja van biračkog mesta u Vojvodini na parlamentarnim izborima i pokazala je da je u velikom broju opština došlo do, dakle, ne samo u procentu većem od 3%, nego i 4, 6 i 7%. U najvećem broju, dakle, u 90% opština i biračkih mesta se glasalo van biračkog mesta. Ono što smo mi konstatovali jeste da je vrlo upitno ko su zapravo ti birači koji su glasali van biračkog mesta. Da li oni zaista postoje? Jer su to takođe nalazi do kojih je crta došla, a to je da se vrše manipulacije u elektronskom jedinstvenom biračkom spisku, tako što se zadržavaju određena umrla lica
kao tobože živa i sad ja mogu da pretpostavim da se tako i ostvaruje glasanje na biračkom mestu za određena lica koja nisu živa i koji iz tog razloga naravno ne mogu da dođu do glasanja, odnosno glasanje van biračkog mesta, jer ta lica ne mogu da dođu do glasanja na samom biračkom mestu. Dakle, mi smo sad to konstatovali, tu vrstu nepravilnosti, tako da čak bih i to relativizovao, jer vidim da neke stranke postavljaju pitanje da li treba ići na poništavanje republičkih izbora. Pored velikih medijskih nepravilnosti, mi vidimo, konstatujemo da ni ovo pitanje nije do kraja razrešeno. Ko su ta lica koja su glasala van biračkog mesta, a to nema veze sa migracijom stanovništva. Dakle, to su posebne nepravilnosti. Dakle, u tom smislu, veliki broj građana još uvek glasa za režim Aleksandra Vučića, ali to su takođe građani, ponavljam, koji žive u medijskom mraku. Ja gledam te televizije, prosto da bih razumeo mehanizam, taj modus operandi, tu tehnologiju vladanja i zaista, verovatno bih i ja počeo da razmišljam na taj način da nemam mogućnosti da se informišem kako se inače informišem, tako bi verovatno i ostatak preostalih 30% građana Srbije verovatno počeli da razmišljaju kada bi živeli u tim uslovima. Dakle, ja to razumem i mi zato moramo da se vrlo ozbiljno zapitamo šta ćemo činiti pred ove lokalne izbore, kako političke stranke treba da postupaju u predstojećem periodu, da zapravo te izbore učine iole razumnim i konačno da li možda treba ići na njihov bojkot. Sa profesorima su uvek duži razgovori od termina, skoro pa nam je pala zastavica. Imam 2 kratka pitanja, molim za 2 kratka odgovora. Da li opozicija treba prihvati mandat? Mislim da je to pitanje u osnovi se prerano postavlja, dakle zato što jeste to nešto što nam sledi, recimo, u narednih nekoliko nedelja, mesec dana, do mesec i po dana, verovatno će se tada to pitanje realno postaviti. Mislim da treba sada našu snagu da koncentrišemo na ovu neposrednu političku borbu koja nam predstoji, a tiče se pritiska na i izborne komisije i na Viši upravni sud i konačno Ustavni sud. Međutim, moram da kažem i to, dakle, kad me već postaje to pitanje, da ne bih izbegao odgovor na njega. Pre možda 3 nedelje sam dao rezolutno potvrdan odgovor. Međutim, kako svakodnevno se suočavamo sa saznanjima o sve većim nepravilnostima, prosto se pitam da li možda ne bi ta borba bila efikasnija ukoliko bismo uskratili to zadovoljstvo Aleksandru Vučiću da može da kaže pa evo ja imam politički pluralizam. Dakle, da nastavi da se igra sa nama kao što se sve vreme igra sa institucijama i pravi se da te institucije postoje, a zapravo ih on, dakle, posmatra kao svoje igračke. Dakle, da možda mi tu igračku njemu do kraja prepustimo i da mi kažemo da mi na to ne pristajemo, jer ja zaista ne vidim kako možemo izaći na ove naredne izbore, lokalne izbore, kada ovu stvar ne dovedemo do kraja. A mislim da će ta borba biti efikasnija, jer će poruka biti jasnija i našim građanima i međunarodnoj javnosti, da jednostavno više demokratije u Srbiji nema. Ali, da budem do kraja jasan, to bi podrazumevalo istovremeno i osmišljenu borbu opozicije, proevropske i suverenističke, na tom polju. Dakle, ne neki pasivni bojkot institucija, već aktivni, kako bismo se zaista za nešto izborili, a to je sređivanje biračkih spiskova i to je medijska scena u Srbiji. Ovo se zove kratak odgovor. Na samom kraju. Da li mislite da je realna procena Aleksandra Vučića da će sledeći izbori biti za 4 godine? Ne, mislim da ta procena nije nimalo realna, on se njoj nada, on verovatno razmišlja i o promeni Ustava, formalno on sad ima dvotrećinsku većinu i on bi mogao da menja Ustav i da eventualno sebi omogući
neki novi mandat na mestu predsjednika Republike. Dakle, mogu samo da zamislim zašto on o tome mašta, ali zapravo možda i ne mašta, jer sad kako mi se stvari čine, ulaskom u institucije, vi zapravo, dakle, prihvatanjem tih mandata, vi zapravo sprečavate ili olakšavate mu taj posao. Čini mi se da će ta borba, da će naša borba biti uspešnija, da će njegova biti teža, eventualno za promenu Ustava, ukoliko delegitimišemo sistem do kraja, upravo time što se ne bi prihvatili mandati. Profesore, hvala vam najlepše na ovom sadržajnom i energičnom i dinamičnom i tonu i razgovoru. Hvala vam na pozivu i na vrlo inspirativnim pitanjima. Dakle, bio profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Tanasije Marinković. Vi ste gledali Kvako 23 i vidjet ćemo se ponovo u sledeću nedelju. I definitely want to give it a bit of like staggered, kind of a staggered effect. That way the light will really play nicely on all this stuff. All right, so we're gonna do a Zovem se Pavle Antonijević, studiram na Fakultetu organizacionih nauka gde sam trenutno 3. godina. Ja sam Miloš Prokić, student 3. godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Ukratko, što se tiče takmičenja na kojem smo mi bili, to je svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo, to je najveće takmičenje na svetu koje okuplja najveći broj studenta u debati i ove godine srpska delegacija, uključujući Miloša i mene, je imala nezapamćene rezultate. Imali smo finaliste u sve 3 kategorije, budući da debata ima 3 kategorije, zato što jednostavno ljudi koji dolaze iz određenih govornih područja koji jednostavno nisu imali prilika da govore svakodnevno na engleskom jeziku, imaju neke poteškoće i zbog toga postoje 3 kategorije i mi smo u sve 3 imali finaliste, a u 2 od 3 kategorije smo čak imali šampione. Tako da u pitanju je najveće debatno prvenstvo na svetu na kom smo mi imali vrlo lepo uspeh. Mi smo imali 6 timova, znači 12 studenta sa Univerziteta u Beogradu. U suštini imamo 3 kategorije koje su engleski kao strani jezik, engleski kao drugi jezik i engleski kao maternji jezik. Od toga imali smo jedan tim koji je bio u finalu engleski kao maternji jezik, imali smo jedan tim koji je osvojio engleski kao drugi jezik i još jedan tim koji je bio u četvrtfinalu te kategorije i u našoj kategoriji gde smo Pavle i ja bili, Pavle stigla do finala, da smo osvojio kategoriju engleski kao strani jezik. U suštini, u svakoj debati zapravo imamo 4 tima, 2 tima koji su za neku temu i 2 tima koji su protiv neke teme. 15 minuta pre početka debate mi dobijemo temu, imamo 15 minuta da se spremimo za samu debatu i u suštini onda ti timovi brane svoju stranu najbolje što mogu, dokazuju stvari i dobijaju od 1. do 4. mesta. Što se tiče svetskog prvenstva, budući da svako takmičenje ima kvalifikacione runde i out runde, kako mi to zovemo, to jest eliminacione runde, na svetskom prvenstvu imaju čak 9 in rundi, to jest 9 kvalifikacionih rundi raspoređene kroz 3 dana, po 3 runde svaki dan. Nakon tih 9 rundi se izlazi u out runde ili eliminacione runde i u njima jednostavno 2 tima prolaze svaku debatu u sledeću rundu. To je otprilike kako izgleda ovaj turnir. Većina današnjih debatera se uključuje tako što na fakultetu ili srednjoj školi imaju svoje klubove, ali Pavle i ja smo malo drugačije. Konkretno, mene je Pavle zapravo pozvao na debatu kad je on već bio na debati, tako da sam se ja priključio u 4. godini srednje debati, a sad Pavle... Pa, moja vrlo interesantna priča. Sada, 2017. godine, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu osnovan debatni klub, koje je to vreme postojao samo možda nekih godinu dana, ali ja sam tada sticajem nekih okolnosti preko poznanika bio deo tog kluba, tu sam se dosta zainteresovao i potom sam imao mogućnosti da, kada sam otišao u Beograd, upoznam ljude koji su se bavili debatom i takođe sam bio još čak u gimnaziji sam bio na jednom takmičenju zajedno sa gimnazijom koju smo mi osvojili debatnom, gde sam takođe mogao da se povežem sa određenim ljudima. Tako da suštinski
To je počelo u mojoj prvoj godini srednje, nakon toga je možda malo zamrlo ili možda čekalo taj svoj trenutak i onda kada smo i Miloš i ja otišli u Beograd, praktično od tada se bavimo debatom i to nam je nešto što nam zaista ima bitno mesto u životu. Pavle konkretno on ima na fonu klub, tako da on već drži početnicima kurs. Na mom fakultetu ne postoji klub, ali svakako mislim da ću ostati tu u zajednici, da ću učestvovati. Pa mislim, jedan od glavnih benefita bavljanja debatom jeste, sem svih tih sposobnosti govorničkih, jeste zapravo mogućnost da imate tu zajednicu koju je Miloš pomenuo. I konkretno u Beogradu i generalno što se tiče malo tako manjih zajednica debatnih kao što su ove na Balkanu, često ne postoji ta granica između univerziteta ili između fakulteta, tako da mi svi na univerzitetu u Beogradu se međusobno poznajemo, družimo se, razmenjujemo materijale, provodimo vreme zajedno, tako da što se toga tiče, to jeste nešto što prevazilazi linije i granice toga da li smo mi trenutno studenti ili ne. A van toga, kao što je Miloš već pomenuo, ja trenutno držim kurs na svom fakultetu i želeo bih da ostanem deo zajednice i da pomognem van toga. Jednostavno, vremenom postoji taj neki tranzicioni period i samo smena generacija, tako da oni koji su trenutno, kao što su Miloš i ja, aktivni debateri, u jednom trenutku postanu treneri, postanu ljudi koji su tu za konsultacije, tako da nadam se da ću biti ja jedna od tih osoba u nekom trenutku. Pored toga mi imamo i klub u Kragujevcu koji nije baš bio najaktivniji, ali bi trebao sad malo i da se aktivira, nadamo se da će to biti jače. Prošle godine smo imali i takmičenje koje je bilo organizovano Kragujevac Open koje bi trebalo i ove godine da postoji, tako nadamo se da će i u Kragujevcu malo zaživeti debat. Vjerojatno nećemo moći stalno da budemo tu kao što smo bili u Beogradu, ali svako ćemo kad god smo tu pomoći sve što treba učestvovati i vrati. I takođe, sem nas, još 3 osobe koje su odgovorne za formiranje kluba, koje su u Kragujevcu, su osobe koje će takođe veoma poželjno moći da se dosta bave i da pomognu svima kojima je to potrebno, tako da jednostavno možda ćemo mi biti više tu malo u senci, ali zaista ćemo se potruditi sa svima da to bude nešto što je uspešno i adekvatno određeno. Pa, na nekom vjerojatno nivou da nekada interesuje dosta, na nivou da se zapravo uključe da rade možda na prvi pogled i nekoliko. Mislim da je problem što prosto, čak i ja prije nego što sam ušao debatu nisam imao pravu percepciju šta je to zapravo. Prosto ova debata koja se mi bavimo konkretno, ovaj stil je dosta više drugačiji od nekog samog govorništva, kako ljudi to zamišljaju, već je prosto potrebno da se generišu ideje, da argumenti budu logički zasnovani, da budu dokazani, tako da mislim da je to nešto možda privuklo ljude s čime samo nisu upoznati na prvu loptu i samo očekuju da je to samo govorništvo, što nije ova naša disciplina. Jednostavno, u početku nije ljudima potpunosti jasno, ali kada imaju to svoje neko prvo iskustvo, dosta se zainteresuju. To možemo, na primjer, u Beogradu da vidimo na osnovu toga da imamo veliki broj srednjoškolskih klubova, kojima pomožemo, naravno, mi neki određeni studenti, držimo lekcije i tome slično, ali jednostavno jesu ljudi zainteresovani kada dobiju taj prvi dodir. I, na primjer, u decembru, svakog decembra postoji početnički debatni turnir Decembarac i svi početnici na fakultetima i u srednjim školama nakon što odu na taj turnir imaju to prvo iskustvo, otprilike vide kako to izgleda, upoznaju još nekoga. Jednostavno, gotovo svi ostanu tu, zato što razumiju koja je vrednost toga, razumiju kako to izgleda i pronađu se gotovo svi. Vi ste bili prvi na listi Aleksandar Vučić, Kragujevac ne sme da stane. Da li ste vi kandidat za gradonačelnika i kada očekujete da krenu pregovori o formiranju nove vlasti gradske? Na to pitanje već smo odgovorili. Dakle, kandidati su svi na listi Srbije ne sme da stane, tako da uskoro očekujemo naravno i da će se rešiti to pitanje. Pa evo, danas smo imali posetu naše ministarke za nauku, profesorke Jelene Begović i njenog tima. Dakle, radi se o 11.500 kvadrata. Tu će biti smešten deo vezan za edukaciju, obrazovanje Fakulteta medicinskih nauka.
jedan deo vezan za Institut za informacijne tehnologije i ovaj jedan deo vezan za istraživanje matičnih ćelija koji će se zajednički koristiti. Takođe, ministarka sa svojim timom danas obišla i prostor Instituta za informacijne tehnologije koji je smešten na više lokacija. Jedna lokacija je u stanovima mladih istraživača i još par lokacija koje se nalazi na Fakultetu inženjerskih nauka. Što se tiče tih mladih ljudi koji treba da uđu u ove centre izvrsnosti, ovo je zaista, čini mi se, kraj jednog dugog putovanja od 14 godina, da zaista dočekamo taj dan, da ljudi uđu u ove prostorije, da imamo svečano otvaranje i da naravno rade svoj posao. Šta će to konkretno značiti za univerzitet, samo gledajte? Za univerzitet će značiti puno stvari, očekuje se preko 300 istraživača da će tu raditi, očekuje se 1500 studenta da će imati nastavu i očekuje se naravno Institut za informacijne tehnologije koji će biti praktično okosnica i inkubatora jednog naučno-tehnološkog parka vezano za informacijne tehnologije i direktnu vezu sa data centrom koji se nalazi ovde na kilometar rastojanja, tako da imat ćemo zaista čvrstu vezu i naučnu i konkretnu akademsku i naravno vezu elektronsku za data centar. Tako da Univerzitet u Kragujevcu će dobiti mnogo više kapaciteta, mogućnost dobijanja međunarodnih projekata koje već imamo, nadamo se da će ih biti još više i naravno pre svega istraživanje i razvoj i naši mladi ljudi koji treba da rade u ovim centrima izvrsnosti. Kada će biti otvoren, odnosno kada će ući ljudi da počnu da rade? Pa očekujemo ovde završetak radova negde na proleće, a ja se nadam u junu da će istraživači ući u prostorije centra izvrsnosti. To je skupa vrednost neka? Vrednost investicije 18 miliona evra, to su samo građevinski radovi. Još 1.100.000 je vezano za opremanje, dakle nameštaj i očekujemo oprema, to je u sledećoj fazi 4 miliona evra. I evo ja imam još jedno pitanje za kraj, kad su naučne istraživanja u pitanju, šta će se izvoditi u laboratorijama? Dakle, ovi centri izvrsnosti se odnose pre svega na biomedicinske istraživanja, biomedicinski inženjering, tu pre svega vidimo odgovarajuću proizvodnju patenata vezano za implantate, vezano za razvoj određenih organskih ćelija i naravno pre svega za istraživanje za matične ćelije, što je bila prvenstvena namena i očekujemo, obzirom da se radi o Institutu za informacijne tehnologije i razvoj informacijnih tehnologija, veštačke inteligencije, razvoj softvera, razvoj hardvera i razvoj medicinskih sredstava koji će se koristiti u dijagnostici i terapiji. Ovo nije samo akademski, već naučno-istraživački prostor, koliko on menja ovaj deo centralne Srbije, da li se onda na taj način i Ministarstvo nauke više usmerava ovde na razvoj nauke, univerziteta, obrazovanja, kako vidimo ovaj centar i ove centre izvrsnosti, ali sa te pozicije, znači nacionalnog interesa. Postoji? Apsolutno, da, mislim da je Kragujevac sa naravno razlogom i sa puno zasluge dobio svoju šansu da se razvija u smeru s jedne strane digitalnih tehnologija, ali ono što je za moje ministarstvo trenutno bitno jeste i biotehnologije i neke nove nauke koje predstavljaju spoj različitih nauka. I mislim da i samim tim što sam treći put ovde, verovatno govori da jesmo kao ministarstvo i vlada fokusirani trenutno na Kragujevac i da napokon Kragujevac, opet kažem, zaista sa zaslugom dobije centar izvrsnosti u kome će najbolji istraživači, profesori, naučnici, mladi na kraju krajeva i budući neki preduzetnici, osnivači start-up kompanija imati fantastičnu infrastrukturu, divan prostor, da svoju maštu onako mašti puste na volju u smislu naučne mašte i da doprinesu razvoju i bionauka i informacijnih tehnologija, ali imamo tu hemičare, lekare, bioinformatičare, informatičare koji treba zajedno da razvijaju nove proizvode, nove usluge s jedne strane, a s druge strane da razvijaju dalje nauku u Kragujevcu i da postanu jedan prepoznatljiv zaista centar na nivou Srbije, a ja se nadam i regiona.
Da li će ovo mesto možda biti nagoveštaj da država želi da zaustavi taj odliv kadrova, da li možemo da ih motivišemo da ostanu u zemlji, da li će se i dalje raditi sa tim projektima obezbeđivanja stanova za mlade naučnike, znači da li se razmišlja o tome da se zaustavi taj odliv, a da mladi ostanu ovde? Apsolutno, ja pre nego što sam postala ministarka sam radila direktno u naučnoj zajednici, u naučnom institutu, ono što sam primetila zaista i kroz moj institut da u poslednjih godinama se smanjuje odlazak ljudi. Ljudi odlaze, ali se ljudi i vraćaju. Ono što moramo da obezbedimo kao država jeste pre svega infrastruktura, da ti ljudi imaju uslove podjednako, u nekim slučajevima čak i bolje za bavljenje naukom. To je naučnicima nekako osnovno, da im date naravno i pristojan život, ali i izuzetnu infrastrukturu, dobru opremu i dobar jedan ekosistem, jedno okruženje gde oni mogu da daju svoj maksimum. I zato smo kao država ušli u ovakve projekte, kao što je bio 4 kampus. Ista nam je ideja da omogućimo da mladi ljudi, izuzetni ljudi, jednostavno kažu ne moram da idem negde ili mogu da odem i da se vratim, jer imam gde da se vratim, imam najbolju opremu, imam dobro okruženje, imam dobre finansijska sredstva da možda krenem u smeru preduzetnika, da osnovim start-up kompaniju ili da imam podjednaku šansu kao neko iz Evrope ili iz drugog dela sveta da dobijem neki međunarodni projekat. I zato ulažemo i kao država u kontribuciju za Horizon Europe projekte, da naši naučnici, ali i naše kompanije koje se bave istraživanjem i razvojem imaju podjednaku šansu kao i evropske kompanije, evropski instituti da se bave naukom, da budu u nekim konzorcijima međunarodnima i da zaista budu onako kreatori na globalnom nivou nauke. Gospođo Begović, Milan Nikić, N1. Na gradilištu jutros kampusa bio 4 u Komodredu kod Beograda. Nije bilo radnika pre podne ni jednog, a čini se da je kampus za kratko napušten i zarastao. Da li ste zadovoljni tempom kojim se to radi, s obzirom da je premijerka Brnabić rekla da će krenuti raditi početkom januara 2023. a otvoreni su pre nekoliko dana, 27. marta. Da, kao što znate, ako se sećate, kad smo prvi put najavili uopšte ideju biokampusa, to je bilo pre malo više od 2 godine. U ekstremno kratkom periodu smo mi došli do momenta da već imamo projekte i da smo krenuli u takozvane pripremne radove koji su podrazumevali iseljavanje jednog dela kapaciteta samog instituta Torlak, kome moramo da se prilagodimo, ali se tu nalaze životinje i ne smemo da radimo dok su životinje tamo. I to je sada u završnoj fazi. Odabran izvođač, odnosno krenulo se u pripremne radove koji podrazumevaju da u sledećim mesecima u stvari krećemo sa rušenjem i pripremanjem terena koji je poprilično kompleksan, kaskadno je nagnut na 2 strane, kako ja kažem, i to mora se pripremi, jer će ceo bio 4 kampus zaista biti kaskadan. Do sada smo vrlo ambiciozno ostvarivali sve svoje planove i vremenske okvire i ja se zaista nadam i dajemo sve od sebe, naš tim se povećava, da apsolutno se držimo nekih datuma, a nama je jako bitan datum, a to je kraj 26. godine, da se izgradi 150.000 kvadrata i da mogu da nam se i studenti usele i da mogu da nam se naučno-istraživački kadar useli i da možemo jednostavno da napravimo jednu tranziciju tokom 2026. što podrazumeva i nabavku opreme, što podrazumeva i pripremu budućih stanara da mogu jednostavno se uklope kao zajednica, pošto imamo puno pojedinaca, 9 instituta, 7 fakulteta, i da možemo krenemo da radimo. Zaista vrlo ambiciozno, za sada smo sve što smo obećali uspeli da ostvarimo i ja apsolutno računam da ćemo i dalje to uspeti da. Niste mi prokomentarisali to što je 27. decembra krenulo se u izgradnju sada nedavno, a nema nijednog radnika. Jutros naša ekipa je bila tamo, zarasla. Kako to komentarišete? Ja ću proveriti šta se dešava, ali ja sam sigurna da postoji dobar razlog. Ono što je naša, da ponovim, naš plan jeste da se sve životinje sa Torlaka moraju iseliti. Zato smo paralelno s time počeli i 2 manja projekta da bi obezbedili tim životinjama privremen smeštaj, a onda da se, nadam se, u junu mesecu presele na svoju novu destinaciju, mnogo lepšu, mnogo bolju, mnogo kvalitetniju, kako bi tu bili našli neko trajno rešenje za njih.
proverit ću, hvala na obaveštenju i meni je u najvećem interesu da to ide i brže od predviđenog roka. I konačno pitanje, da li ćete prihvatiti ponudu da ponovo budete u vladi Srbije ako vam to ponude u novom sastavu? Ja ne odlučujem ko će biti u vladi Republike Srbije, tako da i ne volim da pričam na temu kad bi bilo i kad bi vam neko nešto ponudio. Ja bih sačekala da vidimo kakav će sastav buduće vlade biti, a posla u svakom slučaju ima, bila ja ministar ili ne, jako puno pred nama. Da li ćete posle ministarske fotelje otići u bio? Ne znam ni to, iskreno kažem, nekako sam ja u svom životu puštala da život ide, pogotovo u ovako bitnim momentima i onda donosila neke odluke. Kad nemate dovoljno inputa, dovoljno dolaznih informacija, ja ne volim da pričam o tome. Hvala lepo. I'll just do 1 and 1. Try bring these a little closer together. Danas je Gradska izborna komisija objavila spisak odbornika koji će u Skupštini Kragujevca predstavljati građane. Kako će nastupati kragujevačka opozicija, da li je moguća saradnja, koje su teme koje će kandidovati, da li traju razgovori sa 300 Kragujevčana i socijalističkom partijom Srbije. Samo su neka pitanja za moje današnje goste Miroslava Stojanovića Džigu, koji je bio kandidat za gradonačelnika liste Znamo se za Kragujevac, i Borisa Kovačevića, nosioca liste Moj svet Kragujevac. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Stojanoviću, evo prvo, kako biste vi, obojica ste bili u jednom trenutku odbornici u Skupštini Kragujevca, kako biste ocenili sadašnju garnituru odbornika? I don't really know too much about character creation. That's not my forte. Četvoro koji su na listi grupe građana za Kragujevac. Znam još neke i sa opozicione i sa pozicione liste. As far as character creation goes, I can pick out characters that look cool, and then ima use svoja that as a reference programska to make my načela own. koje će That's probably where I nastojati would da start. realizuje u toku ove 4 godine, a sa jačanjem organizacije i da postanemo ozbiljan činilac na političkom nekom nebu Kragujevca. Ne nebu u smislu gore, nego da budemo sobi noge na zemlji i da se borimo za ono što će podići kvalitet života Kragujevčana. I'll bring out a floor. I'll make the floor mnogo zanimljiviji sastav budućeg parlamenta od prethodna 2 saziva, čini mi se. So that's going to ensure that sa dosta odbornika koji dolaze sa jednih građanskih lista lokalnih, pre svega, i to je ono što mene raduje. Imamo tu listu doktora Stojanovića, imamo tu i listu Slađana Rakića, koja je također osvojila veliki broj glasova. Ima neke druge lokalne liste, pa i 300 Kragujevčana koja je lokalna, da ne ubrajam tu i našu. I negde mene raduje ta tendencija da se građani polako opredeljuju i za neke lokalne ljude u politici, a ne samo za filijale beogradskih centrala, slobodno mogu da kažem, jer ako gledate koji je procenat glasova koje su osvojile lokalne liste, on je mnogo veći nego na prethodnim izborima. Ono što također raduje jeste da će biti dosta šareniji sastav parlamenta, da je dosta lista ušlo, samim tim će i neki širi odnosno interes šire kruga ljudi, ja pretpostavljam da se zadovolji u budućem sazivu i pogotovo, ajde, pričat ćemo kasnije o tome, raduje ta neka komunikacija koja postoji između određenih grupa i koja onako nazire se jedna timska priča u parlamentu kada je u pitanju neka strana protiv aktualne vlasti i bivšeg gradonačelnika. Kada kažete so now we have a cluster of like ammo crates and stuff. Partija koja pre neki dan imala konferenciju za But we want to take the dynamics. Pa da, ono što mene ukratko obradovalo jeste sam ton i razgovor na tim sastancima, bez neke euforije, vrlo realistično se tome pristupa, ali se planiraju se aktivnosti u budućem periodu, budući da definitivno su to izabrani predstavnici građana koji se ne slažu sa načinom na koji je grad vođen u prethodne 4 godine. Smatramo da je to 4 godine potpuno izgubljen za naš grad, da smo se vratili unazad miljama, onako da nismo imali sreće sa gradonačelnicima SNS-a u prethodnom periodu, definitivno, i razgovara se na koji način da se deluje u samom gradskom parlamentu. Još je rano pričati o tome koji će biti pozicije, da li postoji tu mogućnost za formiranje vlasti, neki razgovori očigledno, odnosno ideje postoje, ili će se biti sa vrste neke druge kontrolne funkcije u smislu kao opozicija, ali definitivno i po broju i po sastavu i iskustvu budućih odbornika to će biti vrlo dinamični parlamentarni život u gradu od onog na koji smo navikli do sada.
bake. Kako biste vi ocenili sam tok kampanje, pošto utisak je da je bila nešto mirnija nego inače, međutim, s druge strane, sada se sve više pojavljuju ti neki dokazi o raznim nepravilnostima, od toga da su kao i u Beogradu stizali glasački listići za ljude koji ne žive na određenim adresama, da je bilo dosta nevažećih listića, da su čak i neke opozicione partije više vodile kampanju protiv drugih opozicionih lista, a ne protiv vladajuće. Kako biste vi ocenili izbornu kampanju? Izlaznost je možda bila nešto veća nego ranije i ja mislim da je upravo taj mir u kampanji nije bilo nekih ispada ko što je bilo prilikom prethodne kampanje, odmotavanja, zamotavanja, smotavanja i ostalo, ali kad se uzme u obzir, mislim da je izlaznost mogla da bude i nešto veća, 63%, tako. Ovde u Kragujevcu nije bilo nekih napadanja, kažem, kao ranije, ali ono što stoji, to je da su neke čak i opozicione liste, njihova kampanja je bila usmerena na ostale. I want to remove the dynamics tag because I don't want these to be dynamic anymore. I am only using the dynamics tag to get them to sit on top of each other. Once I do that, I can get rid of the dynamics tag altogether. But for some reason, to je ono što stoji u svojoj kampanji koja mislim da je bila pozitivna, ali ne nešto preterano burna da pešačimo kroz okolna sela Kragujevca, Kragujevačke opštine. Više smo se usmerili na grad, centar grada, Bubanj, Erdulije, čak i možda Mala Vaga. Ja sam iznenađen bio kad sam u RD-ču, da 19 glasa. Pa dobro sad, ali to za ljude koji vas poznaju nije iznenađenje. Da, nije iznenađenje, ali kažem, u ove 4 dela grada smo napravili sasvim solidan rezultat. Ono što je kampanja obeležila, bar kad je reč o kampanji Srpske napredne stranke, obeležila je to preuzimanje odbornika, što se nikada do sada nije desilo sa jedne liste. U sred kampanje su preuzeli dvojicu odbornika koji su već sa liste koja je već bila predata i proglašena. Pa onda preuzimanje prelasci iz najčešću Srpsku naprednu stranku, to se utisak je nas novinara, informacije koje do nas stižu, nastavlja i posle po proglašenju izbora, znači većina vas dobija takozvane nepristojne ponude. Pre svega taj prelazak iz grupe građana 300 Kragujevčana u SNS za vreme kampanje, mislim da se nešto i nama spremalo u tom periodu, međutim, nije prošlo. To je nova informacija. Nije prošlo, pa ja upravo pričam o tim informacijama. Druga stvar, kapilarni glasovi, pritisak na zaposlene u javno-komunalnim preduzećima, ustanovama i da li to znači, mislim, to traje. To nije zadnjih godinu dana, to traje zadnjih 10 godina, 12 godina. A ponude odbornicima koji su već proglašeni za odbornike, evo Gradska izborna komisija je danas objavila. Pa sad kako se uzme, ima nepristojnih ponuda, ima pristojnih ponuda. Prvo o nepristojnim ponudama mislim da bivše gradsko rukovodstvo, odnosno rukovodstvo grada Kragujevca može da odlučuje. Druga stvar, mislim da konkretno za nas, šta znači? Posao mi ne treba imam svoj, auto mi ne treba imam svoj, stan mi ne treba imam svoju kuću. Samo za čas, zdravlje se ne kupuje, a obraz se ne kupuje. Mislim da je to sve rečeno. Borise, opozicija trenutno, takav je utisak, radi na 2 koloseka u Kragujevcu. Pokušaj da se kroz ponudu SPS-u i grupi građana Kragujevčana formira vlast bez Srpske napredne stranke i najave da će kao opozicija u gradskom parlamentu da ističete teme koje su bitne za Kragujevac. Koje su teme koje su važne za Kragujevac i kako teku ovi, nema još pregovora
Yeah, I feel like that's not the way. Kako ti pokušaj da opozicija formira vlast? All right, let's check back in with the chat here. How's everybody doing? To je jedna politička situacija i realnost u samom gradskom parlamentu. Ja sam navio ranije, definitivno je u Kragujevcu Srpska napredna stranka doživjela poraz sa bivšim gradonačelnikom Nikolom Dašićem i njegovim konceptom vođenja grada. Pogledajte samo kolika je razlika, oni su se predstavljali kao Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, imali su sve resurse koji imaju jedna ogromna organizacija, to je jedan preozbiljan sistem na nivou države, a nisu uspeli da osvoje apsolutnu većinu koju su imali prošli put, čak ni sa pojedinim koalicijnim partnerima i nemaju apsolutnu većinu, iako su se sakrili za imena predsjednika stranke i zemlje i svoje stranke. Oni su zabeležili jedan vrlo loš rezultat, znamo već kakvim uslovima. To je poruka Kragujevčana i poruka svima koji su sa druge strane vodili jednu drugačiju kampanju jeste da pokušaju da sednu i da formiraju gradsku vlast. Da bi se formirala gradska vlast, nedostaju odbornici koji se još uvek nisu izjasnili i prirodno je da negde postoji ideja da se sa tim ljudima razgovara. To je nešto što je bio predmet tih sastanaka, vidjet ćemo u kom smjeru će to dalje da ide, obaveza da sedne i da se o tome priča i da se s vremena na vreme, kada se neki dogovori postignu, o tome informiše i obavesti javnost. Tako da, što se toga tiče, što se tiče, evo, mislim, kratko prethodnog pitanja, ako možemo, ono što je definitivno problem jeste što se mi u Kragujevcu u ovom sistemu ne pitamo ništa, pa se ne pitamo ni kada će izbori da se održe. Ako imamo redovne izbore na proleće, a mi raspisujemo vanredne kada je jedna vlast stabilna u decembru, to govori da se odluke u ovom gradu ne donose u našem gradu, nego se donose na drugom nivou. Izbori su bili kad ni vreme nije, osim za jednu stranku koja je uvek spremna za održavanje izbora i samim tim taj skraćeni rok je i doprineo tome da bude u javnom delovanju mirna kampanja, mirna pod znacima navoda i da tu nema dosta nekih priča koje su imali u nekim prethodnim kampanjama. Što se tiče opozicionih lista, ja mislim stvarno da kažem da nisam primetio. Legitimno je da se svako bori za svoju listu, pogotovo ko ima slične ciljne grupe. Primećeno je da par lista je tu htelo da se predstavi kao zastupnik liste Srbija za nas ili da se nasloni na rezultat sa republičkog nivoa. Nisam primetio. Ono što svi moramo da znamo jeste da se svako borio za svoj rezultat. Po meni nije se izlazilo iz nekih okvira pristojnosti i jeste da sada sedi da se lepo razgovara šta i kako dalje. Vi često zastupate to Kragujevac u svemu prvi, da je zapravo važno. Vi ste grupa građana koja insistira na tome da nema beogradsku centralu, odnosno da nije uslovljena nekim odlukama beogradskih političkih partija. Kako gledate na činjenicu da se mnogo govori o tome da je opozicija napravila dobar rezultat u ovom mestu, u onom mestu, u Beogradu, a da mediji jedni i drugi jako malo govore o tome da je zapravo opozicija jedan od najboljih, kad kažem opozicija, mislim na sve opozicijone grupacije, ove koje sada razgovaraju i imaju neku vrstu saradnje, napravila jedan od najboljih rezultata u Srbiji. Pa, rezultate nisam gledao, ali kažem jednu stvar, i po drugim mestima, evo konkretno Pirot, veliki procenat koji je opozicijni blok osvojio. U Kragujevcu, ja sam u neku politiku ovog puta ušao jednostavno jer mi se smrklo. Gledam vlast od 2012. čini mi se 14. u Kragujevcu da, ali 2012. ovako. A to je jedna grupa koja za dobrobit Kragujevčana nije mnogo toga uradila. Ako izuzmemo otvaranje ovih fabrika gde je jeftina radna snaga u ostalom u cijeloj Srbiji. Isto tako i opozicija je možda nekad i bilo sad nešto, ja tu ne vidim neke konkretne stvari i programska načela po kojima će se ići i pokušavati da se to realizuje. Jer samo realizacijom programa kapitalnih investicija iz budžeta grada, javno-privatnim partnerstvom u drugim sektorima, gde nije moguće, budžet je jedan balon koji stoji, ali nije moguće da zadovolji sve potrebe. Mi uzmemo, vlast uzme investicioni kredit, dugoročni, da završi tržnicu. Mesečna rata je 35.000 evra. A istovremeno, najskuplje tezge plaćaju zakupci na tržnici. Sticaje okolnosti je da ja svake subote sam tamo, ujutru u 8 sati,
Vi imate pola tezge puno, pola tezge prazno. Znači, treba garaž kod srca, iza srca. Isto je bio investicioni kredit. These meshes here, and these are all 8K textures, is because we're doing it with a render instance. If we were to do it any other way, we would be destroying our system. It also helps that I got this new graphics card from NVIDIA. They hooked it up team-wide. We're teaming up. We're doing some cool stuff together, so definitely stick around, guys. You do not want to miss out on the awesomeness. Doing some cool stuff for you guys. I know I keep saying this, but I'm excited. I'm super excited about it. Lokalna samouprava da funkcioniše ukoliko nema podršku republičkog budžeta. Dobro, ali nisu više transferna sredstva osnov gradskog budžeta. Možda neki manjim delom, ali porezi, ubiranje poreza sa teritorije grada Kragujevca, onda naplata taksi koje su podignute, umjesto da se malo spuste dole i da se to proširi na one koji će plaćati taksu. Zar to nije normalno rešenje? Druga stvar, ugovori po delu, 700-800 miliona. Taj novac građana Kragujevca uopšte se ne zna zašto se potroši. Mesne zajednice koje sa svoje teritorije ubiraju prihod, neku autonomiju u ulaganju tih sredstava, u probleme koje mogu da reše, ne sve, ali deo, oni to ne ostvaraju, nego se skine sam novac pa im se da na kašičicu. To nije rešenje. Mislim, kod tih stvari negde da bude građanima jasno, transferna sredstva sa nivoa Republike su vrlo mala u ukupnom budžetu grada Kragujevca. I ona mogu da pokriju gubitke, nesposobnosti ove vlasti, tako se u prethodnom periodu dešavalo, da im se krajem godine prenese za sve ono što su oni na neki način potrošili nenamenski ili tamo gde su se našli problemi u budžetu. Sa druge strane, ogromna je mogućnost da grad zarađuje novac. Grad je jedna ogromna institucija. Slobodno mogu da kažem, i vi s jedne strane, ako imate sposobne ljude, umanjit ćete gubitke u budžetku i nenamensko trošenje, a sa druge strane omogućit ćete priliv novca, odnosno da grad zarađuje. Jedan od načina je ovo o čemu Stojanović govori, to su i privatna javna partnerstva i poveravanje poslova i negde rasformiranje ovih naših javnih preduzeća koje apsolutno jedu budžet grada Kragujevca, a samo jedna skandalozna odluka, a takvih je bilo u prošlom sazivu, može da pojede i sav iznos transfernih sredstava koje se prelivaju sa nivoa Republike. I s te strane, ako se dogovore sposobni ljudi koji sarađuju da vode ovaj grad, oni imaju mogućnost ne samo da nadomeste ono što je Republika slala do sad, nego da i premaše taj iznos. A opet i na tim ljudima je način na kojim će komunicirati sa državnim institucijama oko nekih kapitalnih projekata koji takođe ne mogu biti zaobiđeni jer će to biti očigledno. I ja mislim da jedan nerealan strah postoji da u slučaju ako jedna lokalna samouprava, ako nije ista vlast kao na republičkom nivou, da to onda ne treba ići u tom pravcu. Šta će nam onda demokratija, šta će nam onda i lokalni izbori uopšte, ako tako razmišljamo. Dakle, to nije istina, imamo i neke druge gradove koji su bolje funkcionisali pod opozicionim odbornicima nego s onima koji su bili nesposobni, a u istoj stranci kao i stranka na republičkom nivou. I s te strane mislim da to poruka svima nama da treba da sednu ljudi koji građani poznaju, koji su sposobni, koji imaju planove i ideje za ovaj grad i da sarađuju, da će on mnogo bolje izgledati nego što izgleda danas. Evo šta smo mi dobili u prethodne 4 godine, imali smo isto gradonačelnika kao što je republička vlast. Apsolutno ništa. Zašto građani to ne znaju? Pa ne, građani mislim da pitanje ne znaju ili znaju, nego jednostavno kako razmišljaju. Zar nismo mi imali, pored predsjednika države, i ministre smo imali. I ministar zdravlja. Nama klinički centar još uvek stoji gde jeste. And I want to break up these objects as much as possible. I don't want any like duplicated kind of looks going on. Ta gradska bolnica, ako ovo je 50%, da ona funkcioniše sa 25% svojih kapaciteta. Ajde smanjimo liste i ostalo. Ali za nije pametnije izjednačiti privatno i državno? Za nije pametnije? Čitava dijagnostika, imaš mogućnosti, te ćeš to odradiš. Završiti to i pripremiti za vrhunsku tercijarnu ustanovu ono što treba da se radi. Puno normalnije da narod koji plaća zdravstveno osiguranje godinama, ceo svoj radni vek, neko će biti bolestan, neko neće biti bolestan. Neko će doživeti pa će završiti na neki drugi način. Ali ćeš mu omogućiti da što pre dođe, da završi dijagnostiku i stavu. Ne je to da ja pravim reklamu privatnom sektoru, nego jednostavno to je normalno razmišljanje. Normalno razmišljanje.
Mi imamo fond koji je banka u banci, da prebaci sredstva služi i da zaposli administraciju. Pa danas je vreme da sa puno manje administrativnih troškova napraviš kako privatnik razmišlja, kako pravi profit, smanji troškove, poveća opet kapitala i na taj način napravi profit sebi. A ne samo u zdravstvu, i u svemu drugom. Svemu drugom. Što ne napravimo male porodične firme koje će moći da rade, da obavljaju neke komunalne delatnosti i da vraćaju kredit kojim je Glas Šumadije zadužena za opremu i sve ostalo. I da zaposle ljude. A neće biti uslovljeni da potpišu da daju kapilarne glasove. Nije samo to, mi živimo u nekim zastarenim vremenima da je još uvek, nažalost, apsolutna dominacija društvene svojine, što je potpuno pogrešno u 21. veku. Svači je niči. Naravno. Šta je po vama najveći problem u Kragujevcu ovog trenutka? Nije jedan. Ima ih mnogo. Saobraćaj, zdravstvo, kolaps koji vidimo svakog dana na ulicama Kragujevca. To ljudi sa sela, okolnih sela ne vide, ali iz okolnih naselja vide. Pa koliko treba čoveku sa aerodroma i ovih delova oko Vašalište i svega ovoga da dođe do centra grada ujutru kad je špica. Pa kolone su gore do Skerliceve ulice, do Saobraćajca do. Od 3,5-4 kad se narod vraća s posla, od Hale jezero do Male Vage se putuje 40-45 minuta. Kao da sam na Novom Beogradu, to je manja razdaljina kod nas u Kragujevcu. Jednostavno, kapitalni projekti koji će rešiti te probleme moraju da postoje i moraju da se rešavaju iz gradskog budžeta. Ostale stvari koje dižu kvalitet života građana Kragujevca, javno, privatno, kaže, gore košta 30 miliona startni osnov da bi se sredilo, deponija da bi se sredilo. Da, ali ta deponija, ako se na pravi način odradi, nisu to kompanije koje ovde se završavaju, to su kompanije koje dolaze iz inostranstva. Pa šta će nas uništiti? Ne, nego će napraviti mogućnost da sa deponije, koja predstavlja ekološku bombu, greješ i aerodrom i deo grada koji se razvija prema sudu, prema dole, mesto gde je ranije bilo gradsko zelenilo, tu se gradi. A što ne bi zelenu energiju iskoristili na taj način? Šta je, Borise, po vama najveći problem u Kragujevcu? Pa ovde se negdje svi slažemo, da se ne ponavljamo ovo što je rekao dr. Stojanović. Ja mislim pre svega odsustvo sistema i apsolutna nebriga u prethodnom periodu odgovornih ljudi koji su bili na čelnim pozicijama u gradu. Vi svako jutro kada se probudite i šetate gradom i naiđete neki novi problem. Ja sam primetio ovih dana da je nama grad mnogo prljav i štrokav i to mi je negde zapalo za oko iako živim tu svakodnevno. A da ne pričamo da upravo to odsustvo sistema, pa čak naziru se i tu neke koruptivne aktivnosti u prethodnom periodu, nismo istražni organi, o tome govorimo, ali kad saberete 2 i 2, vi vidite otprilike u kom smeru su išla razmišljanja ljudi koji su vodili grad i kada vidite mi pijacu nemoj dalje završenu 5 godina. Obećavali su skupštinskom govoricom, dr. Stojanović se seća, završit će se. Od toga nema ništa. Od toga nema ništa. Možda misle kad su stavili onu foliju da je završen ili kako već, tako da nema toga. Pa su i deponije, mislim, stvarno, koje truju nas svakodnevno isto. Pa je problem u saobraćaju. Mi ako ovako nastavimo, mi nemamo odsustvo strategije i odsustvo vizije razvoja grada. Mi ako nastavimo ovako da funkcionišemo, Kragujevac će da stane za 3 do 4 godine. Staće u bukvalnom smislu. I na ulici, u saobraćaju i kao grad. Jer vi danas već nemate jednostavno prohodne ulice, nemate jednu, da ne pričam, kulturu u donošenju odluka i u kreiranju apsolutno lokalnih politika kako grada se razvija. Vi o tome ne razgovarate. Malo pre dr. Stojanović spomenuo tu Šumadiju koja je jedno ogromno preduzeće koje pre trega se treba rasformirati. Mi nismo neko selo, nismo prigrad, mi imamo jedno sportsko društvo i jedno preduzeće. Grad u 21. veku je blizu 200.000 stanovnika, koje opet služi za trošenje gradskih para na raznorazne načine, gde se neguju partijski kadrovi koji apsolutno nisu tamo zaposleni da bi određivali određene poslove, da bi se bavili stranačkim aktivnostima, da bi skupljali kapilarne glasove i tako dalje i tako dalje. Rasformiranje tog preduzeća i pravljenje ovih nekih malih gde bi se poveravali poslovi svakako bi s jedne strane i poboljšalo uslugu i s druge strane punilo gradski budžet.
ali sad da ne širimo priču. Dakle, pre svega odsustvo sistema i brige, jer jedino što interesuje ljudi u prethodnom periodu jeste da isporuče stranačku aktivnost ili obavezu koju imaju od svojih gazdi u Beogradu. Pa, ovo moram da kažem, dok ne dođe, spomenuli ste predsjednik Republike i ne kaže na šta vam liči pijaca, gradonačelnik se ne seti svih onih Kragujevčana svakodnevno koji se suočavaju s problemom i sa time što nam je ruglo u centru grada, pa nakon što dođe predsjednik da može i sednica po hitnom sazivu i budžet i sve, a 4 godine od momenta od kad ste vi gradonačelnik. Pa se ne primaju građani nikad dok vam isto predsjednik ne kaže u Nišu, jeli što vi ne primate građane, pa vi na putu nazad organizujete medijski cirkus, da nakon što ste podnijeli ostavku, tad se setite građana i onda ih onako spakujete sve navodno u jednu salu i razgovarate sa njima. Dakle, ni ta odluka nije došla zbog nekog osjećaja da sa nekim kad ta treba se razgovara, nego zato što mi neko odozgo rekao šta to radite. I sve se svodi na to da vi samo isporučite svojima u stranci, ne u državi, ono što se od vas traži, a što se tiče grada, građana, kulture, saobraćaja, zdravstva, socijale, svega, jednostavno o tome se ne vodi računa. I poslednje pitanje, kada očekujete da će da bude zakazana konstitutivna sednica Skupštine grada? And we'll set it to render instance. Kao i kad su zakazani izbori, kada Beograd kaže, kada se oni dogovore i kada oni kažu ovde prenesu svojima otprilike da nažalost ne zavisi od nas, ne zavisi od nekih ljudi koji pretenduju da vode ovaj grad, već zavisi od tome šta im se odozgo iz njihovih stranačkih centrala bude rekao. Da, ali budžet ne može doživotno da bude privremeni. Pa ne može on do marta, čini mi se da treba da se... And we'll randomly rotate these as well. Znači, realno je to da bude kraj januara, možda početak januara. Ne znam na koji budžet mislite. Ako mislite na budžet grada Kragujevca, mislim da on uopšte nije prioritet u ljudima koji u Beogradu treba da sednu i da razgovaraju, tako da imaju drugi prioritete i nažalost imamo takav sistem. Nažalost imamo takav sistem, ali ja mislim, eto, tu smo da šaljemo i neku pozitivnu vibraciju. Ja se nadam da, eto, ovaj sastav parlamenta je neki pozitivan pomak za početak i nadam se da ćemo polako, ali sigurno graditi sistem u kome će Kragujevčani biti ti koji odlučuju o životu u našem gradu. Hvala vam još jednom na razgovoru. Hvala vam na pozivu. Pa ja sam Saša Babić, psihijatar, radim na Univerzitetskom kliničkom centru, klinici za psihijatriju, specijalista sam psihijatar i jako mi je drago što ste pozvali nekog da učestvuje i da da neke dodatne informacije vezano za populaciju koja je ugrožena i što je tema ovog razgovora, to su porodilje. Pre svega bih rekao, počeo tako da kažem nešto uopšte o depresiji. Znači, šta je to depresija? Da ljudi u opštoj populaciji nemaju potpun uvid šta je to uopšte depresija i koji su simptomi, kako se ispoljava. Negde je najveći problem kad je neko zatvoren u kući, kada ne želi da izlazi, kada odbija komunikaciju, smanjuje kontakte na minimum i svi kažu on je depresivan. Međutim, iza te depresije možda se kriju jako ozbiljnija stanja ili psihotična stanja, kako mi to kažemo. Šta je to zapravo? Zato je neka linija nama potpuno jasna između psihoze i depresije, možda bude čak i psihotična depresija, a u opštoj populaciji vlada mišljenje da je to samo jedna depresija. Terapija se naravno razlikuje u odnosu na dijagnostikovanje ili depresije ili depresije koja je udružena sa psihotičnom jednom dekompenzacijom. Trudit ću se da koristim neke narodske termine, da baš me razumeju potpuno svi, i vi novinari, a i opšta populacija. Tema ovog razgovora je postporođajna depresija. I još jedan entitet postoji, postporođajna psihoza. I upravo je to ono o čemu sam govorio, da je teško razlikovati. Kada trudnica nosi 9 meseci, ona se negde i spremi za taj sam čin porođaja i puno toga čita. Danas je dostupna
ne znam, informacije po internetu koje mogu da škode, pre svega, koji ne daju potpune informacije, na osnovu nekih ličnih iskustava žena koje su prošle i pronađu se u nečemu što njima ne pripada. Ali generalno svako ima neko svoje mišljenje i svaka trudnica pre porođaja ima negde očekivanja neka. E sada, nakon sam porođaj je stres. To je jedan lep čin i jedan onako iščekivanje jedno 9 meseci porodice prijatelja da se dogodi sam taj porođaj, da se dobije dete. Međutim, nakon porođaja, sam porođaj je za ženu jako neprijatan. Povrh toga što iščekuje, pa je nervozna kako će to se završi, čita iskustva drugih. Mislim, to je jedan strah od nepoznatog. Da li će biti dovoljno dobra majka, da li će se snaći, da li će umeti, sumnje u svoje sposobnosti. Međutim, to je prirodno sve regulisano i negde, u najvećem broju slučajeva, to bude sve okej. Međutim, ne bude uvek tako. I najčešće ne bude ni prepoznato. Ukoliko postoje neki psihički problemi ili tegobe, to se sve podvodi pod neki normalnost. Čisto za informaciju uopšte na osnovu nekih novih istraživanja i na osnovu radova i preglednih radova, kolika je prevalenca u svetu pojave porođajne depresije. To se razlikuje od zemlje do zemlje. Kod, recimo, nas je nekih 10% ili na svakih 10 trudnica, porodilja, imamo jednu postporođajnu depresiju. Međutim, u svetu se podaci razlikuju od 12 pa čak do 27%. O čemu se tu radi? Da li je to zaista tako? Razlikuje se od populacije ili od kulture, od nivoa razvijenosti. Prosto ne bih se upuštao da tu teoriju nekako promovišem. I još jedna stvar je da li je to zaista tako, što bi značilo da kod nas ima mnogo veći broj neprepoznatih tih postporođajnih depresija ili ako smo mi malo u nekom nižem stupnju razvoja ili kulturološki smo nekako u zaostatku, pa se ne prepoznaje, ne dijagnostikuje i samim tim se ne prijavi. Dok ovi uređeni sistemi možda imaju mnogo bolju evidenciju, pa imaju veću prevalencu ili veći broj obolelih od postporođajne depresije. Šta bih još mogao da kažem? Ono što najviše interesuje naše slušalce, koji su to simptomi, kada to počinje, šta se to zaista dešava kod osobe, koje su to izmene u ponašanju. Vrlo je teško kod nas u Srbiji razdvojiti da li je to normalno, da li je zbog umora, premora, nespavanja, zbog brige preterane, ili su to znaci neke početka neke postporođajne depresije. Pričam o ovom periodu nekih nakon porođaja do 7-14 dana. Mislim, u NKB 10 i sada 11 tačno je klasifikovana postporođajna depresija sa određenim kriterijumima koje mora da se zadovolji da bi se postavila ta dijagnoza. Kada se mogu uočiti ti prvi simptomi? Svakako to mora neko od stručnih. Znači, psihijatar mora da postavi dijagnozu. On je jedini licenciran i pravno odgovoran i jedino on može da postavi dijagnozu. Međutim, često je neprepoznato zato što se podvodi pod umor, pod brigu, nespavanje, jedna anksioznost, jedna preterana briga, jedan osjećaj nedovoljnosti i sumnje u samog sebe ili u samu sebe za porodilju. Vremenski tok ili odrednica tu igraju vrlo važnu ulogu. I nije džabe ili nije to tako davnina ostalo da tih 40 dana je prilagođavanje i trudnice, taj period babinjara i tako. Međutim, za neke te depresivne fenomene je funkcionisanje pre trudnoće, kako je osoba funkcionisala, kakva ima temperament, karakter, crte ličnosti, navike,
da li je bila prezaštićena u detinjstvu, da li je zlostavljena u detinjstvu. Sve to negde ima uticaja kako će nakon te stresne situacije tog porođaja reagovati sama osoba. Takođe postoje te neke genske predispozicije gde u porodici postoji oboljenja slična depresiji, psihotičnim nekom dekompenzaciji ili alkoholizmu, bolesti zavisnosti. Tako da sve to ima jako veliki uticaj i može da znači da je neko već imao jednu predispoziciju za ispoljavanje takvih nekih tegoba. Mi, psihijatri, često kažemo da jedna stresogena ili da jedna ta predispozicija ili jedan faktor koji može da dovede do postporođajne depresije vrlo retko. Može jedan faktor da dovede. Znači, osoba mora da ima i neku predispoziciju, mora da ima takvu strukturu ličnosti, mora da ima udružena 2 ili više, 3 faktora, gde ona prosto nema više snage i ne može da se izbori sa tolikim stresom. O kojim faktorima priča. Znači, faktor unutrašnji, to je neka predispozicija. Jedan psihološki faktor, to je struktura ličnosti, temperament i negde funkcionisanje te osobe u uslovima bez stresa. Kakve je naravi, da kažem. I taj socijalni deo gde osoba može, danas je to moderno, naša država je dala stimulaciju ženama koje nemaju partnera da mogu van telesno, bez partnera, da imaju decu u cilju poboljšanja populacije. Pitanje je sada, i to je jedan stres, kako će ona sama, na koji način da se organizuje, da li ima kapaciteta, da li će moći, i to je jedan trenutno faktor. I to socijalno okruženje, još kada neko, posebno mlade osobe koje nemaju izgrađene ličnosti, koje su nezrele, sada to nekih tu 20-25 godina, sad se to nešto i povećava, što svi nešto žive kod roditelja, zavise od roditelja, sve im je ugodno, fino, i onda kad odu u neku drugu porodicu, to je jedan stres, i kada dođe beba, to je drugi stres. Ako smo malo pre rekli da je potrebno više nekih tih okidača, trigera, onda ćemo sigurno doći da će biti nekih problema. I ova genetska predispozicija, što je vrlo važno. Prve te tegobe nastaju može dan nakon porođaja. Mi imamo često konsultacije na porodilištu gde porodilje imaju neko neuobičajeno ponašanje, čudno ponašanje. Nekada ne žele da vide dete, nekada imaju preteranu brigu, nekada su toliko napete, nervozne, iščekuje ih jedan period, svesne su da ulaze u nešto što ne znaju i onda ima taj strah od nepoznatog i jednostavno mogu da reaguju onako kako nije očekivano ili onako patološki. I to sve može bude normalno, i tranzitorno i prolazno. I niko to ne može da nekako definiše kao neki poremećaj. To je trenutno ili ta reakcija na stres. Da bi se postavila dijagnoza, ipak mora da postoje ozbiljniji problemi, udružene neke, da kažem, stvari koje čine jednu disfunkcionalnost. Kada izađe kući, kada dođe u svoju sredinu, kada je sve ok, ima pomoć partnera ili ima pomoć rodbine, a ne snađe se u toj situaciji ili ispoljava baš upadljivo ponašanje u smislu preplavljenosti straha, napetosti, nervoze, impulsivnog reagovanja, nešto što je neočekivano. Treba otići kod psihijatra, da se vidi šta je to. Onda dobro uzeta anamneza, heteropodaci su tu najvažniji, i ona prezentacija kliničke slike, nama psihijatrima je potpuno jasno. Međutim, u opštoj populaciji to nije. Stigmatizacija, kako ćeš ti kod psihijatra, pa nisam ja luda, neću da idem. Onda to kod ovih mi hvatamo ove, da kažem, ekstremne slučajeve gde je već došlo do razvoja ozbiljnih psihičkih tegoba i problema. I tek onda se javljaju. To su obično mlade, zdrave osobe, pametne, edukovane, gde negde imaju taj osjećaj stigme, došli u novu sredinu, nemaju mogućnost da funkcionišu kvalitetno i normalno, a onda opet stida i srama da nisu dovoljno dobre i kako sada da budu
nekako u našem društvu, na stubu srama, da se kaže sutra dan da je taj neko ili ona bila kod psihijatra i da imala neki psihički tegoba. Tu je negde najveći, da kažem, problem i to bi trebala svaka osoba da nekako prevaziđe. Znate, kad boli nekog noga, ruka, glava, on ide kod lekara. Ima temperaturu, ima dijabet i to sve u redu, na neku operaciju. Međutim, kad boli duša i kad je tu neki problem, to je kao enigma. To je kao nešto kao tabu tema, gde je sad, kako je moguće. I kažu proći će. A okolina kaže, ma nije ti ništa, to ti proći će. U najvećem broju slučajeva i bude, prođe, međutim oni što dođu kod nas, da smo ih i tada videli, znali bi da neće, nego će da bude samo i pogoršanje. Tu je negde ta prosvećenost bitna, zbog toga mi sada ovo pričamo, da u tim prvim danima svaki ispad neobičajnog ponašanja može da ukaže na neki teži oblik postporođajne ili postpartalne ili depresije ili psihoze ili udruženo. U tom slučaju, ukoliko partner ili neki član porodice primeti to neko neobično ponašanje, kakav odnos treba da bude njihov prema toj ženi i vi kažete, naravno, obavezno je javljanje psihijatru? Sad ću da vam kažem, negde se od muškarca očekuje da je on to sve video, čuo, zna da je on nekako to zdrav i da nema potrebe, da ima svojih ličnih problema, predrasuda, što nije tačno. Znači, obično ako je prvo dete u pitanju, pa i on je potpuno zbunjen, ne zna šta ga očekuje. I sve, ako imaju dobar odnos, kvalitetan odnos, to se nekako naruši, jer se od njega očekuje da on bude neko ko je zdrav, ko razmišlja i malte neko da je doktor. Da vidi, on prepozna i sve to da uradi sam. Najčešće nije. Najčešće je nesnađen, uplašen, kao i čitava porodica. A onda idu pritisci od oca, od majke, od okoline i na različite načine i onda prosto niko to nije ni uvežbao, niko nema neki recept šta da radi. A najjednostavnije je samo otići kod psihijatra. Popričati sa nekim. Sad kaže popričati sa psihologom. Mislim, psiholog može da popriča i sad tu kao psihoterapija. Zbog čega bi to bila neka psihoterapija u tom stadijumu kad neko ima problem? To je nemoguće. Neko mora da napravi uvid da ima neki problem, da želi da reši, pa da ide na psihoterapiju. Tu bi možda moglo neko savjetovanje, jer tu negde se greši se kao što onako meni posebno nekako upada u oči. Današnje društvo obraća pažnju ko psihologa, ko psihologa. Psiholozi, da, imaju jednu baš odličnu odgovornu ulogu kod nas na klinici za dijagnostikovanje. Radi se baterije testova gde se dijagnostikuje psihičke funkcije svaka ponaosob. Što nama daje materijala da mi donesemo mišljenje i dijagnozu. To što se tiče klinike. A u opštoj populaciji psiholog može samo da prepozna i da radi neko savjet. Ako je završio neku psihoterapiju, što je ozbiljan proces i to je ozbiljna stvar, on može da radi psihoterapiju. Ali onaj ko je završio i ko zna svoj posao, o čemu se radi, neće uopšte se hvata u koštac sa postporođajnom depresijom. Tako da to je bitno da kažemo negde našim gledalcima ili opštoj populaciji. Sad ne znam šta bi mogao još da vam kažem. Recite nam, da li možda neko, ako izuzmemo da je ta osoba, ono što ste pominjali, ti faktori koji mogu da utiču na nastanak postporođajne depresije, ako je tu sve u redu, da li možda neko negativno iskustvo u bolnici pri samom porođaju, znamo da se, kažem, dešavaju i tako te neprijatne situacije kada su žene izložene pojačanom stresu, da li tako nešto može da posle izazove postporođajnu depresiju? Pa sad ću da vam kažem, to... Zaboravljanje, na primjer. Sad ću da vam kažem, ja dolazim iz ustanove gde sam dobro upoznat sa načinom rada i kvalitetom rada. Generalno, od uvek, od kad se prva žena porodila pa do danas danje, to je jedan prirodan proces. Lekari su tu samo da pomognu, a po meni su glavne babice.
One vode sam tok porođaja, daju uputstva i mi smo samo tu kao lekari koji smo prisutni nekom prirodnom događaju. Ako krene nešto naopako, tu struka reaguje. Tačno se znaju pravila, definisano, tako da siguran sam kogod radi na porodilištu i kogod radi na, mogu da kažem, na psihijatriji, kod nas, mi imamo puno empatije jer su to naši roditelji, naše komšije, naši rođaci. Niko nikada nema nikakve, ne ni namere, nego strogo se vodi računa. Imamo empatije. Pristupamo posebno sa ljudskošću jedno. E sad to zašto? Mi tu preterujemo. Jer mi smo doktori za dušu i preterujemo. Zato što smo i mi psihijatri stigmatizovani. I znamo odlično kako se to kod nas, kako to na nas deluje. Jer biti psihijatar, to je, mešaju psiholog, psihijatar, pa čak kažu i pedijatar, nemaju pojma. I niko psihijatriju nije shvatio nešto kao neku granu medicine. Međutim, psihijatrija je duboko umešana u sve. Znači, svi somatski poremeći, najnovijim istraživanjima i starijim istraživanja, taj konverzivni psihosomatski neki poremećaj koji dovodi do stvaranja poremećaj endokrinih žlezda i samih somatskih tegoba, pa čak imamo i sindrom slomljenog srca kod preterane tuge koji daje jedan, da kažemo, infarkt miokarda. Pa vi vidite koliko je to povezano, duša, misli sa somatikom. To naše kolege odlično znaju zato što svakodnevno komuniciramo, idemo na konsultacije, oni kod nas, mi kod njih, ali u opštoj populaciji to je psihijatar, nije baš. Tako da vaša ova tema vezana za te neke traume, opet je pitanje ličnosti, kako to doživi. Šta to osoba očekuje pre nego što ode da se porodi u porodilište. Negde i danas generalno pristup internetu, pristup informacijama, različitim iskustvima koja nisu tačna, koja su, da kažem, tangencionalna. Tema jeste dodjednuta, protumačeno posebno. Šta sam ovdje htio da vam kažem? Mi možemo da posmatramo neku pojavu nas desetoro, jednu pojavu. Svako će na osnovu svog mišljenja, svog suda, svog iskustva doneti, vidjeti i dati različito mišljenje o istoj pojavi. To je ono što, a obično ti ekstremi su na internetu, na portalima, kruži neko mišljenje gdje se nekako prezentuje neke loše stvari. I kao to je sad dominantno, to je loše. Dešava se da ishod i kroz vekove dok nije bilo lekara bude loš. Ali danas to je vrlo retko. Stvarno, vrlo retko. Tako da to što upada u oči negativno još više zastrašuje i stvara veći problem trudnicama i porodiljama. Šta sve može da se desi? Šta vi možete iz vašeg iskustva da nam kažete? Malo pre ste spomenuli da je svaki slučaj za sebe. Kako se odvija uopšte lečenje i jel možete nešto specifično da nam izdvojite? Pa mogu, evo ja sam sad baš iz ambulante, zato sam mi požurio da dođem. Imao sam jedan kontrolni pregled jedne devojke, to je žene, sada je supruga i dobila je bebu. I inače nije iz Kragujevca, iz okoline. Jako dobro pozicionirani roditelji, znači elokventni, načitani, porodica negde je imućna. Sve je to, ona ima radno mesto menadžera koji je u jednom ozbiljnoj firmi, da ne odajem informacije. Tako da to nije neka predispozicija da neko bude, sve mu bude super u životu, lagodno i sve i sada on je zaštićen. Pa nije. Možda bude i kontra. Podjednako je kad je neko prezaštićen i kada je zaostavljen. To je potpuno isto. I taj primjer osobe, mlade mame, koja je sa suprugom u odličnim odnosima, zato i kažem malo pre suprug, ne zna ni on šta ga snašlo, kako da reaguje, šta treba da uradi, onda negde porodica
generalno vrši pritisak, vidi se da je nešto neobično, proći će kako. Međutim, to je eskaliralo dotle da nije htjela ni da vidi bebu. Pošto je bila u nekom stanju, nije spavala recimo 7 poslednjih dana. Jaka nervoza, napetost, briga, anksioznost, jedna otuđenost od realnosti. Počinje da priča nepovezano, mi to kažemo disocirano. Tako da negde daje neke informacije, ubacuje neke termine koje nisu trenutno vezani za sadašnjost, za realnost. Takvo stanje je bilo, onda smo hospitalizovali, mislim ja sam radio tada u dežuru, hospitalizovao, to se sve tako lepo smirilo, stabilizovalo, sad je u stabilnom stanju, nema tih ispada, napravila uvid, period nesećanja za taj deo. Negde samo kaže prepoznala sam vas, da ste bili tada i da ste mi to rekli, da će to da prođe i da će to sve da bude u redu. A ja kažem, ne znam šta se to sa mnom desilo. Zato kažem, tu je negde ono kao postporođajna depresija, ne može baš ni tako da se nazove. Može više jedno psihotično reagovanje ili jedno dovođenje u jedno stanje otuđenosti od realnosti usled pojačanog stresa. Mada mi, psihijatri, neuroze i psihoze, delimo jednim kanjonom. To nije moguće da neko pređe iz neuroze u psihozu. To kao ako se plaši neko da će da... Imamo dva osnovna straha, strah od ludila i strah od smrti. Ako se neko plaši da će da poludi, ako se plaši da će to... Recimo, obsesivno-kompulsivne radnje neke, ako stalno misli, jao, kako ću sad, stalno mi se nameću misli da bacim bebu kroz prozor, da ne mogu više da izdržim, ali kako se setim, to nema šanse. To je taj strah samo. I ona to nikada neće da uradi. I ako ona to kaže, ona je svesna toga, ali zbog toga što je njeno malo dete unutra, svako od nas ima jedno malo dete, slobodno dete, koje je željno igre, zadovoljstva, i odjednom dođe beba, koje se posveti pažnja 100% jer ne može da preživi. Kod nas u ljudskoj vrsti beba je potpuno zavisna od roditelja, a tek od majke. I onda ti sve svoja zadovoljstva životna, pa ne znam što se tiče, posebno u tim prvim danima, izgleda, navika, lepog života, odjednom moraš da to anuliraš, da posvetiš pažnju bebi da bi preživjela. I ti znaš da to tako treba, onda nemaš kapaciteta. I onda tu se javlja neki problem. A to je opet ako si je prezaštićena, pa nije na vreme, nije to kao nije... Ili nije dovoljno samostalna i tako. Mogu bi samo još nešto da dodam oko ove postpartalne psihoze ili psihotične dekompenzacije. To je kad kažu da vidi nešto što ne postoji, da čuje nešto što niko ne čuje i posebno mišljenje da neko prati, proganja, da neko stoji tu, da ima osjećaj da će sad nešto ružno da se desi. Ili da ima u svojoj svesti nešto, ja to kažem ako nam je svest jedna lopta, jedan mali deo, je patologija, koji se neverovatno širi. Nešto što plaši trudnicu, nešto što se uvećava, nešto što ne može da reši, a stalno se misli nameću. I to ne može da se odupre od tih misli. To ide iznutra. I ne može ni da se prevaziđe, sem psihijatrijski lekovima, mi to da rešimo. Tu je negde interesantno da se prepozna to otuđenje od realnosti. I kaže, pa ovo nije normalno. Ona počela se ponaša nenormalno. Pa kako? Pa priča neke gluposti, ja je pitam to, recimo da nije na tom mestu, da je nešto se promenilo, a nije. Tu je negde bitno da se to prepozna, zato što iz tih nekih stvari proizilaze ovi incidenti što se po mrežama šire. Znači, neprepoznato jedno stanje gde se mislilo da će to da prođe, a opet osoba ima ovaj očuvani deo svesti za stigmu, jao, ja nisam luda, kako ću ja, zamisli, završim na psihijatriji, šta će moje dete, šta će moji prijatelji, šta će moje kolege na poslu, ako je u nekoj, a obično i jeste u nekoj kvalitetnoj firmi, ima tako korektne odnose, ima neki status u društvu, kako sad odjednom da to nešto nije u redu. Tu bi možda porodica mogla ili komši ili prijatelji da naprave, da kažem, jedan glavni korak.
da se prevenira nešto što bi bilo onako drastično i po bebu, i po trudnicu, i po okolinu. Tada bi trebali nešto da preduzmu. Ali svakako, mi smo tu 24 sata, radimo, hitna pomoć funkcioniše odlično, pogotovo kada čuju da je trudnica, da ima ispoljeno to ponašanje. I to vrlo jako i lepo se rešava i ako dođe ta jedna epizoda, može u životu nikad više da ne postoji i da nema, da živi potpuno normalno i uredno. Ali je bitno da se uhvati na vreme, se ne zapusti bolest. Možda i dobra poruka je to za kraj, da ova priča nikoga ne zastraši i da ne stvara dodatni strah, nego samo svi da budemo prosvećeni u tom smislu i da znamo šta može da se desi i da se samo reaguje na vreme. I tražite mišljenje od stručnjaka, ne na internetu, ne iz iskustava drugih, zato što su njihova iskustva obično iskrivljena, nisu tačna. Na osnovu tih njihovih informacija oni su doneli zaključak, a nemaju ukupnu sliku. Ni struke, posebno ne struke, a ukupnu sliku društva u kome se nalaze, šta se to zaista događalo, a imaju pravo i oni da budu otuđeni psihotični tada i da veruju da je to baš tako, što nije istina. Znači, nema potrebe da se plaše ljudi, posebno ne psihijatra. Yeah, and all the assets are from Megascans. The very best. This is like the greatest. So nice. Ja sam Đorđe Jovanović i prvi put učestvujem. Koliko, Đorđe, imaš godina? 11. Kakav je osjećaj, kako si se pripremao? Pa pripremao sam se sa ocem kod kuće sa ledenom vodom. I reci nam, jel znaš simboliku plivanja za časni krst? Znam. Treniram vaterpolo, pa znam da plivam. I samo imam da se zahvalim roditeljima što su me pripremili i mom svešteniku Urošu Kostiću. Ja sam Nikolija. Tadija. I Nikolina Prokić. Jel prvi put učestvujete? Ja prvi put. Ja treći put. A ja drugi. I kakva su vaše iskustva, pošto već ste plivali, kako je bilo prošle godina i kako očekujete da će proći danas? Pa mislim da će proći odlično kao i prošle godine. Isto odlično, prošle godine je bilo baš hladno i mislim da i ja sam juče isto došao, kupao se, ušao sam da vidim i hladno. A koliko dugo ti, na primjer, treniraš plivanje? Pa ne znam. A vas dvoje? Ja 2,5 godine. I ja. Ja sam Mihajla Vukojičić, prvi put učestvujem i nadam se da će biti sve okej. Koliko dugo si se pripremao za ovo? Dugo, već dugo, zato što i vežbam i kupam se hladnom vodom jer je mnogo bitna priprema. Da li znaš, naravno, simboliku plivanja za časni krst? Bogojavljenje, Bog se javio i svi po celom svetu plivaju za ovaj časni krst. Koliko tebi znači učešće? Mnogo, jer je ovo mnogo lepa stvar i lep običaj. Kristović Tamara. Tamara, recite nam da li prvi put učestvujete ili ste učestvovali prethodnih godina za plivanje? Prvi put ove godine. Koliko ste se dugo pripremali, kako ste uopšte došli na ideju da se prijavite? Pa nisam se pripremala, ali sam nekako od uvek imala želju da plivam, pa sam se ove godine prijavila. Recite nam koliko ima učesnika? 92, mislim. Prijavilo se više, ali nisu se pojavili. Ja sam Micko Jakovljević. Koliko dugo učestvujete u ovoj manifestaciji? 16. godina. 16. put, tačnije. Da li ste osvajali, odnosno dolazili do... 2018. godine sam osvojio sa svojih 60 godina, sam tada imao. Danas imam 66 i najstariji sam plivač ovde. Recite nam koliko ima mladi, koliko su zainteresovani za ovakvu manifestaciju? Hvala Bogu, da kažemo da se mladi vraćaju, što i vama želim isto, bez Boga nikuda, ni preko praga. Koliko se vi dugo pripremate, trenirate? Pa, malo psihički, malo fizički, to je sve. Zdravo, ja sam Vladan Maksimović iz Kragujevca
2002. godište sam. Lazare, koja je godina da osvajaš, da dolaziš prvi do časnog krsta? Ovo je druga godina, iako sam učestvovao 4 puta pre toga. I kakav je osjećaj ponovo stići prvi? Osjećaj je lep, stvarno, i svake godine ću se potruditi da osvojim. Dobro večer, dobar dan, dobro poslepodne, dobro jutro. Dobrodošli u poslednje ovogodišnje izdanje DLZ koje je tradicionalno novogodišnje, je li tako? Dobrodošli, dobar dan. Ovako zakićeni ko Deda Mrazovi. Tako je, donosimo vam puno poklona i Deda Mraz postoji i mi postojimo i pobjeda na izborima opozicije postoji i Beograd je slobodan i Srbija je slobodna. I sve je onako kako... Od svega toga najviše postoji Deda Mraz, brate. Da. Boga mi postoji policija. Postoji policija. Izvini, samo kratko da napomenem da smo imali čak i tradicionalno novogodišnje potapanje splava. Da. Evo, mislim da ne bude da nismo primetili. Prednovogodišnje. Prošle godine je to bilo odmah posle Nove godine. Nešto je bilo posle novogodišnje i nadamo se da je ispunjena ta kvota i da neće biti novogodišnje potapanje. Da, i nadamo se da su svi u redu. Znači, svi vi koji hoćete idete na splavo, malo ponesite one mišiće, ručne one... Da su svi u kartelu, okej, to znamo, ne samo na splavu kartel, oni nego... slave Novu godinu na drugom mestu, ali ima neke logike u tome da od toliko splavova u Beogradu, baš kartel da... Misliš da je to neka simbolika? I baš posle izbora. Yeah, that dynamics thing. Ne, kao to će vam biti jedini kartel koji ćete potopiti. Da, kao, žaba se nada, teto, dali smo vam ovo i doviđenja. To je to. Ali ono što je stvarno veoma zanimljivo, to je da vlast nije popustila ovoga puta. Ej bre, čoveče. Da je izvela policiju na ulice. Ono što je verovatno zaboravila policija naša, a to je da se u međuvremenu tehnološki napredovalo i da danas nisu potrebne samo televizijske kamere da bi se nešto snimilo, nego ljudi imaju telefone i snimaju. I u toj mnoštvo snimaka, nažalost, videli smo i neke situacije koje nisu baš dobre po policiju, a to je da tuku svoje ljude i da razbijaju sami prozor na ulaznim vratima u gradsku skupštinu. Ali evo da pogledamo i koliko je naroda bilo i kako je sve to prošlo u nedelju na protestu protiv izborne krađe u Beogradu. You just have to make sure that, like, nothing looks duplicated. And I've said this multiple times here. That's what's taking me. Ljudi se povlače. Nema to. Mi smo navikli, ja kad bi udahnuo čist vazduh... Policija ne ilazi iz pravca Narodne skupštine sa štitovima i opremom za razbijanje demonstracija. Skupštine gdje policija reaguje. So what got started me with what got me started with VFX? Great question. So, basically, correct here. So basically, my buddy Ovdje se povela žusta rasprava u studiju. He came over one day. Nije baš žusta rasprava, ja sa ovim Viškićem komentarišem kako se ko izvukao odatle. Does a video camera work? Like, how do the movies cut from one image to another? That was my mind. I didn't understand it. A Gašić je posjetio. And he showed me, he rolled over here, he cut, and he rolled over here, and he played back, and he showed me cut. And I was like, what the fuck? Pa jes nastradao, ali policiji mogli su barem
pantalone da mu promene i da mu daju pidžamu. Basically from there, he told me, hey, you have a Windows Movie Maker on your computer. Našim kamermanom You sam can se sreo tamo, obojica smo bili u svojstvu novinara. Tako smo se izvukli. Ja sam otišao nešto ranije, znaš zašto, Nenade? Zato što mi nije bilo jasno, a ti ćeš mi objasniti šta je bila poenta nasrtaja na vrata Skupštine grada uveče od strane naših drugara iz opozicije. Dakle, šta je tačno? Ako su hteli da izazovu policiju, da bije malo i da pendreči narod, uspeli su, to je uvek dobro, osim za ono koji je ispendrečen i uhapšen, jel? Da, oni su hteli šta da zauzmu svoju... Šta su hteli? Ne, oni su... Objasni. Ti si bio na protestu, a ja sam bio tvoj stručni konsultant koji je pratio to u Šapcu na malim ekranima. Šta su hteli? Znači, that was the point when I was like, okay, this is really cool that you can create this thing. I want to learn more. binu i rekao je da pozove narod. Samo ima jedna stvar, samo mala digresija. Kad pozivaš narod, mislim, moraju naši ljudi da nauče. Kaže se za mnom, a ne napred. Neko Vuk Drašković što sedeo na narodnom pozorištu, klati nogama i viče Juriš. Kaže se za mnom, ima težinu, ima snagu i u krajnjoj liniji nekoga karakteriše kao da je poziv da se dođe iz Skupštine i da član privremenog veća grada Beograda And I didn't have any friends. I didn't really know anybody. So I spent most of my time Vlada Obradović, kandidat. Learning. I learned as much as I possibly Srbija protiv nasilja za gradonačelnika, da on sa osnovicima uđe i da se sa balkona pobednički obrati narodu ispred Skupštine. Let's stack these up taller. Narod These need je to to continue stacking. shvatio tako, otišao je tamo, nije bilo mnogo. Narod ne shvata, narod nije... Većina naroda je stajala i čekala je taj gol. Ti si vidio tamo manjinu koja pokušala da uđe unutra. Ja sam vidio jedan deo koji je srljao na vrata, a iznutra se vidjela policija sa štitovima i sve je smrdelo na stare dobre batine. 90-ih. Pa i 2020. bilo u julu. Tad je bilo daleko brutalnije, moram priznati, jer taj protest makar nije bio prijavljen. Ono što je simptomatično, to su neke ruske pojave u ovom konkretnom slučaju. Prvo, Rusi kao takvi koji su se pojavili kao intelligence, odakle su naši dobili informacije da će da bude pokušan upad u institucije. Dakle, ono što su htjeli, to je da se malo kurče, da su dobri sa Rusima. Ono što je isto druga ruska metoda, to je da par dana ne može da se uđe u trag pohapšenima, osim ako nisu pohapšeni panduri, koji su pravili sranja. Ali nisu. Video sam da je neko iz policije rekao da se traže po mestu prebivališta. Ja se uvijek setim ovih ruskih opozicionara koji uhapsi i onda ne možeš da im nađeš. Jednu godinu dana prođe. Si umusavio, si zaprljao nešto. Čačkam končić. Dakle, ne mogu da ih nađu. Nada se da će ovaj naći u roku od godinu dana. Znaš šta meni nije jasno, Mare? Ja, na primjer, da sam političar koji je držao govor i koji je bio ispred onih vrata, ja bih išao da mene uhapse, a ne tu decu. Pa nešto, znaš, im se nije dalo izgleda. Znaš, mislim, izvini, ja bih išao rekao, ja sam pozvao narod. Mislim, znaš, ne možeš ti da se boriš protiv ove vlasti ako ne odeš malo u zatvor. Hey, what's up, Sotomonte? Everyone say hello. Mislim da to čak i evo Marinika pokazuje da mora malo se neka žrtva napravi. He's done a really good job of building it up to what it is od svega ovoga za sad i dalje jedino svaka čast Mariniki. Znači da je neko potorio dupe, stvarno je rekao, hapsite mene. Znaš, ja bih razumeo He's been doing cool stuff in the server, making it really nice for you guys. So shout-outs. Ili što radi RTS pa ne izveštava kako treba, folira i ono, spinuje i tako dalje, pa im je, ne znam, važnija vest, tamo nešto nego ovo što se dešava. Srećom, Nenade, sljedećeg dana je usledilo igranje i pevanje, jer to nemamo. I kolo, nemamo, Mare. I kolo, dobro je. Koncept nisam hteo, nemamo. Ne da menjaš, ja mislim da to i zaslužuje samo
posredni razgovor. Pa da, jer pošto sam ja mislio... Nova godina je, bit će kolan za novu godinu i igranje. Igrala deca. Mene, se seti se kako je Anđela, kada smo mi prenosili ispred Rika, mi je pitali šta ćete da radite, oni rekli mi ćemo da igramo i da pevamo. I tako ćemo da privučemo druge mlade da dođu. Znači, u životu ne bi došlo na tako nešto, ali ko mene, ne bi nikad smo bili mladi, kad je bilo to sranje, znači ne bi nikad nisam htjela da igram i da pevam, ali ja sam ubedljiva manjina. Prema tome, kada se sve sabere i oduzme, pitam se zašto nije bilo blokada i utorak kad smo mi snimali. Da, i zašto, okej, bila je blokada Kneza Miloša i Nemanjine, okej mi je ta blokada. U ponedeljak. U ponedeljak. A što se nije nastavilo? Što se nije nastavilo. Šta se dešava? Pa mislim da ti ja znamo odgovor na to pitanje. Ja ne znam, pitam. Da je jednostavno u pitanju, i to je stvarno Marko jezivozno pitanje na koje ni mi nemamo odgovor, a to je nema slovnost. Pun džak ideja. Nema slovnost. Ja se sjećam pod broj 1 ova opozicija naša mora da nađe način da dođe do svakog čoveka i da mu objasni zašto je ovo bila najmonstruoznija izborna krađa. Znači to mora, ti moraš da ljudi to shvate. Jer ono što jeste suština, to je da je ovaj monstrum napravio takvu igranku, da je on pokrao izbore pre samog dana za glasanje. Ti na danu za glasanje nisi imao nikakvih problema. I onda, Mare, evo, bit ću slobodan s tom da podelim jednu informaciju, jednu ideju koju sam sasvim slučajno dobio, a nije nemoguće. Složit ćemo se da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i po preambuli našeg ustava, je li tako? Znači, u tom jedinstvenom biračkom... Složit ćemo se da je Kosovo... Čekaj, ne, složi se, moraš da se složiš zbog onoga što ti pričam. Složit ćeš se. Znači, ako je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, kako nam kažu, onda u tom našem jedinstvenom biračkom spisku se nalazi i Bog te pita koliko stotina hiljada Albanaca koji su veštom igrom ove države mogli da budu deo njih zamenjen za Bosance. Je li tako? Nenade. Ne, je li tako? Pitam te. Jeste, tako je. Izvini, pa kako to da prekontrolišeš? Ma nikako. Ti kažem kako si mogu. Ne, očigledno da je... A broj se ne menja. Broj publike isti birača. Očigledno je sljedeće, dakle, da je krađa enormna, da su krađu učestvovali državne institucije, javna lokalna uprava, samouprava, policija, tako je, mafija iz SNS, iz SNSD i njihovi simpatizeri, pa to je ta mafija. U stvari, Mare, ti kad si živeo u iznajmljenom stanu, ako hoćeš da se prijaviš, ti moraš sa gazdom da odeš u policiju sa ugovorom i da se uopšte ne treba gubimo vreme na to. Jasno šta se dešava. Stvar je u tome šta se dešava posle. Da taj narod koji je... Da je bilo naroda ko što je bilo na protestima protiv nasilja, 3. 4. na primjer, sada, ti si pokazao ono iz drona. Jeste to, okej, to je neko... Bilo je naroda, okej. Da, ali, brate, kad je Murija krenula da bije, onda više nije bilo baš toliko naroda, razumiješ? Sačekali su da se ospe i onda su lepo odradili postupiti po naređenju. Ono što jesi u pravu i ono što je činjenica, to je da se do masovnosti ovde ne dolazi čarobnim štapićem, ali se ne dolazi ni bezidejnošću. Znači, ja ne znam šta smo sve odradili. Okej, evo i studenti, koliko je studenta bilo juče? Ni to nije bilo masovno. Ali stvar je u tome da oni su poznati po tome da nešto mogu jedan dan i onda sljedeći dan nema blokada. Ili je to jednostavno dogovor. Postoje, evo, juče se nastavilo u 6 ispred Rika, pa onda u subotu u 12 je proglas na Terazijama, kod Terazijske čete, to su sve veterani iz 91. Jel? 90... Malo da se vratimo. Tako je, malo se prošetamo. Na sva mesta gde smo... Tako je, obnovimo gradivo. A stvar je u tome da ljudi moraju nekako da shvate, i to je taj trenutak, ovih svih tih 900.000, skoro milion koji su glasali za opoziciju, a da se sigurno zna, možda ih je i više bilo, ko zna, moraju da shvate da je izborna krađa jedini praktično legitimni
povod za masovne proteste na kojima ti je dozvoljeno, ne baš sve, ali pošto te vlast izvukla na ulicu, vlast je izašla iz svih zakonskih okvira. To je postala ne autokratska, nego diktatorska vlast ovim izborima, otvorena diktatura. Prema tome, protiv toga se boriš na demonstracijama. Ali ne na demonstracijama na kojima naš dođe 500 studenta i 2000 ljudi. Ljudi moraju da shvate da nije to sad kao ja, to su mi 6. protesti ove godine. Nema, nije to kvota, Nenade, brate. Ovo su najbitniji protesti ove godine, ako gledamo po tome šta je bitno, a šta nije, ako gledamo temu. Neću da kažem, zaista ono stravično ubistva jesu tema za protest, ali ovo je protest koji može da se promeni politička situacija u zemlji. Da se ispravi ono što je... Ovim izborima je promenjena politička stvarnost u Srbiji, jer je ovaj pokrao sve što je, znači to... Možemo dignemo ruke, komodno. Isto imaš jedna stvar, Marko, zanimljivo, to je da masa opozicionih kontrolora se uopšte nije pojavila na biračkim mestima. Ja konkretno znam za Šabac. Znači, čovek iz Srbija protiv nasilja ladno nije otišao u mesto koje ima 400 birača, mesto je Žabari, ili Žabar, ne znam kako se tačno zove selo. Znači, ladno nije, uspavao se i nije otišao tamo. Pa šta te sprečava da tih 400 staviš da okružiš sve za Vučića? Ko će te spreči? Mi apsolutno zaboravljamo da smo potpuno pukli i da nikako ne možemo da se ustignemo dok ne postanemo ozbiljni. Vidio sam da je jedan od tvojih predloga i da se vrate mandati. Pa čekaj, ako su pokradeni izbori. I kako onda uđeš i daš legitimitet? Ja sam za svaku vrstu eskalacije. A mislim da će to više da ih zaboli nego to što se okupljaju studenti i blokiraju ulice. Jer će svet onda da izvesti da Skupština je okrnjena. Okrnjena Skupština. Uradite, brate. Izborite se. Mislim, znaš, zato što masa ljudi to doživljava kao da oni će otići tamo, uhljebili su svoje guzice, dobijaće apanažu, dobijaće stranke apanažu. Nije ni to ispravno. Ali ljudi, izvinite, nešto mora da nam bude važnije. Ako je bila izborna krađa, a bila je, nemamo dilemu, imaš dilemu, ja nemam nikakvu dilemu. Gde ne rade, ovo je ulazak u diktaturu. Znači, da ne skače sad, ako je bilo je, onda nema skupštine, nema zasedanja. Onda idemo svi ispred skupštine i ne dajemo im da uđu u skupštinu. Čekaj, Nenade, moraju da se izjasni kolonijalni upravi. Pa vidjet ćemo kako se izjasni. Pa još uvijek se izjašnjavaju. Ja bih doveo takav zakon, rekao sam pre 2 emisije, da ako nemaš dovoljno kontrolora, ne možeš da ideš na izbore. I druga stvar, ako dođeš na biračko mesto, a nisu svi kontrolori tu, poništavaju se, nema glasanja. Razumeš, ja ne znam kako... Vidiš ti da on sada hoće, daje predlog da se više ne štampaju ove pozivnice. Pa mi da nismo ali te pozivnice, mi ne bi znali... To je i ukapirao i zato sada kao daj bez pozivnice. Ali vidiš ti koliko je... Ovo su 7. izbori na kojima imamo fantomske pozivnice. Čekaj, imat ćemo 8. sada. Sad konačno znamo čemu služe. Znaš, kao ljudi su kao, vidi ko, brate, 60 nekog ali kažem ti samo, od veoma ozbiljnog izvora sam dobio informaciju o kosovskim biračima, koji su zamenjeni i broj birača se ne menja. Tebi ostaje isti broj. Izvučeš 50.000 Albanaca sa Kosova. Učeš ovih iz SNSD. To ti kažem, razumeš, mislim, nije nemoguće. Ako smo država, ti ljudi nisu nestali... Niko nema uvid u birački spis. Vrlo je moguće da postoji 6 biračkih spiskova. Jedan na koji ćeš ti da kažeš, evo, on ti kaže, evo ti uvid, evo ti birački spisak, matori. Ti onda pogledaš, kažeš, viš sve u redu. A on ima svoj birački spisak koji radi za izbore. Pa svaki bre naprednjak koji je iole malo u toj nomenklaturi malo pametniji, od proseka on bude zadužen za te spiskove i on ima u parkiću pored biračkog mesta i zaokružuje ko je glasao, ko nije. Za sad je dobro što nemamo neko rešenje za ovaj problem, jer da imamo rešenje, oni kako su organizovani, Nenade, oni bi tu svoju mašineriju ovako aktivirali, rekli, ajde sad za po 4.000 dinara, evo po ovom
ne biračkom, nego u bilačkom spisku, da rešimo mi ove naše probleme. Lepo živimo svi bre srećni u harmoniji u našoj Republici Srbiji, srpskoj, ruskoj, kako li se već ovo stranje više zove. I vrate, teraj bre lepo. Prvo Vidojkovića, pa onda Kulak. Vidojković se vraćao se ovamo, sad će da vidi da nije trebao se vraćati. Za primjer njega prvo. Ne može Vidojković, Kulače bez Vidojkovića. Ne može. Isto pala obojica brata u istom danu, isto vremenu. Ja u 7, ti u 7:02. Boro i Ramis. Tako je, brate. Možete i zajedno. Evo, možete sada uletite. Očigledno kakva je situacija. Nenade, svi bi rekli po dobro, Kenjali su puno, razumeš? Dosta je bilo. Dosta je bilo. Nije ni čudo, Nenade, nije ni čudo. Eto dokaz demokratije kad ova dvojica pričaju, je li tako? Ne, biće dokaz šta se dešava. Ako vam nije jasno šta se dešava, sad ćemo uletimo u studio, ih pokokamo obojicu, onda će valjda nam bude sasvim jasno šta se dešava. Dobre ljude snimate. Ne, snimate. Oni onako vi sa telefonima i ne slušaju šta mi pričaju. Momčića ne. Nemojte nikom njih da dira. Samo da vidimo mi šta je Vučić. Pucajte i sad držimo čas. Šta je Vučić na sve ovo odgovorio? And then we'll take the Čestitam građanima Srbije na demokratski izraženoj volji, na ogromnom broju ljudi koji je izašao na izbore, na tome što su izbori protekli mirno, mirnije nego ikada u savremenoj srpskoj istoriji. A za ovo što je rekla da treba da me pregleda neuropsihijatar, pa to je u redu. Nemam ništa protiv, može me pregleda kogod hoće. A zamislite tek da ne mora da me pregleda neuropsihijatar, kolika bi razlika na izborima bila. Majko rođena, on je tako mudri, pametni, vredni, Bog im sve talente dao, a psihijatrijski slučaj ih bije sa 2:1 posle 11 godina vlasti. Možda mislite tek da mi nije potreban neuropsihijatar, kolika bi razlika bila. Da ne brinete, zato što nikakva revolucija nije u toku. Ništa od toga im neće poći za ruku. S vremena na vreme mi se čini kao da ne samo naši politički protivnici, već i njihovi mentori s polja misle da su u ovoj zemlji svi idioti i da niko nema oči, uši i da niko ne razume šta se sinoć dogodilo. Dobro, počet ćemo prvo sa time. Ja sam zaista primetio. Jesi ti, Momčić, primetio je. Znači, brate, te večeri. Bazdi nešto, brate, baš iz predsjedništva, bazdi na fekalnu kanalizaciju. Ja znam, ako znaš kako se približiš predsjedništvu, ono, brate, smrdi ludilo. Odakle se malo ka Riku, malo je bolje. Odakle se tamo ka Skupštini grada, tamo isto malo suzavac pecka i to, nije to bio neki bog zna kakav suzavac, bio onaj za Međede. Vrati se, pomaknem se ja tamo, bila mi supruga. Da ja pustit ću prvo Mikija prvog, pa onda ja, pa onda moja supruga. Ali odem ja do predsjedništva. Kad tamo opet bazdi, brate. Smrdi fekalija ludački. I sad smo otkrili šta je on je bio. Ja rekao da ne čuče on unutra, čoveče. Pogledao sam čak kroz one zadal, tamo se ne vidi. Vidim samo svoj odraz, ovako zbunjen. I ne vidim ga. Ali to je on bio. On je smrdeo unutra. Sloba će nam reći, pošto kažu da kamera koja je snimila njega ima toliki zoom i da ga je vidi, da je snimila tog čoveka na terasi, da to nije bio. Ma nije on na terasi možda bio. Možda bila kobra na terasi. Ali on je bio unutra sigurno jer je smrdelo. Smrdelo je, Nenade, samo on može tako da smrdi. Brate, tako da 100%. Svaka čast, hrabro je to. On se nekada, kada su bile one demonstracije protiv Miloševića, se sećam jednom i pre kontramitinga. Idemo mi onako, srpskih vladara se tad zvala ta ulica. I kao i da vidimo šta ima u predsjedništvu, brate. I mi ovako da pogledamo, a dole u prizemlju, brate, šlemovi, ovi štitovi, mi rekao... Pa bilo sad, samo malo ima tamnije neka stakla, pa previdiš sebe. Ne znam da su bili u predsjedništvu, ali znam ko je bio u predsjedništvu. Svaka čast, hrabar je. Molim te, protumači mi šta znači 2:1 u predsjedniku ludaka. On je osvojio 47% glasova, a Srbija protiv nasilja osvojila 23%. To je kao 2:1. A to više.
zaista nije normalno. Znači, pazi ti kako on... Meni treba, ja sam običan čovjek, meni treba prevod tih... Tuđu pamet sa društvenih mreža. Slobodno, Nenade, neće biti prvi put. Kad sam pročitao tweet jednog lika, kaže, kod nas u Bosni, kad vidiš, ovo je stvarno ovako držao ruke ovde. Pazi, nema više odlagao da drži tu. Kaže, kad mi u Bosni, kad neko ovako stavi ruke i kaže, mi mu skinemo naočare. Aha, kao lud. Anything you have. Absolutely. Thank you so much. Your birthday super chat last 2 weeks, I guess, was absolutely Ali dobro, ne stoji valjda, Majko. Very nice smile. Dobro, pa naš ono. Ali on je stvarno ovde. Ovako stavio ruke, pa ne stavi se tu ruke, brate. Staviš dole, valjda ga učili ovi, on inače voli to ovako da stavi te svoje šake. Od oci i majke kakve su veći ovako kad stavi, a ovo je sad stavio ovako. Možda se penje. There's too many of those. That's cluster 4. On možda ima želju da bude uspravno. Ne, sljedeće će možda stići ovako. Ne, on možda hoće uspravno da kad dođe taj dan, ne do Bog, da se tako uspravno, da ono ne može kao obični smrtnici, on mora uspravno da se... Da se ispraća. Pa ispraća, tako Bire rekli. Ne, ja ne bih bio tako bračan, ja bih išao na njegovu dijagnozu, on se penje, krenuo odavde, pa sad ovo, sljedeće ovo. I sljedeći put će od toga... Iza glave, brate, ne pucajte, ne pucajte, gospodo policajci. Hvali se. Toliko sam ukro da u redu je hapšenje, nema problema. Hvali se da je za minut i po policija rasterala demonstrante. Ja sam brojao, čini mi se, merio sam... Mislim da je za nekih 11 sekundi, ako ne i manje, pobegao iz Srebrenice kad je bio, sa Potočara, ono kad je bio... A poredimo sad ta dva bježanja. Ne moramo, nego on je rekao da su zečevi, pa on verovatno nije tako brz. Od njemu samo par sekundi treba da pobegao. Znaš šta, zec je jedna slatka životinja. Naravno. Sve je bolje od monstruma. Ali da ti kažem, neko isto lepo primetio na društvenoj mreži, X kada je Vučić rekao kako su pobegli ko zečevi, a onda mu je neko odgovorio predsjedniče, ali zečevi se najbrže razmnožavaju. Bravo! Čekamo na to razmnožavanje. Znači sad idemo na razmnožavanje, pa onda dok idemo 18 godina. Malo nam ne ide baš na ruku, idu sada praznici, naš Srbi vole da praznuju. Kvarno je on postavio ove izbore. Sve. On je sve, i nešto je skvarno, nego on nas naterao da mi tražimo izbore koje on već u svojoj glavi priprema i završavao. Veliko je, Nenade, pitanje. Nasamario nas je. Ne nas. Zašto nas? Zašto pa tebe i mene? Mi smo se sve vreme naglas pitali, svi da... Zbog toga što smo se mi naglas pitali šta opozicija traži, šta je plan, kako ćemo da proveravamo. Dok ćete da udarate po opoziciji. Ja i dalje. Mislim da opozicija ima neki plan. I dalje ima nego da mora da se izbori. I dalje mislim, ko će ako ne... Ja neću da idem ponovo preko, Nenad, ja sam došao da ostanem. Ajde, ja ću da odem umjesto tebe, meni malo dosadno više ovde, znaš. Da, ja da odem godinu dana da vidim čisto kako je to. Ne znam, mene čeka otvorim pol. Ja ću kažem, evo, Nenad će umjesto mene, sad smena, pa ću ja na 2025, pa da. A pomenuo si naše kolonijalne upravnike i ono što se umeđu vremenu desilo i malo je prevazišlo ovaj naš prilog koji ćemo pogledati to, a to je neko onako zanimljivo približavanje Moskve i Vašingtona, barem kad je Srbija u pitanju, a mi do tada uživamo u blagodetima reči koje je izrekao Christopher Hill, ambasador Amerike u Srbiji. So I don't want any 45-degree nonsense. Vlada Sjedinjenih država se raduje nastavku saradnje sa vladom Srbije u pitanjima koja su od obostranog interesa. Međunarodni posmatrači koji su bili u Srbiji kažu da su otkrili više manjkavosti u vezi sa izborima i važno je da Srbi i Srbija rade sa posmatračima kako bi rešili ta pitanja. Bitno je da svaka zemlja ima jednu vrstu otpornosti da može da se povrati iz ovih trenutaka nakon izbora kada učesnici nisu veoma zadovoljni jedni drugima i to treba rešiti kroz institucije. Mislim da su u svakoj zemlji izbori stres test za demokratiju. Mislim da su međunarodni posmatrači koji su bili u Srbiji otkrili više manjkavosti u vezi ovih izbora i veoma je važno da Srbija radi sa posmatračima da reši ta pitanja. Izbori na neki način izazivaju podele, ali ne možete imati demokratiju bez izbora. Tako da su izbori ključni za demokratski proces. Gospodin VD
Nije ništa rekao sad posebno. On je radio svoju diplomatsku misiju i nije rekao ništa, jel? Individually controlled. Pa to mu je posao. State Department je bio ipak malo konkretniji, pa je zatražio da se istraže navodi OEBS-a o izbornoj krađi. Ali čuo si šta je rekao dan posle masne demonstracije, posle ovih napada policije na demonstrante, šta je rekao Hill? Šta je rekao? Pa da mora da se poštuju institucije, da moraju da rade svoj posao, da mora da se čuva, brani demokratija. Šta su institucije? Pa on je Marko... Institucija policije? Ne, on je znači, svojim rečima je opravdao akciju policije. Nenade, ni ti ni ja nismo za upad u gradsku skupštinu. Bre, brate, i pametniji smo od toga. Dakle, ali, znaš, opozicija siguran sam zna šta radi, jel? U ovom trenutku. Ono što, Nenade, moramo da pozdravimo, to je završetak rata registarskih tablica, čovječ. Da, ali ajde, molim te, pre tablica. Pre tablica, samo sam hteo da ovo... Završimo jebi ga nečeve. Eno ga, gost je stigao! Gde si, bre? Vidi. It's kind of like this, but Ana Brnabić je u nedelju rekla... Brbonjić, izvini, pa pogrešio sam. Ana Brbonjić je u nedelju rekla i zahvalila se Ruskoj obaveštajnoj službi što im je dala podatke o tome kako zapadne agenture spremaju haos. A onda je u ponedeljak ujutru Aleksandar Vučić primio ruskog ambasadora. Primio ga? Da, primio ga, pošteno ga je primio. I onda je ruski ambasador posle rekao da je njega Vučić obavestio da ima pouzdane informacije da zapadne agenture stoje iza ovoga što se dešava, a pritom je u jednoj rečenici 2 puta spomenuo Majdan. Tako da meni sve to deluje... Ima restoran, brate. Da, ima taj restoran Majdan. Pre nego što pomenemo registarske tablice, stvarno moram da skinem ovu kapu ovako i da kažem svaka čast našem kolegi Mladenu Savatoviću, brate. Kako ga iskulirao, onaj mu se unuo u lice, viknuo, on se pomerio, nije. Treba, brate, samo da izvadi suzavac i da ga, brate, poškropi. Brate, znači, ja sam u fazonu, što meni neko ne priđe. Što mi neko ne priđe, tako, bre, i odmah, prc i gotovo. Samo da te porazgovaraš s tim dezodoransom. Tako da, evo sada, u tom svečanom, znači, Mladene, svaka čast. Bravo. I sada dolazimo do tog trenutka, a to je da u novu godinu ulazimo sa novim registarskim tablicama. Mir je stigao do duše kosovski. Još uvijek ne znamo kakva će biti recipročna odluka. Da, kako ćemo mi sa našim tablicama da idemo na naše Kosovo i Metohiju. Da ćemo morati da lepimo ili ne, ali eto, konačno se isplatilo to što je car Lazar silazio sa nebesa i svaki auto sa kome su bile zamenjene kosovske tablice dizao u vazduh na severu Kosova. Isplatilo se to što su Srbi izašli iz svih kosovskih institucija. Što su podizali bre avione onomaši. Dizali vojsku da se vrati. Sve se isplatilo jer je rat završen. Pobedili smo. Kosovske tablice mogu bez nalepnice svuda po svetu. O čemu dalje da pričamo? Pričamo. Živela Srbija. Živela pobjeda. Nema predaje. I da ponovim. Nema predaje. A dok se ne budemo predali, čitajte danas. Čitajte novu. Pratite novu S i N1 i naravno naš portal Nova RS. Idemo na kratak džingl i odmah se vraćamo u studiju. Dobar, loš, zao. Dobar loš zao 284, navikli ste Deda Mraz za sljedeću godinu koja će, sudeći po logici i tradiciji, biti sve bolja i bolja. Dakle, i ova će biti bolja od prethodne. Sloba Georgijev! I to na mestu pored Magarca. Pored Magarca. Tražio si, izričito si tražio to mesto. Zašto? So that's exactly what I need. I'm wondering if I can just set this call back to... Kako si, Slobo? Hvala Bogu, dobro. Pa treba si ono. Dobro, ajde, nećemo sad, ima i drugih vera ovdje. Ovdje nema, ovdje je sve sam dugo u Srbiji pravoslavac za ovim stolom. Konfesionalne smo se to. Bio si dosta oštar u prethodnom periodu, moram da primetim. Možda si čak malo i preterao i izašao van okvira profesionalnog u svom. Da ublažim. Mnogo pizdiš, što bi se reklo. A pritom smo mi bili optuživani da smo preterali. Mi smo ništa u odnosu na njega. On je odgovorio
govorio. Svaki drugi dan. Opozicija nije htjela nam dođe ovdje da im ne kvarimo posao i tako dalje. Ljudi su u kampanji, ne znaš ti šta njima prija. Ali sad se završilo. Čekaj, da li se završilo ili je počela nova kampanja? Ajde. Pa oni još nisu krenuli u novu kampanju. Ko? Opozicija. Ja sam mislio treba odmah se krenu u novu kampanju. Ima 30. decembra ponavljanje izbora. Pa dobro, to oni ne priznaju, nego svejedno. Znači šta rade političari? Odmah idu u kampanju. Jel' tako? Završiš jednu kampanju i ideš u drugu kampanju. Zar ovo nije na neki način kampanja, ovi protesti? Ne znam. Ili šta je? Ajde, čekaj, stani. Kako gledaš? Komentariše čovječe na ovu krađu? Sad znamo čovječe po zgradama ono što su nam bili, one desetine, sad znamo ko su ti. To su njihovi glasači. To su glasači, ali je, kako da kažem, vi ste pitali sad šta je ovo što radi opozicija. Dakle, ja mislim da je ovo, kako se kaže, jedan lek sa odloženim dejstvom. Dakle, možda su malo zakasnili, možda je to trebalo malo odmah da se desi. Kad odmah? Pa mislim odmah u nedelju. Znači kad uhvatiš nekog u krađi, onda kažeš, ej, to je lopov, znači lopove stani, znači moramo da vidimo šta se radi. Možda im je trebalo izvrsno vreme da isprocesuiraju šta su ovi uradili. Da, moguće. Ja samo kažem, dakle, mi sad imamo to što imamo. Dakle, imamo te proteste. Novost sa tim protestima je da su svakog dana. To ranije nismo imali. I sad, ajde da vidimo koliko su ljudi uporni da izdrže. Ljudima treba, evo, ja se upiju, ajde sad i ti, da objasniš ljudima zašto je sada protest svaki dan. Znači, da ovo nije protest kao i svaki drugi, da postoji nešto što može da se opipa. Da, vidi se šta je, ali vidjet ćemo i da li su ljudi spremni na to. Ajde da imamo i u glavi to da su ljudi pola godine proveli već u protestu. Okay, so now what I want to do is a little too uniform. Subotom, ali kako da kažem, živeli su s tim. Znači, bili su dosta uporni. A nije to isti protest? Neki su bili, znam, znači, to nije opravdanje. Ja samo kažem, dakle, nismo mi ovde sad neki narod, kako da kažem, koji radi nešto na duge staze. Znači, nama je fitilj kratak i volimo to na brzinu ako možemo da nešto završimo. Kako nismo? Šetali smo zbog iste ove stvari 3,5 meseca 96. Ko se, Marko, seća toga, čovječ? Ko se seća toga, čovječ? 99. smo bez ikakvog razloga šetali 3 meseca. Yes, a lot of geometry. Bilo ja u žutoj traci. Look at that frame rate, it's above 24. Da, dobro, ali kažem, bio je taj veliki protest koga se više niko ne seća i u vremenu koje je neuporedivo sa ovim danom. Čekaj, da pokušamo sa tobom da demistifikujemo priču o pojavi jednog čoveka na terasi. Dobro, predsjedništva. Koliko sam vidio, Željko je nešto napisao da... Tvoj kolega Željko Veljković, da je kamera dobro zoomirala, kamere koje odlično zoomiraju rade posao i da se videlo to nije taj čovjek koji je rekao da, ja sam bio neprošim vas. Videlo se da neko više relaciju. Pa ja ne znam zašto. Meni je sad glupo da vam kažem zašto to objašnjavamo. Znaš zašto? Zato što je on rekao da, ja sam to bio. A mi znamo da nije. I to je sad iznenađenje za sve nas. Jeste vi nekad čuli da je on slagao? Obično čovjek sve što kaže, to je baš tako. Ja mislim da je samo jedna stvar koju je on rekao istina, a to je da neće da se preda, u smislu neće nikad odnes vlasti. To je jedino što mislim da... A ovo što neće da preda tablice, to... Koje tablice? A da. Izvini, uleteli. Pričali Marko i o nekim tablicama. Tablice? Pobedili smo u ratu tablicama. Da. Tablice? Tablice, da. Pobedili smo u ratu kosovske tablice, sada mogu bez... Kosovski tablić. Čekaj, on je stručnjak za šah, nije rekao da je stručnjak za tablić. Da, nije stručnjak za tablice. On je rekao da je stručnjak za šah. A dobro, evo, pazi, mi smo sedeli ovde prošle godine i o tome smo pričali. Recimo, prošle godine, kad smo ovde pričali o tome, to je bila glavna stvar kao ne dam, neću da se predam i tako dalje, drugi narodnjaci. I sad vidimo, kad pogledate malo dugoročno, nešto se promeni. Možda i on sad priča neke stvari, a mi da kažemo za godinu dana bit će sve kontra. Sad možda to treba da zabeležimo i onda kažemo šta će da bude sledeće godine. Pa, bit će ovo što nije rekao. Nešto sam siguran, to je da će ovaj sastav biti... Bože zdravlja. Ovo nam je koji? Ovo nam je treći put. Treći za red. I bio si u jednom u Šapcu. Bio sam, ali tad ste bili tamo vlast. Da, Marko i ja bili. Pa poznati po to što popili Kekling. Da ste tamo bili vlast. Znaš kako je bilo kad smo mi bili vlast? Domaćin. Zato smo izgubili vlast. Ti si išao svojim kolima u Šabac i vozio gost. Ja sad idem svojim kolima u Beograd.
završavam. Pa bilo je vreme da je on počeo da vozi. Stvarno je dosta bilo, Nenade, dosta je. Nego ja njega da vratim, moram da te vratim na... Da te vratim na ovu izbornu krađu, dakle, na ovo što se... Da li misliš da su oni to sami smislili ili mi neko pomogao? Evo, Nenad i ja smo razgovarali i učinilo nam se, pošto Rusi imaju dosta iskustva sa ovim... Demokratskim izborima u Africi. Da su pomagali. Moguće da su pomagali. Ne mogu ovo sami da smisle Dodik i Vučić. Da, što kažu se ozbiljno. Nema potrebe njima da pomažu. Ja mislim da su oni primenili taj stari recept ovih socijalista iz 90-ih, koji su se onda hvalili, kažu, kad se izbori dobro organizuju, narod ne mora da izlazi. Dakle, to je to. Ceo proces je fingiran, znamo od početka, dakle, što rekao Velja Ilić, kaže, pa kad sam vidio 18 lista, kaže, sve mi je bilo jasno. Dakle, kakvih 18 lista? Znači, čak od tog trenutka, dakle, sastavljanja, ko učestvuje na izborima, ti vidiš da se tu pravi neka prevara. Jer su se probudili svi ti, ja ih zovem, predizborni spavači. Znači, ljudi koji inače nema ih nigde u javnom životu, ne bave se ni politikom, žive levo, desno pojave. I, međutim, kad su izbori, oni se uvek pojave. I zanimljivo je, recimo, bilo sad na ovim izborima, kad pogledaš sve te liste, da je ovaj stavio flastere čak i ljudima s kojima sarađuje. Recimo, bila je ta izmešana lista Hrvati i Bošnjaci. Žigmanov i Zukorlić. A onda je bila još jedna lista koja se zvala Mir i tolerancija, na primjer, koja je potpuno ista bila. Znači, jedini koji nisu imali flaster na ovim izborima su bili SVM, Mađari. Jer su oni nedvosmisleno, ja mislim, partneri, nema nikakve dileme. Oni su i rekli, mi idemo s Vučićem u vlast uvek i to je to. A sve ovo drugo je bilo rihtano. Znači, prvo su nameštali te liste, je li tako? Pa su izmišljali te ljude, nove su dovodili, prijavljivali, pomerali ljude. Na kraju dana, on je napravio tu vrstu inženjeringa da je podelio lokalne izbore. Zbog čega je podelio lokalne? To je neviđeno. Znači, ti imaš... Prvo smo spojili... Sjeti se kako smo bili glupi. Mi smo zvonu, on je sad zakazao izbore tamo da ih sigurno dobija. Dobija, da. Ne, on ih svuda sigurno dobija. On je samo rasprepo... Samo pomeraš, znači, gde treba da će... Jedino nije dobio izbore u Ligu, po zvaničnim podacima, i parlamentarni izbori nije dobio u Surdulici, veliko biračkom polu. Pa dobro, tamo zna se ko je gazda. Zna se ko je gazda. I onda je SNS optužio SNS da je uvozio birače. Da, ali nije dobio ni u 6 ovih beogradskih opština. Nije dobio u Niškoj, najvećoj centralnoj opštini. I Novi Sad je bio barabar. Tako da ja mislim da opozicija uopšte nije loše prošla s obzirom na sve što se dešavalo i u kakvoj trci učestvovao. Ne znam što su bedaku, to hoću da kažem. Ali hoću da te pitam, zato što nije dobijem Beograd, verovatno. Ali hoću da te pitam, ovo treći put postavljam tu temu večeras u emisiji. Ti nisi bio tu pa nisi čuo. Dobili smo stvarno pouzdanu informaciju, pošto je Kosovo i Metohija sasvim deo Srbije. Tako je. I postoje neki birači sa to Kosovo i Metohija koji su Albanci. I da su oni samo... Misliš da su oni izbačeni iz biračkog spiska? Ne postoje. Postoje samo građani Srbije. Građani Srbije. Koji imaju naše pasoše. Koji su Srbi. Srbi. A ne postoje Albanci? Ne. Misliš da nema tih Albanaca? I da ovaj nije zamenio Albanci u biračkom spisku s ovim Bosancima i nije napravio egal? Ma napravio je, kako da kažem, sve što je mogao da napravi. Ja mislim da su to svi negde znali. Ovo je sad, dakle smo krenuli. Ti si uhvaćen u nekoj krađi. Sad vrlo onako, što rekli seljaci, eklatantno. Dakle, postoje vrlo jasni pokazatelji i dokazi, i papiri, i snimci, i izjave ljudi. Na kraju dana imamo i onaj veseli snimak koji je na Pinku pušten. Kod Rasimo, ubacuje 3 komada. A ovaj priča u studiju kako su dobro išli izbori. Nikada bolje. Da li je možda onda opozicija trebalo da ide na ove izbore ne sa idejom, mi ćemo sada da pobedimo na ovim izborima i da onda ispunimo zahteve građana na ulici, jer građani na ulici su na to ovako gledali. Baš da vidimo. I onda je ispalo ovo celo sranje, ovo čudo. Oni je trebalo da kažu, ljudi, idemo na ove izbore, da vidimo kako kradu. Znači, svi izađu protiv krađe. I samo nam je to cilj, jer znamo da će da kradu. Da vidimo kako će da dobro, ti ideš u trku, hoće da pobediš. I mi smo opet se vraćam na prošlu godinu, isto smo pričali i rekli, čovječe, ove godine su bili izbori, trebalo je da pobede u Beogradu, trebalo je da se bolje organizuju. Oni su se sad malo bolje
organizovali. Zato što su oni sad imali, dakle, imali su i ove ljude pismene u Gradskoj izbornoj komisiji, Republičkoj izbornoj komisiji, koji su bili vrlo aktivni, koji su uhvatili, recimo, te falsifikovane potpise za liste. Znači, mi smo to već zaboravili. Da su bili falsifikovani. Znači, postoje ljudi u gradu koji su rekli, alo, pa ja nikad nisam tebi nikad nisam dao nikakav potpis. Šta je ovo, ljudi? Hoće ovo neko da istraži? Šta se desilo? Dakle, sve je to fingirano. I oni su ušli prosto u taj proces, jer šta su drugo mogli da rade? Dakle, šta su mogli da rade? Oni su 2020. godine bojkotovali, ništa od toga nije ispalo, ništa se time nije dobilo, osim što su ovi poludili u parlamentu, pa kad sledeći put se pojavila opozicija u parlamentu, oni su bili zblanovani. Šta misliš onda da je sada bi bio dobar rezultat u ovom trenutku? Ponoviti beogradske izbore. Eto to. Znači, šta bi trebalo? Da li treba trošiti energiju? Mi ćemo imati već izbore u Beogradu. Ja mislim da će to biti nedvosmisleno. Misliš da Nestor sigurno neće? Pa lokalni će biti svakako. Vidjet ćemo da li će oni moći, razumem. Znači, vidjet ćemo da li će da naprave oni ovu koaliciju sa ovim Glasom naroda, Nestorovićem. Da, sa Nestorom, Jerkovićem. To ćemo da vidimo. Mislim da je to isto igra. Po meni napravit će sigurno. A ja ne vidim kako može ovde neko, osim, kako da kažem, da stane cela zemlja, da dođe 1 milion ljudi u Beograd i da ostane tu da živi neko vreme, pa da čovek na to reaguje i da kaže, aha, stvarno ovo, moram nešto da uradim. Dobro, on je podložan i stranom pritisku. Pa da, ali ne vidim ja da tu stranci imaju bilo kakav interes u tom smislu. Da Beograd bude u rukama opozicije. Uopšte ih to ne zanima. Ja mislim da strance to uopšte ne zanima. To je taj, ova izborna krađa je u stvari dokaz toga da ne postoji nikakav dil da kao Vučić prepusti. Ovo ću stavim u naslov epizodu. Strance ne zanima slobodni Beograd. Ne zanima ih, apsolutno. Ne zanima ih uopšte što će biti ovdje. Da sjebemo totalno, da padne moral. Znači, ja mislim da strance zanima samo da ovdje ne bude rat. Sada. Znači, sad je to. Znači, ne treba nikom rat. Ne treba nikom rat. Sad se gotov rat sa tablicom. Ne, samo kažem. Znači, samo je to ono što njih zanima. A da, nije to jedini rat koji je moguće. To je jedino što ih zanima. A ovo, drugovi, da li vi krade, ima izbora, nema izbora, pa to je vaša stvar, to vi vidite, brate, to se vidi. A ovo, mi smo radili uključenje radili smo jedan specijal ispred Rika i tu se sam nekako nametnulo pitanje šta raditi sa mandatima u Republičkoj, osnovnim mandatima u Republičkoj skupštini. Ako je već bila krađa i ti si osvojio neke mandate i ovaj ti ne daje nove izbore, ne daje ništa. Šta radiš na tim mandatima? Jel ih treba prihvatiti ili ih treba pustiti pa imati okrunjeni parlament? Mi sad imamo sledeću situaciju. Znači, opozicija je izašla sa rezolutnim stavom. Traži se poništavanje izbora. Ja ne vidim sad, mislim, ne znam šta sad mi možemo da ih ubeđujemo, odustanite od tog stava. Znači, onda bi ispali smešni. Mi sad možemo da raspravljamo da li je trebalo tako, nije trebalo tako. Oni su doneli odluku. Rekli su, mi tražimo da se ponište svi izbori. I vidjet ćemo šta će da bude. To sad zavisi od građana. Dakle, da li će dolaziti nove proteste svakog dana u 6 narednih 3 meseca, 6 meseci. Ali šta se dešava će u januaru da zakaže konstitutivnu sednicu parlamenta? Pa dobro, neka zakaže. Jel prihvataju ovi mandati? Daću budu još jedne male batine. Oni su rekli da ne prihvataju rezultate ovih izbora. Ako su to rekli, ako traže ponavljanje na svim, onda ne mogu ni da prihvate mandate. Bez obzira što to zvuči, kako da kažem, sad privlačno, ali oni su rekli mi nećemo da, mi tražimo... Da li si siguran da Zapad, jer OEBS i Evropska unija su ipak reagovali... Pazi, on je rekao da će neki stranci da utiču na to da se slučajno neko ne prebegne na većinu SNS-a. Voli Hugo. U prošloj epizodi si pitao sagovornika da li će stranci da utiču na to da Nestor ipak ne proda. Sagovornik je, brate, stručan tu temu, tako da sam rekao, znaš, otko znam zašto... Pazi, ja ovu zemlju ne smatram ni demokratijom, ni autokratijom, ni slobodom, smatram je kolonijom koja je diktatorskog tipa. Znači, ovo što mi sad radimo, to je samo jedan... Pa dobro, ako smo kolonija, koga briga da ovde bude, kako ti kažem, neki red, ako to tako vidiš? Pa i zašto je u koloniji treba bude neki red? Dobro, ima neki red. Ne može bude ovako ludilo, pa sad onda da... Pa ja ti kažem, nije rat. Znači, nije rat, sve okej. Evo, zidaju se putevi. OEBS se žalio
State Department rekao, mora da se ispita to što se žalio. Izvini, molim te, kad je bilo, State Department je rekao, vidimo ovde je neko pomeranje trupa, 2 godine posle pomeranja trupa, ajde vraćajte trupe nazad, i ovaj to odmah uradio. Znači, on je pokazao da je podložen pritisku. Ali, Mare, to ti je upravo ovo što ti je rekao Sloba. Trupe imaju veze sa ratom. Znači, ima veze sa ratom. A ovo nema veze sa ratom. Dakle, kada se to desilo tamo u septembru, onda, sećaš se, onda je njega zvao Blinken. Da. Znači, Blinken je predsjednik vlade Sjedinjenih država. To je to. Ima predsjednik, ima... I potpredsjednik. I on ga je zvao i on mu je rekao šta treba da radi. Zašto? Zato što su oni procenili da je bezbednost ugrožena. To što su pokradeni izbori u Srbiji ne ugrožava nikakvu bezbednost. U ovoj regiji. To nije tačno. Tako sad izgleda. To nije tačno, zato što način na koji su pokradeni izbori je uz pomoć SNSD-a, dakle uz pomoć vlasti iz druge države koja je bliska Rusima. Okej. Šta? Pa šta? Pa to ugrožava na neki način bezbednost regiona. Da, pa. Ja sam video sad... Nemojte me zabavati, ti si previše za nekog ko se kolo po televizijama mnogo više nego ovdje. Sad si mnogo mračan, brate. Nisam mračan, ja ti... Pesimista. Pa ne znam šta hoćeš da... Okolo širi, diže revoluciju kod drugih na televizijama, a kod nas ovdje mračan. Gdje sam to dizao? Ja moram samo izdati stranu, zato što je Sloba samo surovo realan, a nama je ta surova realnost upravo sada počela. Ne može za Novu godinu surova realnost. Evo, daj da Za Novu godinu reći postoji Deda Mraz, bre. Onda pričamo o željama. Deda Mraz postoji, poništit će izbore. Doći će Deda Mraz. Tako je! Pa to reci. Da li će dođe Deda Mraz? Hoće, on dođe svake godine. Tako je! Iako smo bili dobri. Jesmo bili dobri. Iako imamo želju koju daće, doneće. Tako je, dajmo šta treba da nam donese malo vedrine, čovječe. Malo slobode da nam donese. Malo zakona, je li tako? Malo više ljudi na ulice. Je li tako? Eto. Ajmo za početak to. Ali, Slobo, moram isto s tobom da podelim jedno isto zanimljivo razmišljanje. U zemlji koja je u protivnih godinu dana doživjela sve to što je doživjela. Mi nikako da postanemo svesni da na ovim izborima je jedan čovjek dobio svaki drugi glas. Quixel Bridge, it allows us to download all the Megascans assets very easily and transport them to... Ja, Kulačine, sad ti opet govoriš kao da je ovdje nešto normalno. Mislim, kako ti kažem, ja i taj njegov... Sad čekaj. Vidiš kakav je gost. Mračnjak. Stani. Ne, on je mračnjak. Ja kažem da on nema taj rezultat. Čekaj, šta on je dobio u normalnom izbornom procesu je dobio? Prvo, ajde da se setimo, pa on se nije ni kandidovao na ovim izborima. Pa da, bro. Ja tako? On je učestvovao. Ja tako? Da, pa. On je čovjek, tamo predsjednik Milan Milutinović. Thanks for sticking around, guys. Znači šta je to? Opet je neka izmišljotina. Zanimljivi su rezultati izbora i u tom kontekstu da su pokradeni, on nije baš tako dobro prošao. Sve u svemu. Ja to hoću da kažem. Čak i na svu ovu njegovu, na ovaj menadžment, na ovu lovu koju je delio šakom i kapom pozajmljivo, ajmo po kategorijama od 5 do 16, od 16 do 30, od 30 do 65 i tako dalje. Znači svima je delio kao neke pare, plus socijalno ugrožene kategorije. Vidjeli smo, posle su ih dovozili i ovim autobusima da glasaju i tako dalje. Dakle, uprko svemu tome, on u zbiru u ovoj svojoj predsjedničkoj kampanji ima manje sa SPS-om nego što imao prošle godine na predsjedničkim izborima. Je li on sad imao predsjedničku kampanju, ili tako? Samo on bio u kampanji, jel da? I on je opet dobio manje glasa. On kaže, ja sam dobio 1.800.000. Pa dobro, prošle godine se dobio 2,5 miliona. Znači imaš 700.000 manje. Znači opet si pao. Šta hoću kažem? Pa nisu ljudi ludi, vide oni šta se dešava. Ali da li svi mogu da vide? Ne mogu. Kako ćemo mi sljedeći put idemo na izbore onda? Kako? Pa za tom istom pričom. Sa tim istim biračkim spiskom. Pa ne, ja to ne znam. Znači, to je sad pitanje da li to može se popraviti. Znači, to je sad stvar procesa. Da li može da se popravi taj birački spisak? I na koji način? I da li ljudi u većoj meri mogu... Evo sad opet da zamislimo tu situaciju. Vratit ću se na početak izborne kampanje. Bila je procena u opoziciji. Dakle, da je potrebno se napraviti 2 liste. Sećate se, te priče nije bilo davno. Jel kao ne možemo svi zajedno, zato što si ti, Marko, desničara, ja sam liberal, i ako smo zajedno na listi, Kulačin neće htjeti da glasa za nas. Jel kao neće da glasa za tebe, desničara, ja sam tu ja liberal i obrnuto. Ali to je bila procena. I on su rekli, ok, treba da napravimo jednu levo liberalnu, demokratsku ovu i ovu konzervativno desnu, ovu jednu, kako da kažem, kolonu.
I šta se desilo? Ta desna je rasturena. Oni su napravili. Znači, uprkos tom svom, kako kažem, jalovom ponašanju, uprkos tome što im svi kažemo, pa vi ništa ne radite, pa vi ni za šta niste sposobni, daj malo, brate, saberite se, radite nešto, lalala. Znači, oni su se ujedinili i napravili su tu listu Srbija protiv nasilja. I super je prošlo. I ta lista je dobila skoro 1 milion glasova na republičkoj izbori, na ovakvim izborima. Znači, oni zapravo nisu imali pravu kampanju za republički izbor. Nemaju nikakve resurse, nemaju odbore po Srbiji i tako dalje. Znači, nemaju ništa. I dobili su to što su dobili. Desnica je uništena. Je li tako? Dakle, ta druga kolona. A sa tom drugom kolonom Beograd ne bi mogao, uprko svemu, on ne bi mogao da toliko pokupi glasova. I zato je on uradio preventivno šta je mogao, rasturio je ovu desnicu i za svaki slučaj ubacio Nestora, kada je vidio da će možda Boško da pređe na ovu stranu. Nije samo to, nego hipotetički ono što se ja pitam, a to je razočaravajuće za beogradske izbore. To je da nije bilo ove nameštajke zbog koje su oni dobili relativnu većinu u Beogradu, a bez koje bi relativnu većinu sa otprilike istim procentima, ajde da nagađamo, dobio SPN. Znači, opet, zapravo, opozicija ne bi imala većinu bez Nestora u Beogradu, a? Ne. Dakle, ona bi imala većinu da je postojala ta desna kolona. Ne, razumem. Ja o tome pričam. Jel ti kad pogledaš, recimo, ovi koji su otpali? Znači, Narodna stranka, na primjer. Dosta je bilo... Tadić nije učestvovao u tom desnom razgovoru. Nego su bili Narodna stranka, dosta je bilo Zavetnici i Dveri. Dakle, da su oni bili zajedno sa DSS-om, Novim D i POKS-om. Je li tako? Da baba ima, da deda ima sise, zvao bi se baba. Nego te pitam, baš u ovom kontekstu, gde smo imali izbore, kakve smo izbori i kakve smo imali. Na listu kakvu smo imali. Da. U tom smislu, Beograd zapravo sve i da je relativno većinu osvojila SPN je teško zapravo, možemo da kažemo da je Beograd pao. Misliš, teško bi oni mogli sami da formiraju vlast? Sami ne bi mogli. A sam mogla im se sa Nestorom. Ne sa Nestorom. S kim? Ne, pa Mare, kada bi... Ko još prošao? Pa čekaj, ti misliš da bi Nestor dobio... Da bi Nestor... Novi DSS i POKS. Da bi, ko zna. Ne, ali da si imao tu zajedničku desničarsku listu. Ne, bez nje. Dobro, on kaže sve jedno. Ja kažem ovako, bez tebe zajedničku. Misliš, SNP ne bi mogao, SPN nikako ne bi mogao sam. To mene zanima. Ne sam, ali sa... Mogo je da ima sam većinu glasova u Beogradu. Ovaj ni to ne dozvoljava. Sa Čičinim unukom. Sa njima. Pa Čičin unuk je inače dao prošli put mandat. Ja mislim da je samo na izborima onim odmah po Slobinom padu. Tadašnja opozicija osvojila lako većinu u Beogradu. Inače, uvek su to bile, kako da kažem, tu su bili blizu neki rezultati, uvek su se pravile koalicije. Ali mi smo ovde svi nekako poludeli i sve smo zaboravili. Znači, nije mala stvar kad ti osvojiš, pazi, oni su osvojili prema ovim rezultatima 43 od 110. To nije mali rezultat. To nije beznačajan rezultat. Druga je sad priča što oni kažu, ali takva je priroda ove vlasti da ako ne preuzmeš vlast, ti ne možeš ništa da radiš. Pa dobro, mislim, ali, kako ti kažem, nismo uspeli da preuzmemo tu vlast. Govore opozicionari. Po meni oni trebalo je odmah onu nedelju da lepo izađu i da kažu svoje rezultate, da se zahvale ljudima, da čestitaju ljudima i da guraju ovu krađu kao pravni proces koji mora da traje. Znači, taj proces će da traje. Ne postoji, ti si pravnik. Znači, ne postoji ništa na sudu brzo što može da se odluči. Ne može. Jel' tako? That feels about right to me. Na sudu se nekad i ne odluči nikad. Dobro, ali kad kreneš u pravni taj legal case, jel' tako? To uvek traje, razumiješ. Evo mi sad gledamo u Americi. U Americi se završavaju neki procesi protiv ljudi koji su onda upadali u Kapitol pre 4 godine. Imaš i upravni sud ovde koji radi relativno brzo i postoje određeni rokovi za određene slučajeve, naročito kad je... Ovo je kriminal, ovo nije administrativna stvar. I ovde pričamo o kriminalu. Znači, mi pričamo o tome da opozicija kaže ovo... Aha, mi ćeš da dižemo krivične prijave. Druže, da bre, kako? Razumiješ? Znači, ko iz policije izdao to?
ko je njih doveo, šta je radio Goran Grbović. Razumeš, znači tu ima cijela jedna grupacija. Ko je to film sniman tamo u areni? I snimano. Šta je pričao? Oni kažu snimali smo film. Da saslušamo, je li bio film? Ako nije bio film. Dakle, šta je bio? Jež. Dakle, to je to. I taj postupak uvek traje dugo. Znači, uvek traje dugo. So, yeah, actually, guys, so after this, I'm headed into Hollywood, and I'm going to join up with a good friend, Mark Edward Harris. He's a professional photographer, travel photographer, and he put out a book called The Way of the Japanese Bath. It's absolutely incredible. It blew me away. I bought it right when I saw it. It was so cool. And I'm going to be joining him in Hollywood and interviewing him over the next couple hours and asking him questions like, what are some awesome tips that you can give to the audience? And I'll be doing that on Instagram, so you guys want to follow along on Instagram. Trebalo se da se sačeka do 2024. kad su išli redovni ovi lokalni. Znači, to je to. Kao treba da bude. I ono što nas čeka jeste to. A mi smo dobili ove vanredne zbog onog užasa koji se desio u maju. Ne bre, dobili smo ih da bi on ovde pokrao, brate, i da bi rasturio i da bi obezbedio sebi 4 godine za... Da li misliš da je to što se desilo u maju zaista njega? On je imao svoju vlast. Znači, prvo on je imao svu vlast. To je jedna stvar. Druga stvar, on voli izbore. I ovo je, recimo, najsmešnije kad on izađe sad i kaže kaže, nećemo 4 godine. Druže, pa ti ne možeš 6 meseci da izdržiš bez izbora. Kakve 4 godine, razumeš? Znači, nemoj da se šalimo. Tako da će ovde još biti izbora. Znači, bit će ih sad već na proleće. Da li će to biti ovaj ceo paket? Desi se neko čudo, Deda Mraz. Dođe Deda Mraz i poništi sve i kaže, puj pike, ovo ne važi, idemo ponovo. Uhapšeno pola vlade i ovih što su namešteni. Jel' tako? To će sve da se desi. To se za novu godinu priča. Jel' tako? Kad dođe Deda Mraz, to će se da se desi. Imaćemo veliki postupak u sudu gde će se suditi svim tim ljudima koji su uništili izborni sistem u Srbiji, koji su nameštali, falsifikovali, izdavali lažne potvrde, lažne lične karte, jel' tako? To je ta grupa neka koja će se... Fantastična procena. Jel' tako? To će se desiti. Bravo. A pored toga imamo ono što sledi, dakle to je, ja ne znam, sad smo imali pola lokalnih samouprava. Imaćemo opet, dakle, Beograd, on je opet, i sad u ovoj izbornoj noći on je slagao kad je rekao, nigde me nisu pobedili. Pa naravno da ste pobedili. Pobedili su. Kod mene je na mom biračkom mestu u Šapcu izgubio. Pa dobro, tamo zbog tebe ti si tamo mnogo jak nego što je izgubio u Beogradu na vodi. Ne, fora je, izgubio je na svom biračkom mestu, izgubila Ana Brbonjić na svom, izgubio Vesić, izgubio Mali, izgubio Šapić. Pa neće ga narod. Realno neće. Tamo gde postoji kontrola, neće ga narod. Pa to ono što ti ja kažem, nema izbora da dođu svi kontrolori. Nego kaži mi, apropo svega ovoga, kakva će biti nama godina, nama, našoj profesiji, šta nas čeka u sledećoj godini? Da li je bezbednost novinara poboljšana? Ne, mislim da je to tema koja više nikog ne zanima. To tako da ne treba time da se bavimo. Treba nekom da padne glava da bi se ponovno aktualizovala. Ne bi se ni to, neće. Ne bi ni to aktualizovalo. Ne, možda će to da se desi, ali ne mislim da će to bilo šta promeni. Samo nam treba idealna žrtva, Mare, a? Ima nas, brate, koliko hoćeš. Ima nas koliko hoćeš. To je to. Druga stvar je možda Deda Mraz promeni taj ambijent medijski. Tako je. Treba verovati u Deda Mraza. Deda Mraz dođe i tako iz te torbe. Vlada. Sad ću ti zapeo. Čekaj, kakve smo sreće. Nama će Deda Mraza dovede onu od Pepeljuge Maćeku. Imajte u vidu da su... A već imamo nešto slično. Ne, on je Jarac u horoskopu, dakle Saturn vlada. Šta si u horoskopu? Ja sam rak. I ti si mračak isto, brate. Jel' to? Ti si emotivac, onako, znaš, kao sve cool, a onda, brate, posle grize zid. Dobro. Ajde. A čekaj, kod Deda Mraza su izbori ove godine. Molim? Koji broj? Kod Deda Mraza su izbori u novembru. I drugi izbori kod drugog Deda Mraza za Evropsku uniju, brate. A šta ćemo sa ovim Deda Mrazom što je tamo onim hladnim predelima?
Šta s njim? Sa sibirskim Deda Mrazom, šta ćemo sa njim? Ja mislim da on neupitan. Taj Deda Mraz je neupitan. Hoću da kažem, zbog toga ja nekako računam da u tom smislu... Ja mislim da je tvoja računica pogrešna. Tek ga boli ovo. Ne, pa pričali smo sad i sad ti hoćeš da ti ja kažem, Marko, oni doći će i rešit će, oni doći će, taj doleteće i rešit će. To je novogodišnja epizoda. Ne, nije Marek. Znaš šta, kad ide epizoda 27. još nije taj... Kako nije? Elan 27. Znaš, ono... Ne, jeste, ja kažem, to su želje, ljudi mogu da žele. Ako želite da dobijete lepu čestitku, želju ili šta god za novu godinu, obratite se Marku. Ako želite, mi smo pozitivci, nikoj. Ako želite da vam se poboljša situacija, šta? Morate sami se iscimate. Nije valjda to poruka ove novogodišnje emisije. Nije valjda to poruka da ako hoćete da vam bude bolje, sami morate da se za to postarate. Pa je to poruka? Moramo. I ko će? Pa ja ništa gledalci. Ajmo mi na Magareći kutak. Morate vi. Smo ti zanimljiv Magareći kutak. Tako da, ajde i ovo napičimo mi na kutak. Magareći kutak, 284. epizoda. Sa nama u studiju i na Magarećem mestu umjesto mene. Naš drugar Sloba Georgijev, tradicionalno treći put u Novog... Sloba Georgijev Kulač, Vidojković. Zvani Marko. Georgijev Kulač, Vidojković Marko. Zvani Leka. Imam taštu 94 godine. A čekaj, to je neke... Mi treba to da znamo. Ne, i hoću ti kaj kad je pitaju kako se prezivaš, ona prvo kaže svoje devačko prezime, muželjivo prezime i na kraju moje prezime. Tako da možeš i ti da budeš Vidojković Kulač. Znači, Vidojković, Kulačin, Georgijev, tašta. Tašta, da. Ali specijalno zbog tebe, ovaj Magareći kutak smo posvetili, možemo slobodno kažemo i tvojoj redakciji, jel? Tvom novinaru kojome se Aleksandar Vučić onako očinski i na mio način obratio. Hvala. Dakle, ponovit ću vam, vi me ispravite ako grešim. Na veoma učtiv i pristojan način, što mu inače nije običaj gospodin Veljković, a pokazat ću i zašto mu to nije običaj. Danas iznenađit ćete se kakav je nivo demokratije u ovoj zemlji, zašto je on ovde uopšte prisutan i tako dalje. Dakle, gospodin novinar Nove S po imenu Željko Veljković je potvrdio da sam sve verno preneo. Ovaj čovjek je danas prisutan ovde u sali predsjedništva Republike Srbije. To je čovjek koji inače rekao tokom ove kampanje: ko nije znao, predsjednik Republike nam je baš ozbiljan moralni bednik. Samo da znate, to je ovaj čovjek izgovorio. To je novinar. Bravo. Bravo za kolegu. Kad je izgovorio? Kojom prilikom je to izgovorio? Izgovorio je na televiziji Twitter. Na Twitter. Na televiziji Twitter i to na svom kanalu, pošto ima svoj kanal. A u tom mediju je to izgovorio. Da, u tom medijumu, da. Ne, treba ja vidim. Šta misliš o tome da se ja pojavim? Imao bi šta da kaže. Pa znaš da su mi htjeli da idemo, ali nikad nisu akreditovali. Ja mislim, ljudi, da ste vi svi, pa i Željko, koga je on do skora zvao Živko, malo ste ljudi, bre, opterećeni Vučićem. Pustite, imam onu poruku, pustite Vučića da bude Vučić. Čekaj, ima nešto na kapi. Da, ima nema veze, to je mu skloni mu to. Je to? Odi. Je odletela? Ovo je, dakle, vređenje bilo našeg novinara. Ja sam, naravno, odmah pisao njemu i njegovoj ovoj savjetnici za medije. Oni su rekli da nisu nikog vređali. Ja sam rekao da jesu i da i zamolio ih da to više ne rade. Kaži mi, ili ima smisla više ići na te njegove konferencije štampu? Nema, ja govorim, pa evo ja govorim. Evo ovako, dakle, zašto nema smisla? Zašto nema smisla? Zato što Vučić nikada nije odgovorio na pitanje koje nije samom sebi postavio. Dakle, ti možda ga pitaš šta god hoćeš.
Kao što ga ovih 5 nekih novinara pita. Da postiš Mariniku, on nije odgovorio. Šta se ovaj čovjek odsekao? Zašto on nije, znači da sam ja na konferenciji tamo i da krene da Kenja tako... Kako misliš da se odsekao? Misliš Željko? Da, treba da krene odmah da se dere. Alo, šta ne pominješ bre? Alo! Ne, ali ne, oni su njima isključili inače mikrofon. Ja sam pokazao kako se dere. Brate, znači bukvalno treba da se čuje da neko urla dok on... Ne, ja ti kažem, ja mislim da nema nikakve svrhe ići na njegove konferencije za štampu. Kao što nema svrhe uopšte prenositi ta takozvana njegova obraćanja. To je koješta, dakle, to je onaj, kako kažu na pijaci, bullshitting. To je bullshitting, to je filozofski jedan termin koji se koristi u teoriji, dakle nije ništa ružno. Ja klinci znaju engleski. Da, nije ružno ništa. Da će biti problem. I on je, dakle, predsjednik je... I njega će da bipuju. Ti znaš da se ovdje psovanje bipuje. Pa ja ne psujem, znači ja kažem... Ti si rekao bullshitting, brate. Bullshitting je teorijski izraz. Ne, sad će meni da cenzuriš o njemu neće. Ne, kao dijalektika. Znači, kao dijalektika. Isto, filozofski termin, bullshitting. Pravo sam ja prošli put i sve su mi bipovali. Dakle, to on radi, ništa ne saopštava, nema tu nikakvih vesti, nema novosti, to treba ignorisati, po meni. Ali ko sam ja, šta ja da radim, ne mogu da naredim sad ljudima, morate to i tako da radite. Zašto ne? Pa ne mogu. Bojkot, ja se sećam, poslije jedne utakmice... Nije to bojkot, nego neću da gubim vreme na prazne priče. Šekularac nije teo da da izjavu večernje novosti. I oni njega nisu više nikada ubacili u večernje novosti. Postigne on gol. Gol je postignut u toj minuti. Nema ocene igrača dok nije došao sa cvećim bombonjerom i pićem u redakciju. Izvinio se. Znači treba da nam da nešto da bi mi njega... Ne, to ne se izvini. Ne, on se neće izviniti, dakle neće se izviniti, neće promeniti svoje ponašanje, takav je kakav je. Na tim događajima ne saznajemo ništa novo, nego ljudi stalno gledaju i kažu ja možda veruješ, opet je isto ono priču. Opet je ponavljao one table. Treba mu zato banuti, evo kunem ti se dok sam ovde. A možeš da baneš ti, ja baš možemo da banemo tamo. Zašto? Šta ćeš uradiš? Ne mora, konferencija za novinare neće pustiti je. Ali kad se mucara negde okolo javnosti, kad otvara... Šta ćeš da uradiš? Svejedno mora se akredituješ, opet ne može da priđeš, opet mora se akredituješ. Ne bi mogao. Pa ja ti kažem. Pa to je predsjednik. Onda može da se šeta po gradu, on bi se šetao. Ali vozi kola sa mali. Pa isto u pratnji kad niko ne zna noću, rano ujutru. A čuo sam šta je to? Nisam nešto se vozili, vidio sam sinu. Vozili se, kurčili se noću, ono kao. U 4 ujutru. Ne znam da li si čuo onaj usklik našoj premijerki prilikom glasanja kada su vikali živeo Vučić, živeo ovi tekova jedna, živela Ana Brbonjić. Pa Ana Brbonjić je uspela da bude simpatična. I duhovita. I duhovita čak. Zašto? Gde ste? Za ježa. A, za ježa. It's a little blurry here in the foreground. That feels good. But it still looks, što bi se reklo u našem jeziku, da voli ježa, ne može da glasa više od tih ljudi koliko je upisano u birački spisak. Ne može. Kaže najbolja, ja mislim, definicija Ane je ona koju je dao Boris Tadić. Koji je rekao, nije ona samo polupismena, ona je i poluusmena. Tako da to samo ona dokazuje svaki novi izbor. Ali ovo je bila, dakle, slučajna omaška? Ne. Pomešala je životinje? Ne. Ovo je bila... Ima svakakvih tih, ima raznih narodnih umotvorina sa ježevim. Tako da mislim da je to, a možda se njoj, pošto je puno učila tih poslovica, pa i se možda to pomešala. Znači, ladno je, brate, pomešala ježa sa rakom. Ali je slatko kad kaže da voli jež. I meni je nekako žao, ja uživam u svim ovim njenim pojavama na televiziji. Znači ti bude žao ako naprave vladu bez nje. Pa ona neće biti. To je neki predost. Služi smajli. Kad je on počeo da priča da mu je žao Ane Brnabić, to je stvarno znak da možda neće biti neće da bude premijer, pa da. Ali sad nažalost imamo jedan stvarno veoma loš primer. Teška situacija. Pa ne, jeste teška situacija zato što se tiče svake glađe Marinike Tepić, ali nažalost evo i ovo je moguće da se vidi u jutarnjem programu na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. So if we fill it just a little bit,
dajem punu podršku Mariniki Tepić da izdrži do kraja u njenom štrajku glađu. Nek ne odustane. Mi verujemo u njen karakter. Mi verujemo u njenu čvrstinu. Mi verujemo da ona ne pravi sad foru da bude 4-5 dana tu, pa onda se najede čvaraka pa nastavi dalje svoj luksuzni, udobni život. Ne, ja njoj dajem punu podršku da nastavi u svojoj ideji, da ide do kraja. Njegov humor je uvijek bio na tom nivou. Znači, pa kažete ljudima, znači, Dragoslav Bokan, čovjek koji je, oživeli su ga ovi radikali kad su došli na vlast, našli su mu ulogu. Dakle, i on igra svoju ulogu. Dakle, ovo nije stvarno. Znači, on čovjek je plaćen da ovo govori i on to radi dok mu budu plaćali, izgovorit će sve što se dogovore da kaže i on to vozi. Sećate se, on je već Mariniku uzimao na zub kad je pričao... Da, za Rumuniju. Da li je Rumunija, jeste. Da, čovjek ne zna da jedinu sa Rumunijom... On duži Mariniku u toj njihovoj ludačkoj postavci, kao što duboko krlo duži neke druge i tako dalje. Ali ti si prilikom gostovanja na N1 pred neki dan pozvao Mariniku Tepić da prekine štrajk glađu. I Marko, ja nemam ništa protiv da se pridružimo mi tom pozivu. Ja mislim da je Marinika stvarno odrasla osoba, da mislim iskreno, svako može da je zove bilo šta, ali ja mislim da je na neki način ni podaštavanje Marinike Tepić, da je mi zovemo da ona radi bilo šta. Ja mislim da bi možda njoj bilo onda lakše da prekine štrajk glađu, ali mislim da ona žena zna šta radi. Mislim, ja znam, ja se slažem, ja sam samo izrekao mišljenje jedno, zato što to je teško, zaista teško je za podneti. Znači, poenta je pokazana. A zaista ne misli, ja verujem, niko da ona žena treba da plati životom ovu situaciju u kojoj se nalazi zemlja, društvo, šta god hoćete. Ja mislim da stvarno to nema... Nije ni vredan ovaj čovek tolike žrtve. Znači, nema razloga za tim. Stvarno nema. Ja verujem da ona kaže ima i tako dalje. Ja mislim, i zato sam to rekao. Dakle, sa tim treba prestati, zato što je ona žena, kako kažem, ona je jedna od viđenijih zaista opozicionara. I bavila se vrlo srčano tim opozicionim delovanjem. I puno ljudi joj veruje. I ne vidim šta se dobija time ako se ona razboli ili se desi nešto gore. Dakle, ne vidim šta bilo ko time dobija. Ne vidim kakva korist od toga. Pa kad nije vernik. A mislim da je poruka poslata. Jeste, okej. Ali ja ne mogu da se... Evo, samo zato što poštujem njeno mišljenje i promišljanje koje možda više sad u ovom trenutku, posle toliko dana štrajka glađu, znači, pitanje je kako je njoj samo i sa sobom. Ali veliko poštovanje prvo za tako odricanje. Ko smo mi? Nenad ne može ni celu epizodu da štrajkuje glađu. Sam ni doručkovo danas. Eto ti, vidi se, potonuo sam. Ili obrve su mi se osušile. I mi ćemo sada pričamo, ja ne znam, okej, ti si okej, ti si šlang, možeš da kažeš, ti možeš Mariniki da poručiš. Možemo samo da pošaljemo Mariniki veliku bratsku ljubav od emisije Dobar loš zao i podršku šta god da odluči. To je nekako... Ja se slažem, samo... Ja ne mogu, ali Marko, ja ne mogu da te... Dobro, ali ja ne mogu da te podržim u nečemu ako ja ne verujem u to, vrate. Znači, ako mislim da je to i protiv tebe. Ja mogu ti kažem, okej, ti si odrasla osoba, ti znaš šta radiš i radiš šta si odlučio. Ali ako mene neko pita i kaže u šta ti veruješ ili kako ti to vidiš, ja kažem, mislim da sa tim treba se prestane. Sa tim treba se prestane. To je najradikalnija stvar u životu i u politici. A činjenično stanje, dragi gledalci... A ona je političar. Ne, činjenično stanje, dragi gledalci, i to da je i niste baš nešto preterano podržali, ne u smislu štrajku glađu, nego prosto svojim odazivanjem u ovom protestu. Tako da u ovom trenutku gde ona štrajkuje glađu, a nekoliko stotina studenta igra kolo, pa onda sljedeći dan ih nema da igraju kolo, pa onda njih 50 dođe ispred Rika, zaista si slobo možda i u pravu. Ali evo, ajde ponovi to kod nas. Pa ništa, to smo rekli. Dakle, da ona treba i ove njene kolege. Dakle, nije sama tamo. Nije sama, da. Dakle, mislim da to treba da obustave i da se vrate političkoj borbi. To je njihov zadatak, to im je dnevni posao. Ja se bojim da će oni završiti urgentno.
Da će? Da će završiti urgentno. I da ovaj neće ništa po tom pitanju. Ne, apsolutno ne. Mislim, znaš, boli njega. Pa ja ne znam, inače, ljudi kažu... Ja nije odgovorio na pitanje da li će da poseti. Ali dobro, ali ljudi, znači, vi pitate čoveka za koga inače ljudi, ti isti koji ga pitaju, kažu da je kriminalac, da je ološ, da je najgori čovjek na svetu. Sad ti, ako ja tebi kažem sve to, recimo, i onda nešto tražim od tebe, ili te pitam da ti urađem, ti kažeš daj bre, si slušao šta si ti meni već rekao i tako dalje. Ne razumem zašto bi se od njega bilo šta očekivalo. Ja sam mislio, zašto bi se to tražilo? Nisam uopšte gledao njen štrajk kao to, nego sam više njen štrajk glađu gledao kao poruku građanima koliko je ovo bitno. Da neko nije prosto lud ili obesan da ide do toliko ekstremne mere da štrajkuje glađu. Bojim se da kod građana to u ovom trenutku toliko sporo dolazi do njih. Svest o bitnosti ovog trenutka. Pitanje da li će doći. Pitanje da li će doći. Marko, ali zaista, dakle, ne bih sad da to, kako da kažem, poistovećujem ili da bilo šta bagatelišem. Dakle, štrajk glađu u politici, prvo nema mnogo tih primjera. Razumeš, znači ima ljudi oni koji štrajkuju glađu zbog nekih drugih stvari. Znači, štrajkuju u zatvorima. Štrajkuju u zatvoru, da. Dobro, on nije baš najbolji primjer, ima boljih ljudi. Pa imamo ove u Irskoj štrajkuju. Dakle, znaš, u politici je to, pogotovo kad smo imali tu situaciju sa Tomom Nikolićem, koji isto bio to, on je napravio to čisto kao predstava, kao što sve rade radikali, prave neke predstave, izmišljuju. Sećate se tad kako je bila priča? Kaže, neće onda štrajkuje samo glađu, nego i žeđu. Znaš, pa je bilo kao 2 dana, pa su ga prebacili u Belmedik tamo da ga srede i da mu skidaju mitisere. Dakle, to je najradikalnija stvar. I to je po meni znak ono kao mi više apsolutno ništa ne možemo da uradimo. I sad ti kada kažeš ljudima, znaš, da ne možeš ništa više da uradiš, ja ne znam kako onda ti ljudi mogu da dođu da kažu aha, dobro, ajde, vodi me. Ko da vodite ljude? Ako nema Marinike, ko vodite ljude? Znači, znači, ja tako razumem. Znači, ti se baviš politikom, treba budeš lider. Treba da vodiš ljude. I naravno da postoji ona mogućnost da istrpiš zapravo mnogo više nego neki, ajde da kažemo, običan čovjek. Jasno je. Samo ćemo poslednji prilog u Magrećem kutku za Novu godinu. Moramo da se upoznamo i sa ljudima koji odlučuju o sudbini grada Beograda. Znači, Deda Mrazovi. Yes, I'm just messing with a lot of stuff. I feel like it's a good way to get a look, you know, is to really go through a bunch of different iterations and find out the one that you enjoy. Povratak u institucije, rešavanje kroz institucije. Da. Kada pričamo o ravnoj zemlji, na primjer, sad evo, ovdje ste ga malo pre So let's see if we can max out this balloon. Malo ljudi zna. There it is, Recimo okay. da postoji teorija, u okviru teorije relativnosti, imate dilataciju vremena i kontrakciju dužine. Drugim rečima, kada se ova olovka, na primjer, u nekom kretanju približi brzini svetlosti, njena dimenzija, recimo širine, se smanjuje. I zapravo u nekim okolnostima, dakle u kvantnoj fizici, i tekako nešto što je lopta može da postane pljosnato. Tako da, kažem, nije to baš tako bezazleno kao što možda prvi pogled izgleda. Ovo je jasan način... Brat Jerković je objasnio, nije to baš sasvim bezazleno kao što je. Dobar plan za upravljanje Beogradom, pošto je grad toliko otišao dođe ovola da samo ovakvim... Treba da se ubrza. Ti i ja treba da nađemo nekog da nas katapultira i brzinom svetlosti možda se malo suzimo. Se vratimo na podešavanje 18 godina. Beograd treba da se ubrza. Dobro, kako ti se čini fenomen Nestorove liste, pošto dere se već ova na nas da moramo završavamo? Ja mislim da je to, da, ne ide moja, ide među nama, nego... Moja je procena, amaterska. Gledao sam, recimo, 100-tinjak i nešto od tih zapisnika na republičkom nivou. I tu mi se pokazuje jedna nevjerojatna pravilnost kada je ova ekipa u pitanju. Znači, oni imaju, recimo, između 4,2 i 5,7%. Gdje god pogledaš. Tako da ja mislim da ovi majstori koji su ovo... Izmajstorisali su i to. Ovaj projekat izborni, koji su radili, znači da su to uradili onako bez greške.
Ja mislim da su radili bez greške. Slobo, hvala ti puno što si bio gost. Hvala vama, ne zamerite. Praštajte ako nešto nije bilo. Sve je u redu, sve je u redu. Rekli smo, znači samo lepe želje i desit će se. I Deda Mraz. Desit će se. Tako je. Dragi gledalci, verujte u Deda Mraza. Bilo je ovo posljednje izdanje Dobar loš zao u 2023. Idemo, bre, srećni i veseli, optimisti. Tako je u 2024. Dobre. Ipak i dalje pod zaštitom Međunarodnog PEN centra podcast Dobar loš zao. Gledamo se sljedeći put 10. januara na ovom istom mestu, isto vreme. Nova RS i YouTube. I što vi rekoste, moramo optimistički da idemo u novu godinu, a gde ćete optimistički, veći optimizam od onoga što je Aleksandar Vučić rekao 2012. godine. Učutati nećemo. Man, this is looking really cool. Let's just take a peek around the corner and see what it looks like. Zbog jednog glasa se izbori poništavaju. Zbog jednog glasa se izbori poništavaju. Uši, u najavi je pobeda kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake, goveda što veličaju lovu. Koja je prokleta, klinci što se lože na prijave bolida. Koji u isto vreme ne mož hoda i da priča sistem vrednosti ništa. Kao i u vigla pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se dokazuju ko je veći divljak. So, if you like the second one, I'll take the Poštovana publiko, dobrodošli u prvu ovogodišnju epizodu Dobar loš zao, koja je tradicionalno epizoda pod šajkačama. S obzirom da se bliži proslava Srpske nove godine, mi tradicionalno uvek tu epizodu pre tog svečanog događaja obeležavamo sa šajkačama. Šajkača nas je rodila, njoj hvala. I nekako se na fino ovaj naš styling nekako se onako nastavlja na ovu varijantu sa lomačama koje su bile upriličene. Umjesto paljenje badnjaka palili smo lomače. Tako da, eto, Mare je još povrh svega toga sve ovo začinio i sa adekvatnom majicom, ali tako? Nenade, prvo da ti kažem, ne valja ti ništa najava. Evo ja ću. Dragi gledalci, dobrodošli u srpsko novogodišnje izdanje Dobar loš zao, srećan Božić, srećan Dan Republike Srpske. Ja sam Vojvoda Mare, ovo je Nenad Kulačin Misirac, koji vas je upravo na čudan način pozdravio. Sve mi deluje kao da ćeš da preletiš, Nenade. Na ovu stranu. Na neku stranu će da preletiš. Ne, ja se samo stvarno izvinjam što nisam rekao sreće nova godina i Hristos se rodi. Na istinu se rodi, tako je. I čekamo saveznike i ove godine da se iskrcaju na Jadran kako bismo konačno krenuli u proteste protiv izborne krađe. Ovi komunista. I baš odlično. Šta? Odlično, jer čekajući saveznike da se iskrcaju kod nas. Sutra, ja sam čuo, sutra će da se iskrcaju i onda mi krećemo u akciju. Ja sam čuo da mi nećemo da krenemo dok ne bude lepo vreme. Mnogo će biti hladno za srpsku novu. I to je, krićemo se po kolibama, pićemo rakiju, ješćemo, prasetim, nećemo ništa mi da kuvamo. Sve će naš narod koji nas najviše voli da kuva, da nas sprema. Mi ćemo da idemo od kuće do kuće da kažemo alo domaćine. Evo ga! Gdje si Ćuta? Evo, stigo nam je gost. Gdje si Ćuta? Imamo i za tebe, ej! Imamo i za tebe kapicu, nemoj da brineš. Evo došao nam je Ćuta! Eto Ćute, eto nas, a evo da čujemo šta kaže i prezident o iskrcavanju saveznika. Well, that's going. I think it's time to finally announce. Dakle, te Gonzalese i ostala čuda, to mačku o rep. Uskoro Republička izborna komisija konstatuje u skladu sa zakonom i u skladu sa najmanjim brojem prigovora i žalbi u istoriji srpskog izbornog procesa rezultate. Idemo na formiranje vlade, Narodne skupštine
posle toga konstituisanje na konsultacije oko formiranja vlade. 1. decembar 26. je naš cilj da završimo sve, da završimo ogromne projekte u visini čak do 15 milijardi evra i moramo da se koncentrišemo, posvetimo svemu tome, a onda 27. je godina za izbore na svim nivoima i eto prilike. On je rekao, idemo na formiranje vlade, pa na formiranje vlade i do 26. 1. decembra bit će gotovo sve, to je formiranje vlade. I prepričao je neki crtani film koji je gledao, ovoga mačka Silvestera i Brzo Gonzalesa, da se mački okačio rep, malo zna se da je on munjen za Novu godinu naročito, previše je gostovao i na novogodišnje veče i 2. januara i na Božić. Znači, umorio se čovek i... Umorio se Šime. Što, neš... Ajde da sad uđemo u ovog dosadnog Vidojkovića. Kada on krene da baljezga bilo šta, to više ne vredi slušati. Ja sam pokušao da gledam. Imao sam novogodišnje raspoloženje, pa sam tako gledao iz Zvezde Granda 7 minuta. Egan, nije loše. Nije loše. Pevaju ona deca dobro. Ja to gledam. Pevaju ona deca. Jedino me nervira onaj žiri što se svađa stalno. Ali to je valjda fazon. I malo mi se žiri ne sviđa. A jes, žiri je, on je Bosanac, je simpatičan. On je simpatičan, mili je naš, ovo sebe naprednjačka. Ali Saša Popović je tu glavni, znaš, kao to je neki drugi žiri. Ma jeste, ali on je isto, on je tu. Šta je on? On je bog i batina, bre čovjek. A više je on uz naprednjačka. On je vojvoda od Granda. Elem, gledao sam i ovog Frika više puta i shvatio sam, znaš, da on već... Evo i ovde smo to vidjeli, razvio je zbog prevelikog pojavljivanja, prečestog pojavljivanja na televizoru, on je razvio sposobnost da mislio ko zna čemu, brate. Ko znaš dogovori. Ovdje je jasno rekao da ne dolazi u obzir nikakvo. Ne, šta je tačno rekao? Rekao je Gonzalesa, možete da okačite mačku rep. Šta je to rekao? Da li on to uvatio, otišao u prošlost pa preporučio Miloševiću? Ko je pominjao Gonzalesa? Gonzales do duše i žalje živ. Ne, ti sada karikiraš. On karikira. On karikira, ali ti nećeš da kažeš suštinu da je on otkačio tu priču i da on... Pa on je poznat. Žuri da formira skupštinu. Da formira vladu do 1. decembra 2026. Ne, to opet nisi dobro razumeo. Ne radi ti nešto mozak dobro. Ne rade! Teško je bilo. Moram ja tebi da sad odgovorim. Krio sam se od komunista cele praznike. Žuri da formira vladu. Ko žuri? Nenade, nos u dupe turi, da ti kažem ja po srbijanski. Posle prošlih izbora i svih unazad, on je uvek kasnio sa formiranjem vlade. On je čekao poslednji istek zakonskog roka da bi formirao vladu. Sada žuri da bi opoziciju što pre uveo u skupštinu, da ispadne da je sve u redu i da pokaže strancima, eto i koji se bune, ali su ušli, prihvatili mandati i tako dalje. A zašto mu se najviše žuri? Uopšte nisi ukapirao da je rekao jednu magičnu cifru od 15 milijardi. Do 2026. godine 1. decembra. Mora da vratim. Prvo, ta cifra je sa 12, porasla već na 15. Prvo je bilo 12, sad je otišlo na 15. Do 1. decembra... Da, do 1. decembra 2026. godine ta cifra, Bog te pita koliko će još da bude milijardi, što meni govori da se sprema pljačka vanzemaljskih razmera kakvu Srbija nikada nije videla. Samo jedan podatak, ne znam da li si vidio da je za olimpijadu koja će ove godine biti u Parizu je predviđeno se potroši nešto više od 4 milijarde. 4 i 5. Sad ne znam šta je Expo, Nenade? Ne znam, aj mi objasni, molim. To su avioni, kamioni. Znam da je rekao da će nekim letećim automobilima ljudi da dolaze na taj Expo. On je, dakle, ja sam slušao, ja sam pokušao da ga gledam kod Jovane Jeremić. Vidjet ćemo iz toga u magarećem kutku. Ne, vidjet ćemo i sada u prvom delu. U Divlju čistunac. Dobro. Elem, mene je tu dosta mi je smetala ta crvena boja. Ti znaš da ja crvene ne volim.
Crvena je pozadina, a on još crveniji. Da, to mi je čudo. Što je tako crveni? Da li je šlog? Da li je... Nije, ja sam čekao 5 minuta, rekao, ako se sad ne prevrne, onda šlog nije. Onda si se ti šlognu. Da se ne bi šlognu, ti si predstavno. Jes par puta se zakašljao, ja rekao, evo ga, ali ništa. I onda kad sam ga čuo, onda sam prekinuo da gledam, nisam ovo. Zaista uhvatio sam sebe da mi kreću grešne misli, kućaš grešne misli na Božić. Ovaj demon mi to izaziva. Morao sam 3 put Bogu da se pomolim i 4 rakije da popijem da se smirim. Elem, slušao sam na radio u Beogradu 2 vesti. Stiže njegovog izlaganja. On je rekao, ako ne možemo da se dogovorimo oko Kosova, što pričaš, bre? Kosovo je Srbije. Šta se dogovaraš? Šta više? Ako ne možemo da se dogovorimo oko Evropske unije, šta se dogovorimo? Mi smo Evropa, bre, pre Evrope bili. Jeli kašikama, dok su oni jeli nogama. Ali, kažem, moramo da se dogovorimo oko novog cilja, oko novog nacionalnog cilja, da se ujedinimo, a taj cilj je Expo 2027, gde će oni da se po zakonu Lex Expo Specialis predviđeno je, brate, da se bez tendera uleću firme od ortaka, od burazera, od kuma, razumeš, i da naplaćuju fakture, izbacuju osmocifrene. Ne može onaj papir, e-faktura mora da ide. To mora e-faktura, Nenade, ne znam da si čuo, to je novo u ovim tim komunističkim zemljama. E-faktura, jer možeš... Mi smo to ranije na crtu radili. E-faktura može nenormalno mnogo cifara da stane. Ne treba ti papir. Ti njihove fakture na ovaj ogromni scenarij koji mi imamo, tu ne može da stane cifara koliko će oni da naplaćuju Expo. Svaka čast. Ali ja se nadam da li će Expo, Nenade, biti možda izlazna strategija, osim što će biti ulazna nama u džep. Robots we've done, ne znam, vidi, ja se plašim da mi ulazimo u takav sistem koji mi najviše liči na beloruski. Vintage technology. Znaš, da će on da bude, evo sad su Belorusi usvojili zakon u Skupštini, po kome donet je zakon po kome Lukašenko, predsjednik Belorusije, ne može da bude krivično gonjen. Razumiš ono, mislim. Očekujem će to i kod nas da se desi. Ja se u tom slučaju uzdam u Poljake. Vidim da su se Poljaci, braća Poljaci su ozbiljno napikirali tu gamat. Ne, ja se plašim da mi srljamo ka tom beloruskom sistemu. Video sam da si pisao. Da, i mene to strašno plaši jer u tom sistemu nema mesta za nas. Video sam da si nas stavio između Belorusije i Severne Koreje. Ma da, ali Severna Koreja ipak nismo Severna Koreja. Ovo što ti ja radimo je dokaz da ipak nismo Severna Koreja. Hajde. U Severnoj Koreji ovako nešto ne može niko da pomisli da radi, tako da su mi to malo preuveličeno. Ali ovo u Belorusiji... Nenade, oni... Znaš, on 10% plate... Nenade, da ti objasnim nešto. Pod jedan u Severnoj Koreji nema interneta. Tako da zato ne može ovo. A kod nas ne može na televiziji, to smo videli. Ne, to, ali hoću ti kažem da je malo je to... Znači, u narednih... Do 100 godina! Ja prvo očekujem da ta Evropa, ako bude nastavi ovako da se ponaša da radi, ja očekujem da ta Evropa bojkotuje Expo, jer kako da dođu kod nekoga ko će biti ogoljeni diktator do 27. godine, da dođu i da, ne znam, daju legitimitet. Nije bitno, jebote. Znači, ko će doći na Expo nije bitno, nego ko će ga organizovati i kogo će para za to uzeti. Da će da doći ćemo ti ja. Bićemo, Bože zdravlja, tad još tu. Ali u kom svojstvu? Snimat ćemo specijal, dobar loš deo sa Expa. Možda ćemo biti u robijaškim modelima i kopati tamo kanalizaciju za Expo. Nemoj mračiti, Nenade. Ne mračiti, nego ti kažem. Do tače saveznice se iskrcaju na Jadrane. Biće sve u redu. Da ćemo i mi krenuti u akciju. Ali, čini mi se 2. januara, vest dana je bila ideja da, odnosno najava da će Srbija da vrati vojni rok. Da nakrivim kapu! Opa! I to je
onako jedan veoma zanimljiv i uopšte ne iznenađujući spin ove vlasti da bismo prestali da govorimo o izbornoj krađi. Nije, more! Jača se vojska da kad se saveznici iskrcaju na Jadran, i oni krenu. Vučić verovatno veruje da će Evropa i saveznici da se mnogo više bave tom vojskom nepostojećom nego što će se baviti postojećom izbornom krađom. Evo da vidimo kako je to izgledalo 2. januara. Generalštab i Ministarstvo odbrane pokrenuli inicijativu za uvođenje obaveze služenja vojnog roka. Mislimo da bi u periodu najviše do 4 meseca, znači najviše od 4 meseca, mi mogli da dobijemo obučenog vojnika i svakako bezbedniju i sigurniju državu. Ja sam služio, brati, godinu dana pošteno. Šta kaže on nije služio, bre. Ja u četnicima bio sve vreme. Nisam služio ovu regularnu. Elem, gost dobacuje, nepristojno. Molimo vas, Straža, dajte mu neko prase da pije, rakiju da pije i prase da jede. It's Friday, Saturday, what? Hello everyone, what's up? How is it going? Welcome to a new live stream, and today we're going to continue the build that we started previous week, and we're working at the Signal clone. So if you missed it, I'm going to introduce to you what we managed to build so far, and in this video we're going to work on some bonus features, on some features that we have never touched and a lot of you have asked me to cover. So what exactly I'm talking about? First of all, I'm talking about emojis, how to send emojis, how to display emojis, how to have this emoji picker for sending messages, then sending images in a messenger application. This is a common feature in most of the applications that have a messaging feature. So I think that it is very important for us to know how to implement this feature, what is involved in this, how to pick an image, how to send it, how to store on the server, how to visualize it on the other end for another user, and so on. And the last advanced features from today's video is sending audio messages. This is as well a very important feature because it involves, again, multiple parts. You need to record the audio, you need to translate it somehow, you need to send it to the server, save it there, and then on the other part of application to download the audio and play it. So in today's video we're gonna cover all of that, and by the end of this video you will know how to integrate these features in your application. So if you're new on this channel, hi, my name is Vadim, welcome here. I'm a full stack developer for over 7 years. I have experience working in startups and as well working in big corporations like Amazon. And more recently I decided to share all my knowledge and all my experience with you guys here on YouTube. So if you find the videos that I'm doing valuable, please consider subscribing to the channel, turn on the notification bell, not to miss any future videos, because it takes me a lot of time to prepare everything, to put everything together and to present it here live. So, if you are planning to follow along, which I highly recommend, don't just watch this video, but try to actually do it yourself, you'll need a couple of things. First of all, you'll need the asset bundle, which contains the dummy data, images, this PDF presentation, and much more. And you can get it on assets.notjust.dev/signal. The link you can find in the description below. And what else? You will need an AWS account and Amplify CLI installed because our backend is using Amplify. Alright, so this is the third video in our Signal series. If you didn't see the part 1 and part 2, I highly recommend starting from there. In the part 1 we have covered the UI, and in the part 2 we have covered the backend.
So if you're interested only in backend, start with at least the part 2. It was full of features, so you'll enjoy it. However, yeah, it's possible to start from this video as well. What you have to do is to clone the repository that you can find in the description below as well. Install the dependencies. You need to deploy the application on Amplify. Try to find it on their documentation how to do that. And after that, we can start from the same point. Alright, so with that being said, I don't know, let's get started. What do you say? Hello everyone in the comments, how are you doing today? Where are you joining us from? Thank you, Ricardo. So this project is what we can say a full production ready clone. This project is contains a lot of critical features and systems. So it's close to production ready, but it's not there yet. Like there are some features that are small. Maybe sometimes they are boring, but they are crucial for having a production-ready application. For example, let's say paginations, how you will load when there will be like 1,000 messages in the chat. You will need some extra logic to just query the first 10 messages, then to query all the others. And like other systems like in-app notifications and push notifications, as well as analytics, testing and stuff like that. These are advanced stuff that we are not covering in this tutorial, and this stuff we are covering in the course that I'm working on. The course you can join the waiting list following the link in the description. In the course there we are building like a very end-to-end, like we're covering all the edge cases. We are covering much more features and systems like pagination, as I said, like filtering, searching, in-app notifications, how to deploy it to market, how to do testing and so on. Alright, make a Discord clone. Thank you for the suggestion. Maybe we'll do it. Updates on the course. Working hard on the course. One module is filmed. The second module with React fundamentals is planned. I have an application ready. Now I have to film everything and to edit. Alright, so guys, let's have a look at our application, what's going on there, and oh my god, I almost spilled my coffee. Pa je onda uzeo nadimak Tito da se ne bi videlo njegovo prezime, njegova ratna istorija, njegovi pucnji u Srbe na Ceru i Kolubari u 914. godine. So let's first of all have a look at what do we have. So when you, where is it? Okay. That's an issue that you will also have. That's good. I'm going to show you how to solve it. So, if you just clone the project, make sure that you're working on git checkout on the backend branch, or at least you are starting from backend. So this branch will contain the code that I'm using to start now, because the main branch will be updated in future. So once we are here, we can do npm install to install the dependencies, and then npm start to start the server. I already have the dependencies installed, so let's see it here. And let's try to run it on our simulator. Okay, and we have an error. The issue here is, if you'll see, it says that duplicate file or mocks, and it's coming from somewhere. Where is it? From the backend. Yeah, this is the first mock, like amplified backend, and the other one is in another path.
Yeah, this is a common issue, and what we have to do, let me open my notes, because there is no way to remember how to fix these bugs. Okay. I should do a blog post about this error. Okay, where is it? React Native. Kad ti on objasni da je tu mikrofon i ti kad to pogledaš, evo istina, jebeš ga. So first of all, we will have to install the Metro config, because this stuff will happen in Metro. Let's stop the server. And let's install npm install expo metro config and save dev. This is a development dependency. And after that, we will create a file in the root project, not in the source, in the root here, called metro.config.js. And yeah, the code there. We need to basically blacklist one of these mocks. And in our situation, we're blacklisting everything that starts with current cloud backend. So yeah, have a look at the code. We are just adding a new rule for blacklisting some files from Metro. And now, let's see, npm start. Run iOS. Vidio na filmu. Vučić možda mislio na mene. Ja u Scarface-u gledao. Ali hoću ti kažem, meni je čudno da neko tako i onda ovako da skoči, znaš, to je meni... A pa to je, zašto njega zovu hromozom? Okay, everything is bundling. Malo fali tako i onda... da dok njega Vučić nije krenuo da brani. Kada pogledaš njegov lik iz profila, vidite, pogledaj moj lik iz profila, ima čelo, Bandora is saying this is the first time I watch you live, finally. Awesome. What's the time? What's your local time? Yeah. A zato ga zovu hromozom. I onda on zato, čoveče, čim se on kada god pogleda da napravi pokret glavom... Are you planning to build these types of project with Flutter? I don't have it in my plans anywhere in the near future, but I'm planning to do a video about Flutter. Vučić kaže uvek je a live stream. I had an idea. I was almost sleeping and then I woke up and I have an idea. I should do it. And I took a note. I čak je i pas jadan nadrljao i kuće nadrljao u Mađarskoj zbog toga. Ali kažem ti, on sve što kaže uvek je kontra. Do you have a video on how to handle authorization and authentication through the life cycle of React Native application? I don't have a separate video about that, but we are implementing authentication and authorization in most of the application that we have, and we do that with Amplify, so you can have a look. Even in this signal clone in the previous video, we implemented the authentication with some Lambda triggers in order to add the user to the database whenever he signs up and so on, so it's there. So our JavaScript had finished. Let's try to reload. Will it work this time? Yes, it does. So let's see what we have here. On the homepage, we see a list of people that we have already chatted with. Here, when we want to start a new conversation with a new person, we can go on this icon, and here we will see a list of users that are registered in the application. And once we click here, we will open the chat room with them. So, for example, if I open a chat room from here, I see all the messages. I can send messages here. Hello. Yeah, everything works fine. And also the messages are updating in real time. So if I was to open this application on another device, which we will do later in the video to show you how it works, and I send a message, the message will appear here instantly. So that's the real-time messaging part of application. Yeah, as you can see, nothing is implementing regarding emojis, pictures, and audio.
All right, so here is our application. Also, the last messages here on the home screen, also updates, and everything is implementing with the backend. All these data is saved on the backend. Nothing is dummy data here. So, all right, let's have a look at the first step. So the first step is, before we get into the features that I described, let's first of all finish the header in the chat room. And here in the header we need to set the name and the image of a user with who we are chatting with. Because right now this name and image remains hard-coded. And also it gives us an issue here, so I figured let's better fix this issue to have it done, and then we can move forward. So first of all, we need to remove the set options from the chat room screen. Let's open our chat room screen. Source, screens, chat room screen. And here we have navigation set option, changing the title, and this is the cause of our error here that cannot update component from inside the function body. This should happen in a use effect, but we are gonna do it in a different way. So let's delete it from here completely. Let's save, and now we shouldn't see that error. Perfect. Now let's open the navigation part where we are declaring this header of this page. Let's do it like this. So let's go to navigation folder, and in the index folder, here we have chat room header at the end of the file. So we have our stack navigator, we have home header, and chat room header. Before starting working at that, I would rather extract this component into a separate file. Yeah, not to mess everything here in the same file, just to keep everything clean. So navigation, let's create a new file here called chat room header.gs or tsx. Yes. Here, let's copy our chat room header from navigation index. Let's paste it here, and we're gonna have to import some stuff. So first of all, of course, is React from React. From React Native we will have to import image, text, I see, what else? Znaš kakav je Vulin? Kad mu ga da malo, on je napravio spisak od 200 osoba apsi, a Sandulovića apsi u slučaju tablica. Windows dimensions, where is it coming from? Windows, is it from React? No, it's from React Native, okay. And let's take the, okay. Going back here, let's import the use window dimensions. What else? The icon family fever from Expo Vector icons. Anything else? No, I think that's it. So at the end of the file, let's export this component. Export chat room header, and back in our navigation index, we need to import it. Import chat room header from dot, like this directory, chat room header. I did a save, and my auto formatter automatically put everything from a new line here, so don't freak out, everything is the same. So what does it say? Has no default export. Yeah, because export default, sorry. We need to export default, and here, perfect. So we are back to what we had before. Okay, so alright, here in our chat room header we have the image with
where we have the image here on the top is hard-coded. We need basically to query the user who, but not here, like when we go inside chat room. Yeah, I'm speaking about the chat room. So we need to query the user who are we chatting with and put his name and his image here in the top. Yeah, I'm speaking about this image and I'm speaking about this name. Okay, so how do we query here? We need to know something about the chat room here, like chat room ID. If I go to the chat room screen, I see somewhere here fetch chat room, and we are using the route params.id in order to get the ID of the chat room and then query the chat room itself. So the same way we need to get access to that route.params.id in this chat room header. Because we are on the same screen, we need to get access to it. So let's go to back where we are using the chat room header, and that's in our navigation index. Let's see, chat room header is here. So the way we do it right now is just sending to the options an object. However, if we, instead of sending an object, we send a function, we send a function that will return an object, React Navigation will call this function that we define here. It will call with route and with navigation parameters. So, navigation we don't need, but we need the route, right? We need the route to send it to this chat room header. Okay, header title. So, instead of just passing the component here, because in this situation we cannot send any properties to the chat room header. To send properties to chat room header, we need to define like a separate arrow function that will return this component. And now we can do, let's say, let's send directly the ID. Chat room header will send the ID, and it's going to be routes.params.id. But params can be null, so it's going to be like this, or I don't know, null. But it's going to be null nonetheless, so let's send it like this. So back in our chat room header, in the props, we are console logging the props. Let's have a look in our debugger here to see if we receive this prop, the ID. So let me reload my application. Select from here iPhone 12. And where is it? No, we need to get into here. So this is the console log that I'm referring to. So the props contains ID, and the ID contains the ID of a chat room. And with this ID of a chat room, which we can right away here destructure as ID, and also we will need the children because we changed from props, and let's remove here props. Srećna srpska nova godina, srećan Božić, Hristos se rodi i srećan dan Republike Srpske, nemoj to da zaboravite, jer je vjerojatno poslednji. Naš gost, Aleksandar Jovanović. Okay, so with this ID we need to query the chat room users to see which users are part of this chat room, and then to understand which one is us, which one is him, and to set the image and the name with his name. Okay, so we have this functionality of querying the user and stuff like that. We have it in our components, where I think in message or in chat room.
Yes, in chatroom item, because chatroom item is here on the home screen, and we are querying the user and displaying bubble user. Basically, it's the same logic. So if I go to chatroom item, here we have the first use effect, fetch users. It will fetch all the users that have the same chatroom ID as this chatroom ID, and then it will map to actual users. And then, knowing the user who is authenticated, we can find the other user, because it's the one which ID does not match with the authenticated user. So basically we need the same functionality. Let's remove this console log, because we have a lot of console logs and our logs are a bit massive there. So let's copy this use effect. Going back to chatroom header, let's add the use effect. Let's import use effect from React. We need to import data store from AWS Amplify from here. Chatroom user from our source models. Chatroom ID, no, we don't have chatroom ID, we just have ID. But you know what? This ID can be null. So before doing anything, sorry, I'm gonna check if ID is null. Don't do anything. Just to make sure that we receive actually non-null ID. Authenticated user, let's import auth from Amplify besides data store here on the top, and set user. Yeah, let's define the user in our state. For that we will need the use state hook. We don't need the console log anymore. So const user and set user is going to be a use state. That can be a user or null. And initially is going to be null. Initially is going to be null, however, when we actually get it, we're going to set it in state with that user. Okay. I think but no, yeah, it's good. So user should come from models. User. Okay, so we have a user in the state, and that means that now, if we change here the URI to user.image, I hope it should work. And the same thing for, instead of children here, user.name, save. Let's open, for example, first chat with Jeff. Yes, we see Jeff's picture in the header and Jeff's name. If I go back and open with test, I see beautiful Elon Musk there, and yeah, it works. Alright, so how's it going, guys? I see a lot of people are joining. Big fan from India. Hello, Chandar. How are you? Ujurili su me nekako I onda sam išao se prijavim. So, yeah, the first step is done. Let's commit it. I'm gonna open a new terminal. Let's do git add and git commit. This is what? Chat room header. I rekao tamo ljudi... Pa dobro, čim su te videli, nisu ti ne pregledali. Pa pravo ti kažem, sprečio se. Dobro, nije bitno sad to. Ajmo mi ovo naš. Nismo ni sumnjali da će se nastaviti protesti. Nenad I ja smo radili I specijal za
izbore. Radili smo i specijal ispred Rika. 3 sata smo So yeah, back here we removed set options from chatroom screen. We extracted it to another file. We transformed option into a function to be able to pass the route to the header component. And then based on the chatroom ID, we fetched the users and set the name and the image about the user in the header. Yes, this is done. All right, the next step. Just join in, did I miss anything important? No, you didn't miss anything important. So, yeah, for everyone who is joining, I'm gonna do the introduction one more time. So today we are doing the third episode of Signal, and today we're going to implement some more advanced features than usually, and we didn't cover these features in any of the previous builds. So what I'm speaking about, we are going to do emojis, how to speak emoji, how to send emojis, and so on. And yeah, the next step is sending images in a chat, in a messaging application. In this case, yeah, it's Signal. So everything from picking an image from your device or even taking a picture with the camera, then sending it to the server, keeping it on the server, and then from the other side, from the other user, downloading the image and displaying it